Whaatala whātou Samoa le atano pele le nei tai au mālo le soifo manuia. O le tautua nea le siufonga lo mui Wellington le Samoa Capital Radio to amatalia la tautua le nei vai aso. I le aso ko fuara nei aso sfumaritasi o le nei masino o kuso luafe lua se fulma lima. Alo mai o le tātou sauninga lotu whale ainga le nei tai au. O la teita ia le sunga le whaafenga inga Reverend Jeremiah Allen. O le kalesia whaaputonga Cristiano America Samoa. I porirua o si maia le whaafafonga. Kai au manuia. Whātalo whātu ma o whawheloa i atu. I le paia ma o lunga ma le mamalu o sio tātou atunu. Ma lo lava le soifua manuia ma le langi e mama. Ai alo mai loa mo le tātou tāpo inga i le neita e au fau. O le tātou tāpua i atu i le atua. I o tau sa ili i le li. Manu o mawhai o na maua o ia. I o tau wala au i a te ia. Manu o lata mai o ia. I o tau wole atu. O na fua ina mai ai lea i a te o tau. I o tau sa ili. O na o tau maua ai lea. Se o tātou te talo. Eri ielo mātou utua. O lea tua tō tasi pa ia lava la ufio. Awa e pa ia lava o elo mātou utua. Mātou o mai whātasi le neita e au fau. Whātasi ai mo si o mātou atunu. Se o mātou sula ina pea le alofa tu noa ma le anga le lei mai o la ufio. Mātou wala au atu. Le li ie. Mai ma whātasi mai lo ngang pa ia. Au mātou whaia le nei sauninga. A wāfoi fe au mga luenga tau a mata le nei aso. Ai meisfoi o le nei aso atoa. Mātou wala au atuai. I le suafa lava o le atua le tamara. Le alo ma le angang sa. I le suafa o Yesu. Amene. Le atatou i vi atu i le atua. I lona vi inga o saunia. E pa ia.
o le faitauina o le tusipaia tusi filifilia mo i tatou lenei aso fou o mai lea i le feagaiga fou tusi o evangelia a luka lona mataupu e 15 tatou o te faitauina le faiupu muamua se io atu le faiupu e 10 luka mataupu e 15 faiupu muamua se io atu le 10 o te faitauina whaafonga mai i a whiong pa ia i tātou tua. O lata i a te ia tangata o la fonga uma, ma e ang sala. E whaalongo i a te ia. Ona mui ai leo le au whauseio ma le au tūsi upu. Ua whapeane. Ua talia i le nei tangata o e ang sala. Ua ai whaatasi foi o ia ma i lātou. Ona wheta lai atu ai lea o ia i le nei whaata oto i ate i lātou. Oi ea so oto, e ana mā moe e se lau. A whai e le loa le tasi. E le tu ua e ia le iwa ngā fulu ma le iwa i le vau. A e alu masa ili i le ua le loa. Se ia maua. A maua ua whaafuata ma le oli. A o atu foi i lona ainga. Ua whaapoto ai ana wō ma e tua oi ma ia. O whai atu i a te i lātou. Ia tātou oli ia ma. A wāwa o maua la uma moe na leiloa. O te whai atu i a te oto. E whaapea foi o na tele o le oli le langi. I le tangata nga sala e tō tasi. E sala mō. Ai titi i e a miotonu. Tō aiwa nga fulu ma le tō aiwa. E le tusa i ai le sala mō. Pai e foi le whawhine. E ana tupe e fuanga fulu. A whai e le loa i a te ia le tasi tupe. E le tutu e a se mōri. Pa tafi le whale. O matuasa ili i ai se ia maua. A maua ua whapoto ai ana wō ma e tua oi maia. Ua whai atu. Ia tātou ori ia ma. A wāwa o maua le tupe na leiloa i a te au. O te whai atu i a te otou. Ua whapea le ori i luma o a ngelua le atua. Ona o te ngata nga sala e tō tasi. Ua sala mō. Ia whamanuia le atua. E tātou whaitau. Ia nā whiong pa ia i le neitai au. Tu mau at pia i a te ia leo na vi inga. Nei se io o il whao vau. O se upu e taita ina ai tātou le neitai au. Ai mes fōi le nei as fōu. O le a maua maile le tusi le ana o whaitawina. A o le whai upu e fitu. E o nao mai ai e le tusi whaitau aso le nei e ka le si au au. E whapea. O te whai atu i a te otou. E whapea foi o na tele le oli le langi. I le tangata anga sala e tō tasi e salamo. Ai titi i e a miotonu. E tō aiva nga fulu ma le tō aiva. E le tusa i ai le salamo. Manatu au tū o le nei. Aso po le nei taia. O le mā moe na se. Ma le tupe na leiloa. O le mā moe na se. Ma le tupe na leiloa. O whaitanga o le nei taia au. O le nei as fou. E le fou lea. I lau whaafonga sa moa. Kari tonu ro manatu. O tō silafia. Nei whaata oto a le ri. O le mā moe na se. Ma le tupe na leiloa. O lo whaali mai ai. Le alofa muti vale o le ri. I e māti tiva i le anganga. Ma e ang sala.
ai mui ai le au faiseo, ma le au tusi upu. O taʻitaʻi o le lotu iutaia, ona ua aga lelei atu le ali'i, i ē agasala. Fai mai le latou muimui, sila i le mea ua faia. Ua talia e lenei tagata o ē agasala. Ai le ngata i lea, sila, ua ai whaatasi foi o ia ma i latou. O le manatu o le au whauseio, ma le au tusiu. E le te tau o na whapea. E le te tau foi o na tupu se mea whapea. O le tā o oto whaatasi o le ali, ma a ai ma e angsala. Ai whauta, a whai, o le ave fe au o ia mai le atua. A o le ale nei. E le o mawhai o na ia tau sia i le tū la fono. O muina a le au whauseio ma le au tusi upu. I ngā lue ngā lofa le alii o lo whaia. E le tau mate ua sila fia le alii o lātou manatu ma langona. Ma mea o lo lātou whai tio ai. Le ana ia wheta lai ai loa i nei whātauto. O le mā moe na se, ma le tupe na le loa. Aisea, o linga, ua ngalo e taitai o le lotu, le wheta lai ngā le ali. O te le isau, mo e ami o toni. Ai mo e agasala. O le ala muti vale lea, o lona alofa, mo e agasala. Ai fai upu i aile au tusi upu, ma le au faiseio. I mea le lei, ngā luenga le lei, ua whaia e le ali. Reana wheta lai ai loa Iesu, i le nei whata oto. Oi ea, so o tou e ana mā moe sela. Ai a whai e lei loa le tasi. E le tu ua ea e ia le iwa ngā fulu ma le iwa, i le vao. Ai alu masa ili, i le ua le iloa. Se ia maua. A maua whai mai, ua ia wha fuata i lunga o ona tau au, male ori. Uia wala au fo i lona a inga, ana wō, ma ona tua oi, ia latou ori whaatasi maia. Awa ua ia maua lana mā moe, na se o le iloa. Ona whape atu lea o leali. E pei o upu ia, ua whai ma tātou matua o le nei tai au. O te whai atu ia te o tou. E whapea foi o na tele o le oli le langi, i le tangata ana sala e tō tasi, ai salamo. I o ele au whaafonga. Whaauta i le vai tele o le au whauseio, ma le au tusi upu. Oi mai fo i o tangata o le tūla fono, e loa le tūla fono. Ai whaauta, e lipi ma se alofa. Nā ona fia, i vi inga, ma whaea ina atu o tangata i o lato tūlanga maulunga, o lo se e iai. Au lea, e au noa ma se alofa i tangata. O lea fo i, te whata oto i le teutup, i le tupe na leiloa. I le tau mate, sa tō tele ni tinasa iai i le aso. O le ala wha ngā lea e le li, o le tina i le nei whata oto. Peta lai Jesu, o ai ea fo i le fafine, po le tina e ana tupe fuanga fulu. Ai le loa i a te ia le tastupe. E le tutu e ase mōri, ma tafi i lona whali. Ma matua sa ili lava te ia maua. A maua,
ona oli ai fo i lea o ia, mana wo, ma ona tua oi. Aisea, awa ua maua le tupe na leiloa. Io ele atu nu ue, o lau whaafonga i le neitai au. E lava la ngona, tātou te la ngona ina, tā tātou maua se mea, na tātou sa ili iai. Ele ngata i le tātou fia, au le oli i leli, i se mea sa leiloa a ua maua. Ele tutusa, ma le oli ma le fia, ini mea o fianga, po ni mea o le nei o langa, o tātou māksani ai. Au le oli, a e maua se mea sa e sueina, e ese langa o na langona. Le fai mai upo le tusi, e o lava i a ngelu o le langi, a ngelu o le atua, o lātou oli, ona o te ngata nga sala e tō tasi, o sala mō ma whao laina. I o ele atu nu ue. O lea ea se fe au mo oe mau, i le neita ea. O le upumoni, o oe, o au, o i tātou uma, o le fina ngalo le atua, i tātou sa ili ma le wha maoni, i le ali, manu o au. Sa ili ma le wha maoni, manu o maua le avanoa. Io e sa ili, se ia maua le li i lo wola. Ia mantua, o le li i lava na mua i sa ili mai, mo i tātou male lalolangi. Awa, a e maua le li, e so loia e se le li i ti ngā, na maftianga, o lo tātou tau aveina, pea i o tātou loto, mo tātou nganga. Kai se amatanga fou i lo tātou wola. A lofa i le o lo e ti ngāi, wa ia maua e oe se loto whamangalo. Tā moa, maua le loto a lofa, ma le loto whamangalo i lo uso. Sina i ala o le alii, mo le whaotanga. E le isa ili ilunga. E le isa ili sona mamalu ma sona vi inga. E le ai. Sa ili lava ilano. E peo upo le atunu. Sa ili ilalo malo. Ona tātou maua lea o le ali. Ia manuia tele. Pe au o le nei aso mo le tātou atunu. Manuia fe au mga luenga i le alofa o le atua. Au tātou a ngā iatu i ngā luenga tō whinga māsani o le nei aso. I le suafa lava o Yesu. Amene. Teo tātou tatalo. Le atua lo mātou te mā pa iai. E pa ia lava la ufio. O le atua oe o le alofa ma le alofa muti vane. Mātou o mai whātasi la ufio le neita e au. O mātou loto, o mātou anganga, pa nauna watu i la ufio. Eli ie, whawhetai i lo alofa. Whaftai i lo mawhutaina o i mātou. Taimi māso uma lo mātou wola. Whaftai ho i le nei as fau. We whapopo i aso lo mātou nei o langa. Whafo i atu lava i la ua fio le viinga. Ai meise o le whaftai silsiri esi i mea uma lo e whaia. Whaftai i le ea fau, ko mātou mana waina.
Aftai fo I le tele ma le ano noa I o lo te mau ainga. A wala ese mai mo I mātou lau whanau. Aftai lava I lo walofa. Tali tonu e le lava upu e sulai. Le alofa sisiri ese o lau fio. Ai meise ai. O le whaoltanga na e saunia mo I mātou. Le atua lo mātou tua. Mātou o atu whakasi fo I lumo lau fio. Le neita e au. Ma le anganga wha mau lalo lava. O ani o mātou se. O ani o mātou wha le tonu. O a fo I mea ua mātou vai vai ai. Ma mātou angasanga I lumo lau fio. Mātou talo le ali ie. Pa mangalo mai I mātou. Pa mangalo I o mātou tangata. Pa mangalo fo I si o mātou watu nu o Samoa. O ani wha le tonu o iai le atu nu. Ai meise fo I le nei vai tau. Ma le nei masina a o alo atu mo whiwhiringa. Le ali ie. Talo wha mangalo Samoa o mātou tangata. Mātou wala au. I lau fio. A wā o mātou tertonu. I lo maliu wha lava au lunga o le sātogo. Ua lava motoe lea. E mama ngalo ai I mātou malawa. Mātou talo I leita e au. Neri ie. E iai pēa lo alofa mau whamunianga I lunga I ate I mātou. Whamanuia I o mātou te ngata I le nei asfou. Whamanuia tono o mātou ainga. Whamanuia foi na I o mātou te māmatina mātua. O e loho tāpua I mau atu I tono o maota malawa. Tālo foi whamanuia laua fio. Neli ie au ananga ese I tono nei foi atunu. A wale manuia lau tele o mātou tangata. Le atua lo mātou te mā. Mātou te tari tonu lava. Le ai se mea e lilo I lau si le whanga. I lo mātou wola. Ao mātou iai pēa I le nei o langa. Tālo fo I mātou le nei tai au. Mana tua ai e lo mamai I mai ese o le tino. Ia lofa le li ie pa I atu. O ao anga le neia I lātou. Pa foisia lo lātou malosi. O le mafau o le anganga. Le li ie. Mana tua fo I lātou. O lo iai mana onga wha pitoa o le tino. Wha loto tele I ate I lātou. Nei fo I aso. I lātou o lo iai le wha no noa. Le li ie o no maftanga o motsia. Mātou talo mo I lātou. Ia e wha maise atu. A e wha mawhana whana atu. I o lātou loto wha wawau. Le atua lo mātou tua. Mātou mana tua le nei tae au. E wha amai o lo pepesi tono se o mātou wātunu. O iai nisi o nai o mātou whanau. O mau lo lātou soifua. Talo le li ie so soani lau fio. Ia li I fo mai. Tama ita I tau si mai. Lātou o lo iai le poto wha pitoa. O wale fo ia o le nei wha mai. Ina ia malu le soifua. Ma le ola o mātou whanau. Ai meise fo I o mātou tangata. Talo fo I le nei tai au. Le li ie. Mo le au whainga luenga tofia lau fio. Ma whtanga le au whainga luenga. Tonu fo I o le lau mua nei. Ia e wha manuia I ate I lātou. O lātou whaiwa lo whirima. Le atua lo mātou tua. Tele ma tele mea e au o na mātou. Uatu I lau fio. Awa loa lava na e sila. Fia mea umalawa. Wha manuia fo I lau fio. Le ofisa pasa lau nei. Le li I pule. Ma le au whainga luenga.
manuia ia te i lātou mga luenga lelei o lo lātou whaia. O le mātou talo lea ma le wāla au lea li ie. Nisi o mea o le mwhai o na tāea le mātou talo le nei tai au. I le fia ala mai ai so mātou manuia. Ia whai iai lo finangalu. Ai aua le whaia o mātou loto. I le suafa manu malo o Yesu ke viso lo mātou li whaola. O mātou te talo, o mātou wāla au atuai. Amen. The ele tua sa mola atunu pele le nei tai hao le na ua whaafonga lo tātu tunu i le tātu sauni ngā lotu whale ainga. Na vea i le sunga i le whaawhiangainga Reverend Jeremiah Allen o le kālesia whaaputputonga Cristiano America Samoa i porirua mō tātu o staulanga i le nei tai hao mamoli le nganga whaaftai i le sunga i le whaawhiangainga ono le tāpenanga mātanga o fie le utomatawina i le whaafonga o le tātu tunu i le amatanga o le nei fo i vaiaso o tātu iai o le mātu talo sanga whaatumu pe le tua lau tua wāle tautuina o le whina ngalo le tua i le nai tua o vine manuia lau sunga i le whaawhiangainga le whatutua na whalo te nane le tāpo inga le kālesia manuia tele le yaso whaaftai o le uawhatonu le tu lai fitu o le tautua ni alisiu fonga le mualmaya o le polokalami o le ata o le taiao. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Hi Samoa, it's Auntie Chala here. It's time fifi falo ile ata o le taiao. Laugh of the morning. Ama te mai le apple feet to the vanveao, si ufonga laumua ata o le taiao. I le nganga whaaloalo mātou te fia te o whalofa ma whaatalo whatu sa moa le atunu e pele le loto ma le nganga i le nei tae ao le asonga fua o se fulma le tasi e aso le tātou whalaunga le lima sina o kuso i le nei tūsanga luafe lua se fulma le lima me vele lewa noe whaatalo whatu ele tautua le siufonga lo mui Wellingtone le Samoa Capital Radio tasi o ono tesi ma le tasi whamo i le pa ia o le tātou tunu o mwhai ora mafuta mai le nei tae ao le asonga fua la matanga o le nei vaiaso i te au mga ruenga o tiu te malamasinga ia mai se fo ia o ngar whanau ia le ua toe anga ia tuai i le nei fo ia asonga fua whaatalo whatu le nei tae ao i le pa ia o lau whainga ruenga te tofi o le tala lei ia o lau whaafala le malu i lea whata whai taulanga ma lea whata whai taulanga whaafatai li talo no nono ngā manu a wase manu i o Samoa mo nei mā tae ao
Atala fa pitola nei tau le fionga na matua soli ia masanga ma le falutua. Ia le fionga komisina maulunga o Samoa i Aotearoa nei. Ia malana ofisa ma malu i Wellington e fa atala fa foi i le nei tau le fionga ko nisula o le tatu malo Samoa i Aukilani. Malana foi fai au fai ngā luenga fa tairi tautu atunu. A wao tatu tangata Samoa i le ngata i Wellington nei. Ia me se tatu ai teli Aukilani. Ia maso se vaenga maso se pitunu. Ia o Aotearoa New Zealand nei. Olo i o tatu tangata Samoa fa atala fatu. Ia sui o le tatu malo i Aotearoa New Zealand nei. E le whangaroina le whaatalofa i nei o tatu tu a sina o te mamatina mātua. Ia olo tāpoi mi mota malao le nei tā whaatalofa atu le tatu poloklami. Ia te utone o tatu mātua. Ia ele te tununga le poloklami. Ia au tau talusanga o lo manui ai le tatu tautua. Ia e meise foi. Ia lava singa matiuti o lo anga i le tatu tunu e meise whanau ia o onga. Malo le talo, malo le polo fala, malo le mulila. Ia waa foi le tāpo. Inga manui le tele le yaso. Ia ina yo tātou mātua tupulanga talvau le malo se le atunu. A tala whātu tātou poloklami le nei tae au. Le whangarina tātou paanga leo mafuta mai lunga o le tātou apia fōlinga. Ia lunga le tātou ala ato le YouTube channel. Ana si ufonga lo mua ia. Like, love, ma share le tātou Facebook. Ia o mi fwoi wha mauna whai ngō le subscribe. I lunga le tātou YouTube channel. Ia o lo sauna nai mwhai ena mafuta mai pia. I le tautua malawa unanga le si ufonga lo mua. Ia mole nei teimi o loo iaia nisi o suinga I lungo le tātou api whaalongolongo. Ia e mawhaina e whao ngā mai le tātou penga te whailangi www.samoacapitalradio.co.nz/listen. Ia e mawhaina e omi le wha mauluna I lungo le tātou penga te whailangi o le whaalongolongo po le listen. Ia mawhaina e wha whonga mai ai. Ia a o tā lia foi. Ia nisi o ngā luenga o lo whaalelea I lungo le tātou api whaalongolongo. Vele eva noa I e whaatalo whaatu fo nei tātou paanga nei o tātou mātua o lo tausi tono maota o lo tausi tangata mātua. Ia awhai fo o lo e whaafonga mai tonu o maota ngase tu tono o to ese o whia lava o lo e mafuta mai nei tai au. Mātou tu ina tura lima o le whaatalofa, mātou lima whaatu au I le whaafonga lo tātou tunu. Ia o le tātou poloklama ato o tai au la o tau au ona leo marimi tui tō whinga whaivalu leo tātou whiloai. Se teimo le te au ma whaatase se whi sunga ia tūtol waa ma iawa ia wafo ni tātou poloklama ato le tai au I le nei a sunga fua. Ia whai malu o whai vele nei tai au mai se lātou leo ua tā pena wā ngā luenga o nei aso manu I tele ngā luenga I lātou leo ua malolo mai fo I pō na pō malolo whātou tō malolo ngā lue nei whanau fo I leo tā pena wā o ongo nei aso ia manu ia tā pena atu nei o tātou mātua I o tau whaiva matu te masani ai tā pena ino nei whanau aulino lātou la ei tā pena ino lātou lunch ia whaafitai ia le whai o le whaiva ia wālong whanau o le tātou tunu tātou mafuta le poloklama ato le tai au ia ina minute mo mua whaafonga le talo le tai suingo tupe awa no whaamneanga o se fua maaso whanau ia tātou whaalongolongo fwoi mena tupu nei aso le talo whaasoro pito lo langi tāle tu le valu tātou whaalongolongo I tala mai Samoa ma tātou talafou ia I vai whanua I Aotearoa New Zealand mo le nei fo I aso fua tā peneina le sunga ia tā Salam Sam ma la fionga ia la wano ati I lawa tātou mafuta poloklama ato tāu good morning ma lolo se fu manuia nei tāu e ma eule mātungo fio le tua ia wale utu e maua nei aso tātou maua ia wano na fina ngalo ia ngati lo utu se fua ia oso mātua wola good morning tālofa
Si o whaka mātou whiara tamai tai a fua whiwa vaa channel nei teimo le tai au leu toi sifu maliwa minuto tua neon tale uli tulai valu e ma eule mātou o fio le tua ia o le whawhiwhianga nai tu mua toi whakatatou polo klame vi ia le tua nei tai au ia o whaupopo ilu tu sui fuma so mātou ni ola whai o le tātou toi whino ai ai I lunga o pēu ngalu le ea alo mai ia o sina vainga le I le talo tau reporti I le talo tai ia wā fōne nei a sunga fuela matango neva yasu o tātou ni mai. O le tala o le tau mo I tātou la mui Wellington le nei a sunga fue pei o na valo I le official vai tau tu se foi malatu reporti mai le afori tu la lima le tau nei o lo o valo I ai ia e ono tu ulu ti munga le nei a sui le la mui Wellington a wo e nisho teimi. Ia ai o lo yele reporti e vono va ai le mato le la ia isi teimo le a woli e fa solo atu le fiafia na nei ia ona tatu tu va ia foi le a wom fa malmalu wingo tau le fiafi to ulu va solo foi timunga ia I tatu le lo mui Wellington on le fu le mawalunga fa mawine le nei aso e iva tikiri a le mawalalo fa mawine e ono tikiri o se venga le aso atai le aso lua le pe ona iai a oa wha malu wingo o tau mo tātou lo mui Wellington te uru fo ina I timunga I le a soa tai au e ono malolosi ma mafa timunga ia I le a woli a solo atu le fiafia tai au e pe ona iei reporti I le tala o le tau mo tātou lo mua o se vainga le tala o le tau I au kilani le nei tai au le ai tele a oa le nei teimo tai au ono vai le mato le laisi teimo le nei aso Hamilton susuru mātou o file la mo utau nei aso papena fo I taupo mātou o file suru la langi lele tau nai taupo I le nei aso asola tu le motu I saute ne le soni o lo mātou o file suru la pe ona ina reporti le nei aso mo utau papena fo fa solo mai nai Westport Franz Joseph ia o nai Queenstown mātou o file suru la le nei aso mo utau Ile ayo kariso na yaso to ulu na timunga te ulu va solo na yaso a o fo inisho taimi a pena fo inai de Dunedin fa malu wingo de tau mo to na yaso to ulu va solo fo timunga a solo te fo inai in Chicago ile na yaso tala na tau ia mo le au te lengo au te New Zealand ile na yaso mafua Patalo fatu le taimo ta au sho tato tunu I Samoa I tato pa anga o lo mafuta mai o wingo de tau mo sa mo le yaso o au o savili o tua o loa o lo o fitia I pele a tunu ia mai au mai au mana I timu e a fiele a tunu inisho teimi o le talo de tau le riputia mai lo fisa I munu de nei tai au e futia se vaenga le langi e au mana I timu mpu e ono iai inisho vaenga mo sa vai ma upolu I le nei yaso ia o leu tia vai atu inisho reporti ia mai Samoa nei teimo le tau mana ia le sulu mātou o fio le lai Samoa ia I le nei teimi ese reporti ese talo tau ia e pule ale tua ia I lana lava tau e mai mo I tātou talo le tai le nei teimo le tai au mo I lātou foi sao ni whango te ina ngā te whale o Wellington ia wapena foi mana porurua le nei aso Wellington le teimi le nei o lo o sua le tai le teimi le nei I Wellington ia e fuafua e pē I le auri nei le 5 minute I le tu la te le tu la sifuma le lua I le auri e pē le tai ia ona toe sua lea I le lua 5 minute e te ai le tu la ono le fiafia na nei mo ngā te whale o mana porurua ia e tu saima le tala o le tai le nei teimo tai au ia o lo pē le tai le teimo nei Fato a sua I le 3 minute te ai le tu la sumartasi le tai au nei 3 minuti te litu la sumartasi sua tai mana porurua. Fato ato e pele le toi 2 minuti litu la 5 le fiafia na nei. Ia fato ato e sua I le poa na nei. I le 10 minuti te litu la sumartasi. Tala na tai, tau tua nara saonga le mu, awane ngalo o whaola peanga ia tu lunga waa. I lunga o ngā sami mawai. Ia longo le tau ainga, whailoa le teimi tau te tu waa atuai. Ia mara teimi tau te fuafua tau te liu mai ai. Tau tua nara saonga le mu a tele tufa. Ia ale lava. Ia ave le fale I tolu pusa. Ai se manuia nei aso I whai ngā whaiwa.
Tātou se mai le tala o tupe le tai au swing o tupe tu sei whamaunga a le whatupe le ANZ I le nei tai au tasi le tala New Zealand ma wai le valu iwa sene au si talia valu iwa sene au si talia ma asu losi o le tala New Zealand I Amerika le nei tai au ma wai le 5 valu sene ma losi o le tala New Zealand I Samoa le nei aso tu sa whamaunga le ANZ tasi le tala New Zealand ma wai le tala 5 sultasi sene tala 5 tasi sene ia manatua o le fautuaga masani aua nei galo asiasi inisio faleoloa ia faaaogā foʻi inisio o unaga I luga o upega te failagi ma leia le latou rei tauala foina outou seleni faafetaileaga lelei faafetaileaga mafola I lou sao I mea faia nei o tatou nuu mafioaga I Samoa ia le gata foi leo e kalesia ia e a tatou aiga ia aina lafo sautupe auala sa tamā lena ou matou I le aso anafi O lewa no whamneanga o aso soifua ma aso whanau whamnau tuatupele tātou email aso whanau @samoacapitalradio.co.nz e mwhaina tu mai eisau whamneanga ia e tō laulau inātu ilunga o le tātou au nanga. O le maulu nei mele fioka pa ia le tua tu se perfetto eskielu lo me tāng pu tolu suman tolu a lona whai upo e tolu se fulu ma le lua o lo i ele maulu nei aso. Whaauta foi ua tusa oe ia te la tau ma se pese ma lie a le ua leo ma lie ma le tā ma lie I le lau au pese a wā tātou te whalongolongo ia upu e la tau te le ana iai te whaafonga la whaitawina whaauta foi ua tusa oe ia te la tau ma se pese ma lie a le ua leo ma lie ma le tā ma lie I la au pese a wala tau te whaalongolongo iau upu e la tau te le ana iai. Ia o le mauna o nei aso o ma le tu se iskelo o matang po tolu su tolu fai upo tolu su furma lua. Ia o le talo lava le tato o unanga ma polo kalame manuia tele uta wa se fua tulu I pele tua nisi aso tele. Ia ilo tu se fua o una ia te ia. Ia le ngata fo leo vala wina I tono tato a inga. Pespesi ato le si fonga lau mua le tato o fai ngā luenga mo utore nei tau manuia tele uta wa se fua. Manuia toa sovana, manuia toa sovana, manuia toa sovana, fa manuia lea tua. Happy birthday to you, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Manuia toa sovana, manuia toa sovana, manuia toa sovana. Hip hip hooray! Ia talo falava o semel whaafonga o le wawaile I tala fo mena tupu na langi nei aso I le tele o tausanga o vai I le aso sifuru ma le tasi o le masina le nei o kuso. O le sol tausanga e tasi iwa na amata I tutonu o le nuu lea o sia mani ia ona vava ai so latou whaavai ina I ese latou pale mene whaatemo kalasi. O le aso nei le tausanga e tasi iwa ono se fulu na tuto tasi ane nuu leo Chad e po Chad mai pulenga falani. O le sol tausanga e tasi iwa ono se fulu ma le lua o le vaa lea o le Ara Moana na amata I le aso ona whi malanga inga I le vao Picton ma Wellingtoni ia le vaa mua fo I leo whi avia I ita avale. Na mata le tausanga e tasi iwa ono sifunu ma le lua. O le sol tausanga e tasi iwa ono o le tangata fo I lea tauta ua le wha ili le Beatles o John Lennon
o le so na whaato ese i lau tu stala i se press conference po le whilo inga ma lau tu stala i to tonu o Chicago. Tanu waila na tala na whai e whapea. E ta ua atu le pidos na ilo Yesu Kiriso. Ia, o le so na whaato ese e isi ali ina. Tausanga te siiva o nono. O le aso nei tausanga te siiva valus fun malwha o le li i usila lea le tūlanga o le alo waa. O Ian Ferguson na manu mahalo i le so i le pini auro ta longo le alo waa. Ta longo le peka na whaia i Los Angeles. Le so tausanga te siiva van valu na whaavae ma le kengi le Al-Qaeda po le whaaptonga le Al-Qaeda na whaavai le sol tausanga te siiva valu. Ia, na yei tangata le Osama Bin Laden, na nisi tangata na whaia le lato fono i te tono o Pakistan. I lau tato iloa i al mission Al-Qaeda, le na hei le lato maenga matautia le na tupu i le luafe Maltasi. Na whaina ai ia tawa te tele fo i e tono Amerika. O le sol tausanga e luafe malvalu na whaavai ai le upenga of sota inga le tau o le airbedandbreakfast.com. Na suia le mwhapupuu i le luafe maleiva o le Airbnb. Ia to tele i la tau i lofo le au nanga o le Airbnb. Ia e mwhaio na e tongi ai se fale e teno fuai. Ia po se poto fuai te fale o le ainga o lai le ainga e lato oi whaangano le lato poto. O le tausanga e luafe suwhai le so na maliu ai tangata whaiati whangata uta ua le Amerika o Robin Williams, le ono sfutolu o le tausanga. O le aswha nau leo le tangata leo Hulk Hogan, le li ile piifa profesa wa tausanga e tasi iwa lima sfutolu le whanau i le stonu nei. Ia to tele lau matua i fia le ta'alonga leo le piinga. Ia e lau te iloa umartama leo Hulk Hogan. Tatu tala ia, e toi maua le whapoponga tai masani whaftailanga. Ia, malo whaftaila nau whawhakor tātou tenu i nisi fo o tala i mele tupu na nei aso ni tala whaasol pito o le lalolangi. Ia, o le ua toe 5 minuto toe neo tala o le tu la e valu na nei teimu ni tae hao. Toe whaatala whaatu i polo klame na neo atau ni tae hao. Tau tō meo risiu whonga lo mui Wellingtoni. Vele leva noi te whaatalo whantua nisho tātou paanga le mafuta mai lunga o le tātou Facebook, ma le tātou YouTube, le nei teimo le tae ao. Mafo Eric, good morning, ma lulu se fumanuia, whaatalo whantua ia te oil whantua. Whaatalo whantua ia Simona ma nava le mafuta mai le nei tae ao, good morning. Manuia le tōna le yaso, vale le mati, whaatalo whantua i lau sunga, Dan Tito, manuia le yaso, le mafuta mai nei manukau. Manukau i au kilani, whaaftail mafuta mai. Le fionga ia va ai mamau ma lor se fu manuia fa tsen ma fu mai le nei tai ao le sunga i le fai au lango ya le onai se mo mai good morning ma lor se fu manuia le ma fu mai nai Netherlands ma lo i nai Netherlands i tono Europa ya o fe mai o le fia fil ne o le sa ya le uti le tu la iva ya ila so ma lo malang manuia ya ila sunga le fai au fa tsen ma fu mai ia ua o tuk tau tuar siu whonga lo mua ia i nā fu ia tunu af taile mafu tama i nai Netherlands i tono le atu i lopa ia mālor sui whomanuia a tala vantu le sunga ia pāle i sina leo le mafu tama nei tau good morning pa fawina tāni elu mālor sui whomanuia le mafu tama i nai Otara iau kilani af taile mafu tama i lau sunga manuia le yaso Tess tiva le mafu tama i nai Canberra Australia mālor sui whomanuia Tess manuia le yaso a tala vantu ia tai le mafuta mai nei te mo ta lungo le YouTube fa tele mafuta mai a ve o to mo fa monianga i le tatu polo kala me malolo o to ilo atu ya o lo to mafuta mai nei ta ma lo se fo monuia le fa ngaloina tatu pa anga i lungo tasi ono te smartasi fa moi nei Wellington fa tele mafuta mai fa nau le uta pena tu mo o ngo nei ta out ma le tene le fa ya mama dad a wone ngalo fa ya mama dad fa ya mo ta pena no la lunch ia ole tai no lau tanga mea wa ofua ongo le weekend ia lau mana ia auli fa le lau la e wala onga ia wale ngalo tama leu stai tene le ia ma fai sa fising il fa ya onga le yaso a wone ngalo a ele mala malama i se vai ngol mtaupu ia ta wolo fai mo fisili ha ta atu sunga ia tai le ma futa mai nai Avondale au kilani ma lo se fo mo fa tai le ma futa mai
Whaatalo whatu le sunga ya sione tupa i leo mafuta mai lunga le YouTube. Good morning. A veo tau whamanianga le tātou Paul Kalam. E tātou at whawhiwhianga, tāle tō lai valu. Whaafonga i tātou tala mai sā mom, sā penaina le sunga ya tāsi Salam Sam. Ia o tātou tala fawfo i vai whanua tā penaina. E la fionga ya la wano Auntie Lawa. Paul Kalam na ato tāo, good morning. Mahalo si fumanuia. Samoa wa e tuto a tāsi wa a aveo tala i le lalurani. O atu manga lanu lau apa masio sami e lanu tio ata. O si au wanga nu o le whaalo alo te alofa i so o se tangata Samoa ai. Le atu alo tampa vai. Tamata ue le tua tane fai mai ulio fai puleo sala fai soia le fa fifi le mu fai ni talo sana ile mala ua tupu ai aua la vale fatala tu na e fa noa ile mala wai Samoa e fie pongai mai lo o mea whaato fotofo Sawai I ole ato O ualata o na Salamo Samoa lo tumalo Pepe le afila wa mo mai le light tamata ue le tua tane fai mai uleo fai puleo sala fai soia le fa fifi le mu fai ni talo sana ile mala ua tupu ai aua la vale fatala tu na o whanoa ile mala wai Samoa e pongai mai lo o mea whaato fotofo Sawai I ole ato o uala taona Salamo Samoa lo tomalo O te whiwhi lawa toi whātala whātu e le pa iolo tātua. Te tunga malau whaafonga e le whaopoponga o telefone nei whai asunga fua e aso balo lo te mai Samoa. O matai e toa wha maile tu malo whale a lupo, lena tangi whaasanga le toa se fulmaleono o sui pā lota lavo le tu malo. E mau o le leanga waa le a vea masui restalo le tu malo mo le whainga pā lota. Na tūla I ele tō tasi o matai e tō whae le whae unga le vai aso le whae masinonga whae tū malo ina ua wala au le mata upule nei. Mata na sanga i le whae masinonga ina I toi whae ui tua la tō tangi. Ina ua tasi ina tō malisi tō tono matai na whae uluina le tāra sanga e whae sanga I a ila tō ia se funma le ono.
Ma watalia e le whaamasinonga le tātusanga a seu mantafa i Israelu seu mantafa. Ma watoe anga vaai i lantou umai e toa se fulmaleono e tā pena mo le whainga filifilinga a le tu malo le whainga palo tolo manei. Ma watoe se e atoe le lola palota a le tu malo fale alupo i le awha inga i valu se lau wha se fulmale wha. E lua aso na whātau teia e se whontanga. A sui tala vau mai atu moto le Pasifika nau suia mai i Samoa. E tu whaatasia i alato reporti mai tūlanga whaale tonu po a fianga wā o i o lato wa tunu. Mai i suinga ngongo le tau, pe fo i o na iai a fianga te tele o isi atunu o le lorolangi. Awa mauti no le lamatia i o atu moto le Pasifika. O le nei wha moe moe na tu whaatasia le whaalapotonga le SPREP. Na sau nolta mai ta ia Christine Tuyoti o le sui me le whaalapotonga le SPREP. Na tā pāwhi na ngaloa sui te tasi o atu motu ne le Pasifika. E whaeloa i whaafita auli o whea ngai mai lātou. Ai po o hafo ini fofo ua mālamala mai i lātou ia whaafita auli e mawhai o na fo i ai. Ai po o hafo i tu ai ngā whesoa swane e tāla whea ngai mai ia whaafita auli. Mai ia whaatūlanga foi o whea aveanga i ele wha mua o na whaasolo solo i pia lava lea se io o ina fo ia se whaafita auli. Mai o manatu le atu whaatasia lea whontanga o le atu i nā tuai se pepa tā penai mo le whontanga te tai o malo le Pasifika i le aunga lava e tasi. Te le whontanga whapene sa uspia i atunu ese au fiema Samoa pe tai o le tele o isi vaenga na whaatala noina e le itino lava iei se ngā yoinga o ne tele fo imata au pusatu i nātu i whontanga e awa iei te tai o malo te tele o laulangi ai o loo iei lava atunu o te tele o loo whaatalinga tuli ma leha mane e ina leo mai atu moto le Pasifika i o nā fianga. Wa toe whaawa wina le vaiaso le nei le polo a inga mai le malo. O loo ngā lulue whaatase pe lava le mtanga luenga wa onga ma nganu ina ia whaawau pe le tau fia wa onga umai le atunu. Ona o loo whaau popo pe lava le au whai o alo ma whana wa a fia e le whaamai o le fiva pona iwi po le tenki fiva. Ai o polo inga o lo whaangata mai le aso se funmale limo au kuso le masina le nei, mai o le whaai unga na whaia i le mauti no le sei fua maloloina mo le saonga le mua whana wa onga, whaia onga ma le lau telo le antuno. Wa whaino mai anisi o fua mai si ni o le mautanga se ngasi o tua, e leo ma whaia se whala au tui o na tineia siama o le whaamai o le tenki fiva po le fiva pona iwi, le olo pepesi nei le atunu. E pau le so swani o lo whaia le mtanga ruenga o le soifua maloloina, mo alo ma whanau o lo o tau fia, o le tui na leo IVF whangai na i o latu tino, e na o atu whanau le la sanga o le wha swati se i tulou, ma wale to e tau mawhai le ngatai me ai a o le vai, whata se malwhala au me ti ngai so swani ai la tou. Pei tai o latu whautua ina le atunu, e na ia whaatau mai whaatala vai le pauta o le lawesi. Ma tau mawhai e so se awala e mawhai e o na sao fia se inu manga e whanau o whaata o tolia. O na ua to tele alo ma whanau o whaasau ina i se teimi vave no lato whaonga ina le pauta lawesi. E na whautua ina fo inisi o le atunu wa iai alo ma whanau wa afia ai le ngā whatia le se fulmale di matala o le pauta lea. E mawhai lava o na vili whaatasi ni nai lawesi ma le sua o le niu. Whaatasi masina whala autau ma whamata pe o le apu e whaawhaingo fie mo le tofo mo inu manga le whanau. Mai wana o le paulea o le vaila au o mauti noa mai le soifua maloloina wa lavea ina le tele o whanau na fia. O tala fowia, manuia le nea so fulu tātua tunu, whaasoifoia. Ta lava i nei vaenga o telefou o le siufonga o le laumua. O whaaria le whaalapotonga o le Salvation Army e matua te le a whaina o lo alia di mai on o le awa malosi i asa uma.
Mai ua te tawai le malo o na toi sila to toa i se whainga e sanga wha malo si aile tu la fono i taimi e ta lai ai whale o loa ma whale ia o loo maua i le awa malo si i le tonu o New Zealand. O spepa alo ia mai le kapeneta na liki i tua ua whaari ai le toe whaapawhala e le malo o ni fuafuanga e whaititi tu lai ma whai o na whaatau ina tua i tua le awa malo si ai ia whaingo fie mo pisinisi e a fia i le ati na e o le pia ma le awa malo si. Sa mana o le minista langolango o whaamisnonga Nicole McKee e whaititia i a taimi e whaatawai awa malo si i le na o le se fulu lua i tū la e a mata i le iwa le tae ao. O le tūlanga lea e iai le taimi nei e a mata i le fitu i le tae ao e o i le se fulu tasi i le pō. E manatu ia le tamai tae minsta o le swinga e mawhai o na pui ai le tūsa o le lua hafe whase lau o sori ngā tū la whongo no onga e tupu mai i le tausanga e tasi. Peita iane o lea ua sui atoa ia lea fuafuanga ai o le a ngā i le malo e whaawhaingo fie le whaatauina i tua o awa malo losi. Whaino mai le whaatonu o whainga whawae a le Salvation Army, Dr. Bonnie Robinson, e le mai loa pe aisea ua matua e se ai le ata whaata i tai o le pepa a le kapeneta nei lo le tūlanga na manatu ai mua. Nei e ta ua o le nei swinga e le manuia mai o se tūlanga e whaapopole nai pe a fua lea i le iwa tesi ma le tasi piliona tā la o le taua whaai o mea e whaaleanga ina i le tausanga ona o a fianga mai whaalawalawe ma fua ona o le awa ma losi. Ua whaamautu ina e le Palemia New Zealand Christopher Luxon ai whapea mo le Palemia Australia Anthony Albanese i o la ua manatu i le te taulea o na aloa ia o se malo mo tangata o Palestina e ui ina e le i manino mai po a whea tonu se taimi e mawhai ai o na whaatino ia se fuafuanga whapea. O isi fo i malo i sifo e pe i o Falani, Peretania ma Kanata ia na lato whaalia lata mai nei o le ao lato walo ia le whaawaina o se malo mo tangata o Palestina i le taimi o le whono tele a malo au whatasi i le masina fau o se tema. Ua whaailo mai e tūlanga i le taimi o lo whaasolo ai e le United States le paanga o pito malo si le malo Israelu i a whaatalanoanga i la whonga tutongi o loa whaale malo le e au fiai ma le 0.5% i le tau o loa mai New Zealand nei o lo whaauru whale atu i Amerika. Na whailoa lea fuafuanga i le ai o Queenstown, lea sa whailo ai ai tai o New Zealand ma Australia le whaiungo le vai aso. Na whaamawhai na ai Luxon ma Albanese, o le a fuafua le leia la ua whaiunga, e tusa ai o le mata upu i se malo o tangata Palestina, i se tūlanga tū maoti, mai le mata upu e a fiai la whonga a le malo a Amerika. Whaalia Luxon, e whaia ala ua whaiunga, e fuafua i mana o ngā tau i le te mau ainga, ato ai ma le puipuinga o tunu ma whainga malo e lua. E tele nisi o mata aupu sa talanoina Luxon, whapea ma Albanese i le la whailo inga le Queenstown i le whaunga le vai aso, e awhi ai ma le vaianga 5 o tasi o le tula fono tau i le puipuinga a au se tālia. O le vaianga o le tula fono o wha malo si ai o na tipoti mai i New Zealand ei, ia tangata ua uma o na tuli o lātou whaasalanga i le whale puipui ona o ni sori ngā tūla whono mawha. Peitai ele i maua ai se tonu mautu o lea mata aupu mai o loo whaawa wai peo na iai le neife ese inga i le vāo mālo e lua. Sa whaaria mai ele li Palemia o New Zealand o loo le lei ma mālosi le vā wheanoa i o New Zealand ma au se tālia. O le teimi nei e tusa ma le tolu se furulua piliona tā la, le taua whai o loa o loo whataua i le vā o tunu e lua i le tausanga e tāsi. O le aso nafi na toe fo iai Australia le Palemia o Albanese i na ua uma i e se sauninga sao la ua tau au i nā tuai i a ni pale ma le Palemia o New Zealand i le maa whaamana tua le taua i Arrowtown War Memorial.
Whai tau se lau lao whainga o ngā ruenga o lo whainga rua ngai nei i a tangata sa vili le o ni fita i le tonu o le vanga au o le malo New Zealand o le a soloia ma whaamuta e le toi whaau o wina. Na whailo mai le susa i te o tangata whainga rua le malo le pisa a o le asfori le taruai le asa whailo ane ai e le New Zealand Defence Force i a le fuafuanga i tangata whainga ruenga e tusa ma le tolu se lau fitu se furu la whai o lo o a fia ai. Ua whaanga solo ai lai le teimi nei whaatara noanga a le NZDF ma tangata whainga ruenga ai moise o le uni e tusa o le fuafuanga a o le iwhaia i aise whai unga mautu. Na visiting ia le wale si whaasara lau New Zealand le ofisa le minsta le puipuinga ia Chidif Collins e tusa i o le amata upu mai o le tali na mawai na whaari ai e whapea o le nei mata aupu o se mata aupu e patino i le whaafoi no ngā ruanga whai a le fita po o le vanga aua New Zealand le New Zealand Defence Force. O le nei tūranga ua whai tio ina malosi e le pisa a ia le pāle mia ia Christopher Larkson i lona le tautala sao. Taruai o na ele i le vātu nei na whaari ai whalawa i tele le pāle mia ia lona manao e si tia ia lata atu i le 2% o le GDP ia le vanga tupe whaalo le malo New Zealand i ngā ruenga tau i le puipuinga. O le teimi nei e si i le titi lawa i le tasi le pasene o le GDP po o le fua leo le malo si le tamau ainga o New Zealand o loo whaalo i lona puipuinga po le defense. Ai mautinoa o le asi tia ia lea o whainga pe a whailo mai se teimi e le o mao i le fuafuanga tau le puipuinga a le malo le Defence Capability Plan. E manatu le pisa a ua ese ma mao le folanga na whai e le pāle mia ma le mele ua whaia nei o le vae o tangata whainga ruenga mai i le fita po o le vaenga o le puipuinga o le tinu. E to tele tangata ua lātou talia i ni ngā ruenga i nisi nuu e ma mao mai nuu e no nofo ai a o whaasalo atu i na whaate tele i a le ai o ni ngā ruenga i le nei vai taimi. E tu sa i o wha mau maunga, e 5% na si tia ai le fua o tangata i le ai ni ngā ruenga po le unemployment rate, ua lata i se awha i ngā pito i mawai i te tonu o le 5% ua mawai atu nei. Ua mafua lea, ona e tele business a tau ma company, ua wha malo lo ai tangata whai ngā ruenga, mai ua tau fia ai fo i le toi whaafai ngā ruenga ina o nisi tangata e sui tū langa ai. Mai ua oi nei i le se lau 5 le ono afe leo whai tangata ua le ai ni ngā ruenga i tonu o New Zealand. Whaari mai il whaatonu o le whaalapo ptonga o mea tau business i le ai o Aukilani o Simon Bridges. E te tau i le malo o na whai ni tau mo whainga e whaaola o leina i le tamau aingo le tino e le ngata i le tonu o Aukilani ai mo isi vaenga uma o New Zealand. O whaelo mai fo e whapea o le whainu mela e tusa o le fua o tangata Pasifika ua leini ngā ruenga lea e se furu lua tesi ma le tasi pasene e siri atu i le whaalua inai le fua evalesi o isi tangata uma e le o iaini ngā ruenga i le tonu o le tino. Aina whaali mai fo e le whaalawa tonga le Salvation Army e anga i atu ina matua whaale tonu i e whainu mera i le lumanai. O mai ta uina o se vaenga tele o tangata Pasifika ua leini ngā ruenga le teimi nei e mafuri lava i le tūpulanga telefau. Ia o le whaiunga le nāre nei whaaupoponga o telefau. O le nau a whaafole tātou atinu i tātou telefau a mātalo nei tai au, marisi whonga la mua Wellington e pe ona tāperina le whionga la wano ati lawa tala mai sa mua le sunga e a tāse Salem. Sam, toi whaafonga i le tūla iwa le tau nei, ma le tūla e sifuru ma lua, ia leo loo, ma ngā lua te pēr ma le sa malwhai walu, ia wale tātou tau tūore nei tai au, ia mese pukalame a mata, o le atala tai au, ia, mauri malo lava fo i le usu nei tai au.
Malo le sefo manu e la sunga tito va ya fa tala fa tu la sunga malo sefo manu e le ta ya me le ta la so fu ta tu yi ia fa ta ye le lo fole yu la fo ina pesil fulu ya le mo fo isina fa singa malos ya wa fo il fa wino le tatu nanga mo le tatu tu le ya so mo le ta ya ole fa ingola va yelva ya so tau mai le nei ya na no fo al fale ma mata ifafo ya tu lunga alu tu ale mkuka fa ile puti tu ro ne ta ya to fo mai luma ya fa sanga imal TV ya mata TV ya mata mal TV ala wa lo foi se malo tu sera mata TV ala foi fa boy ya ai sa le ya o tu langa nai tu nga tau i on ta tu fa yo ba yas nga tu lo ti munga o fa mal malu ngot tau ya ma nei ale foi tu langa ta alonga i lungo TV le fa yo le ba yas ya e au nga fu ya tu langa nai ya wa fo fa yo ba yas ya ma lo fo ile tau tu ta tu no pe le ta tu langa le va so te nei ya ai mai le lo le fa yo ba yas mo e tu sa ta wo ta pokala mele fa un vai aso tu sa mata meu TV mata TV steam ya ai tu langa voi mata ta longa ya na ele ngalo lo tu sa ya ma pena ta hotel ya pe el va ve yo fa un vai aso sa ole ele fina ngalo voi le lo tu no me se ato hotel tanga ta vo me se la tu fe ngai manga bun ya mai ma we piana umile vai aso fa un vai aso weekend mo ya ele umila sto na ia sa uninga ya to fo ngal ngala su ela uta tir ta was ngo fo pe fa tu ngale am tangol vai aso ya sa ole le ya o misi fo ista uso ni ta ya ya tamba ma san no so mo fa fita u ni ta ya mo le ta ya o na o tapa ya tu son mele o lu ya so ye wa le malanga le su ngale wa ya pe tu langa na e te lo mai mo lu fo ia ini mio na fa le tonu mo le weekend mo mera ye lo fa so te lu le tu ya ai fa lo le tu ya o misi le ne ya so fu wa pe le na ma usu me la so fu ntene ya o misi ala usa uta ya uma la so fu fa lo pa o tu tu no ta ofisa pe ni me fe ato fa fo ile ya pe mo file mu ne ta la so fu o ni me o te fa lo mai fa fa tu ta ofisa te me ta no ta vale o pa o ton ape ya wa te misi esta ngata vo le va no mafuta ni ana me fa fo le ta ya mo le ta ya ya wa o ya te se sa lua nga lua ma le so tu fu ile te lo taimi ape yo o le mate to lua le pokala me atal ta i o misi fo ia ape ana inu fo ta lo fa ko fel tanga tale sa fia to ia solo a ile te ni o mana ia na e fa ilo me na ia fa ia bola tu ya a fa mana e fu tata wol sunga la ya ole ta oni la fori tu la iva le fo e mo e start fi so te inga mo sunga tu fu ya sina report me fu sa mo le tu la ngolo i fu la na malanga tu sa mo ya wa pe i tata tu no le te ya sa wa misi ya le uso fa se lo catch up la fo ya tatu watu ya tatu mafuta fia le neta yao fa pe vo ina o te fa longo mai tono lo nga luenga ya tatu mafuta fa fia lo nga luenga neta yao pe ya ona pe ya o tanga vo ile mari tele no tango fa ile tala le telo ta yao ya wa me tu pu ainga ile ta yao male aso tu le fale ai alu fia lo nga luenga sa oli mana ya ya to fa amna to fo ile neta yao a fe wa va nga sa tu pulo wa inga fa ingol va yaso ya pesa misel to kalesia ya tu le fale ya lu fia o nga luenga ya sei mai a foi la nga luenga ya to sa foi la ya to a va foi la ya misel to kalesia sa fa ka pa ka le fa ingol va yaso ya ile ai wa nga la foi ta tu talien le ta ya le nga la va ye mo ta to le nga lu sa ngole mo ya ile ne yaso ai misel le ta ne la so foi ma to New Zealand ya si vai ngale Amerika Hawaii mamluk Samoa la to sapatil nei ya manu ya fo ya sauni ngalo tu le fengai mau to ya le lava tu fa fia nei ya vai foi ya mani se ona fa la wiloa tatu mafuta lo le programa atal tel si fonga la mo Wellington ya se to fa talo fa tu si vai ngalo mafuta mai fa talo fa tu les sunga ya pasta ta au ya mai au kilani malo lava ya testiva mai kempra Australia ma fo Eric manuia lava ni taia sunga sione tupai patalo vatu le trenga po le sunga ia ngafo pula salu tele ia talo ngafo manuia lava ni taia fa tele ma mai
Sunga tasi le asi, whaaftaitele lava, sunga Sale Tyrell, mai Esco Park, ia, ma le sunga Siliva, ma Selino Casiano, ia, lo vatele atu Siliva, ma nia lava ni ta whaaftaile ma hafta mai. O le sunga whaavale le fuasemi, so le tatu no le tamale o whaavale. Ia, ma tamale lea na mata noa tua i nei ma Mari. Ia le va le ma nei mo fasanga I male sipula male ia le ata ma ia wa misi la va le ta ia wa le fe ai foi tato no fo ia lo tele atu sta foi tato ma fe lai ila fa le stato reporti da lo fatu le faltua ia Epi Merina ia faltua pe nin pina te vanga ia mal sunga Saint Eli manuia la val nita o la tato o fa fianga le nei luas fultasi minute te nei le tu la val fu ta mal nei Le malulu lea e ei tātou I New Zealand. O le maua lava o le lua se lau tā lai le se I le Titi Sound e wawe ina mawhana whana. I o e Samoa. E se fulu whainonga ta I lua se lau tā lai anga wa ai tātou I New Zealand ma Australia. Te a lafa se top up lua se fulu lima tā la pe sili atu e whao ngā ai le ClickX. E te anga wa fo I le se I pe a whao ngā le ClickX e lafo I lau se leni le mai cash o le Titi Sound I Samoa. O le a whaia se I uma I aso whawe le taitasi. Ma o le nei whaapitoe a mata I le aso wha au kuso e mai ai le aso lua se fulu o no September. E ia inga o le nei whaapitoa. Seki a Digicel.
O le a whaia se whilo inga I lātou o whaamoni e ina e ala I kōse spoa o onga mga luenga e ala mai le porokalame a tamu. Whaia I le aso tofi I le aso fitu au kusolua whelua sifurima I le ono I le fiafi. E wala ua tuai ma le nganga whaalo alo tātou au ai whaatasi e whaafofonga. Ma mole mawina le nei tau mo whainga tāua. O le a mua fo I le avanoa e whaamala mana mai avanoa skole sipi mo whaidonga tike ri whaafaya onga wa onga amata. O le isi tau tua a tamu. E mawhaina la tau tusia lau CV. Tala anga o lau soifua onga ma le soifua ngalue. Whaapea le whaataita inga o se whaataita noanga o se avanoa whainga luenga po se mock interview. A fia mai loa, tala mai ao masu mai. O le tuatu si isfurutasi le se furufitu wa Himo Street Porirua. Aso tofi le aso fitu au kusolua whelua lima. O le taimi o le ono I le fiafi. Mo nisi whaamtalanga wala au RNA I le o lua fitu, lima lua iwa, lua valu iwa o. O lua fitu, lima lua iwa, lua valu iwa o. Po le isi telefoni o le o lua tasi, lua ono valu, lima tasi tolu o. O lua tasi, lua ono valu, lima tasi tolu o. Tātou whiloa ia I le aso I le alofa o le tua whaaftai sa inia ele porokalame a tamu. Mo luas flor minute tene le tu la valu le si fonga la mo Wellington ya mo le tatu proklame atal tayao e statu fasi silang mari Malo whaaftai, I le suafa manu malo Yesu Karisto lo tātou ri whaon lai wala wa tuai malanganga whaaloalo I le pa ia ma le mamalo le mawhatanga whaithi au so whaatasi Wellington Porirua Marahat Valley. Apea foi whaithi au malo lo manu malo pensione. O le whaasi silanga o le awhantunu ina le tātou funtanga I la soa taiao, o le aso lua le aso sifulma lua o kuso, I le ekalesia aso fitu I Porirua, lua sifulma le tolu Apple Terrace, Ranui Porirua. Mai te tala foi le awanoi so se whaathiangainga I fia mafuta mai ai, I le mawhatanga mātungo fie, ma le whaalo lava whaaftai, sa inia le laulau a whongo le whaasisilanga nā. ya malo ni sina fa silang mo tatu watunu ya mo le silafia me sila tatu nei ya I Wellington o le wa anga tatu le fainga palo ta foi le fa pulenganu te ya na fila e to man fa tau tu spa ya tu le fan ya atalatu ya onisi pe yo ni tanga te foi le tammo e fainga palo to lua e no tu ala ia ma to felo ai ia ma sili mai foi ia po ani vai nga foi le o te loa tau ona o mo fa le ia nei foi pitonu po lua ia ma le tu malon ne ia tu sur ave ala ia ona I vai nga foi le ona ta te loa e mana o mia ele community a mista to pacifica ia ia ma fa ilo mai suafa ia o le si li ma ta mai taina tu fai Tu sai lua sui tau vai no tu lo fali. Ia e lua ole li ma le tamaita. Soli. Ia. Ai wa longo si o e tele ia tu langa o I o fasia. Ia. E tele manatu. Ia mele le e o tu ha sui tau vai fale o tangata e tele ia manatu le lei fu le wale fau ino le lato campaign. Ia wa lono winga le wo nei ma ave ia va nga nei na e fa so tu ai. Ia. E tala no mai I lungo campaign te mini o ani mata puna e langa tes ya ole tulanga le lo yai ia no tanga ave mo vai nga le mana mia ni fo le hotel ina su nga luenga le hotel mi se tupulanga tala vo wa ale nga luenga tupulanga tala vo ole unga vai nga fa pea ya e una soli ta mai tu la fono vo le mana sa vai nga pena mi se la tupulanga mana mia ia tupulanga vo le mana mia nga luenga ina ia o nga lu ai ia wa a fiuta mai titi e su nga luenga ia e wal me vole le ia nga o tulo ma fa ina tu ira pira va o tu ate ia ta male le matalo alu fet sa e lotu o le sal nei atastama ia ole mai e vole le fa solo tu I le street le no ia ona ia pe ia família la tu sa nga lo to le fia filima ya te le nola wala sa te mire ya na atu ya wa tos o su mai malau o te mai ta ile ya o le sal nei ya o tal no ala ya fa mai ya tu mai ro mala ka fo ye la ingo mala po peni vai fo peni ata fo ya karna ya atu wa tu ya o nei tanga te pacifica mana ya
Tu so le mana ia le moni le uta tu vai te mini wa amatan fa nga solo campaign. Yeah. Wa tato vai tu fo fa tu mai meo o sign fo i rumo o wala. Yeah, mo. Ia i tonu ile ngate tato i nei Wellington. Ia o New Zealand a to i pule nga no i tonu New Zealand. Yeah. Le o fa nga solo campaign. Ia mana ia lo mata pule na ave fo i tu longa o campaign sa o le ia. Me sei te le ngata no por rua ia o Ia nei. so se vai pa. O tu pulanga talvo ai sa a maua ngalu. Ia de o te vai tu ni talvo i o la ta fa mo fe ai mai ma soli tu la fon. Ia mana fo nam ta po o ta sin nam ta. Ia na we fisos o lo sa fo le na campaign na asina fo i su tau va. Fa tu ai fia tu pa lota. Tu le men na. Ta o la we vai se tu pulanga talvo. Tele tu pulanga talvo ia na mi nga luenga ia ai wa tu mo i le vanga fo le benefit fo le job seeker le weekend income. Ia ala fo tau su ngalu. Sa. Ia fa fo la le vai ngalu. Ia ala tau su fa ngalu. O meu te waftai, te le wana watau ma mena ia te oi. Ia. Mena te atu ta pena tau sang fo. Wale na fisini mai version teni. Ia. Pe tono tamo e tau sanga ni. Ia le na watu ta pena tau sang fo. O ol paro te tele par meni. Na la. Ele nga oi pule nganu. Ia, na. E mana ia. Tu sa o te mini. Ia. Ta pena ta tu tunu ui tu langa o palo ta ia wamantua. Ia. E se palo ta le fa lo tu fali fa pule nganu. Ia palo ta lia. Ia mo tino ta tu tanga. E la fo atu pe palo ta ilo mo ta mona. Ia. Ta. Ia au moni mautas. Te lo ta tu tanga te pacifique di palo ta ia pule nganu. Sa olele. Ale ta ua ia palo ta lia. Man to pule nganu ule la tu te nafa matulang o la ino la pisi tu lo. Na. Ia o ai ngafo ila swimming pool o fale tu sin nai tono tau pitunu. Ia. Ia o vai nga umana lai nga lu le pule nganu. E se mai lai me tele le ile malo le parmene ma la tu nga luanga fa i tu malo. Ia. Ia e peo i tatu pule nganu. Ia ele ngata fo il sua vai. Ia. Pa sua vai o vai nga umana o fie pule nganu. Ia. Ia le la wa mata fo campaign tama na wal palo te au tup. Ia. Mai la no ilo a fo ile le wa o fa maula lo la ila ta i la tu si mai la sa sa te min sa vale tu ai wo se tu mo fa e o va tu o fo le tal no e du de uru ale si lis tu sa o la va ai la tal no lo fa pe soli o le tanga talenta tu tala no ne pe ia stanga ta sai palmene ya fa o va tu la o le te fa mauni ma ni la ma cha pule la ma cha pusa lo winga ri ma fo wina e se ana la ma fo tu vai tu sa la na wa tu fa pe te sa ni fa pe o me ma sania o le vai o le pa o le o la wala pu jolo o te ia le fa mai plan ni vai o tu le yelo me mo na o fa tu vai o te le tu pula ta la vo le ni ngalwe yo va pe mana ia le pe va mo na e mana ia tu le lua i la campaign mana ia ole mana yo ma puna tas o ma puna sia e fa lo ngoi te lan tan no mai me ma sani sa le oi ya le mana ia we tal no tu ma ya ngai te fai ti mai ia tu na fono tu pulanga te lo nei tin ai o fa tu anga na tu ta atu se temi va ai po e le stala te palota le stala va ai lo le pitonu le te no foi ia malesi me ata unu watu pe palota fai me shaki le pisameli ciao ia o tanga tamanto o palota ni ese mal palota tele peno tau palota tele e te alu le no foi ngai fai la wikisi na tu le ton ia al palota le fa lo te fali ata unu watu pe palota alu la ia siri lungo o pisa isa ia e mo ver palota tu e tau oi tu langa fo pe ia wani e tele yo tatu manatu e faali e mtau ni fa lo te fa ya lo va no ala le faali fa ai le suita o vai te loe e pela le velo manatu tono o fai fo o le sina fo le ta te male yo wale uta o vai ngale wa tau wa tele o isi tangata mai si tangata vai mai lo sa vale tu nei tangata ia mi si nei tangata ia o vo le palo ta fa tu malo e fiu tu ele ta la fa to toli ta la fa to o le ngalo ka tangata tala fa to nei tangata e fa ali e lo manatu ma lo langona ma me ala te vai lo tu malo ma lo pitonu tau fa leia
Avatu le tono lo mo tamolo. Ale su po se kofe se le se velo polo tanga nai ni. Ya o tama vo ila ele fai no fe e tu ai vafo. Ia, tu ai vafo. Ia pe o tu fo ia fa tai pe a fai te na o tu tono lo fare na. Ele no vai malo sa varia. O sa lo tala fe to. Ia sa. Io. Me mani ai sa o li. Ia o tatu tele o tatu manatu. Ia o no le leila le fa so ai o wani. O te tu wase me. Ia mai fai sa o tu ia. Ia. O ta mana le atu so lau palot. O vai atu fa tu vai mel tu vale tu se fulu tanga te palot ai. O vai no fai ai. Fa tu vai tu sila mai o tono lo fale tu se fulu tanga te palot ai. Amu ia na su tau va. Se ilo nga makada la tamale. Ai sa mal fine mo mai mala. Ana ira sina. Mai pepa na. Ia ngai. Ino vai atu ala va. Ele itam ele fa sata mana tu nga campaign. Ma pena bo. Ya, a wata tau ba ya ba, to pe fia sa bela bo. Eta tatu palo ta fainga palo ta laiti. Tu malo. Ya avio tatu langona. Ya fa ai ola tu fa. Ia, sa ole le. A ta ye pe mta puni. O le fa poponga no lua tatu telefone ta nei te oli tu laiva ola. A mai foi la fionga la wano. Ia tala I suinga fo ia wa ia tua oio foi ngā palota tātou nei I Wellington ni. O le tausanga fautasi. La le eile le tātou I tumalo le o mana le eile sui fai pule le tātou Barbara Edmonds. Ia le la whaafonga tātou tunu I te teo li tu laiva I tātou telefou. O le la lua ia I tumalo la le tonu. O le la tu whaatasi o Harriu le na eile sui le Johnsonville. Ia le la tā mo e whaatasi mai mre sui le hane ia tātou I mana. Na lua ila I tu malo whapalota o Kene Peru. Kene Peru la le I tātou I Porua anga ia tu I Johnsonville, anga ia tu I Kilburnie, Miramar. Ia pesa o ia. A o la fo, le si la I o Kapiti. A matatu la I li tūle anga ia tu I Levin. Ia la le to ia le tātou I tu malo whapalota fo I leo mana. O suinga te lela na lo winga la tau va ia Barbara pe atu tau va e tau va nga I o masui e no fotu I Johnsonville taua pa solo tu I Newlands ia la le tolu pe na I te mini le tolu ia le wo fa I tia mai la lo le lua o va nga na ma te tu sanga fo ia la le tatu tu malo fo le mana o suinga te lela tu sala tu ala I le tu langa le la ia Barbara e pe le la tu le tala fa sanga pito vo le o le fai pule muli mana. Taimi o avea inei mani tumalo o mata o mana. Tau sanga faula le palo te tili. Ia o le la tātou ia Kene Peru. Kene Peru. Ia Kene Peru le la fai ngoi tātou. Ia la tātou palo te whatasi malavanga nei Johnsonville, taua, Newlands. Ia whasola tu nai Johnsonville ma tulung. Ia man tō tātou wana palo te ese a tātou. O tātou iei mana amata mai taua nga ia tu I Kapiti. Ia ono suinga le la yeile tulanga whenga palot. Ia tātou mantik tu. Ia sa o leia la tātou wha mawai ati a mana I le palot fau. Ala sau wa I mari wa pe o tasile vaenga o le te a onga nei o tulanga vaenga wa pe. Ese tūle lei. O te iloa o no tulanga ia. O le whaatuputele ino o lola palota ma tangata palota. Ma le si tulanga a whaiti ala numero tangata palota I lea whaitu. Ia e le ifo se mea la tolu ia e le me faina ia o tūlanga na le wha malama mai komisi lea o whinga palot o la tūri la wha mal tūlanga lea e le o se fufuanga na malo na wha pēn whai atu e whaidi me lea o whautuanga se komisi su e na la tū ngā lui le lau mafua I ona suia tātou tū malo e wha pēna whai au kilani e whai nei suinga nei mo la tū I maa ngele la tū o ne hanga ia mātai tū vaianga na ia ono le ua e te ua le ile tau I tu malo le sa e masane e palota mai te roto usang. Ia mo tātou nei Wellington la lua tātou I tu malo wha palota. Ia le I tūle nei le I tātou. Ia la tu mawala hat mai si no fuanga masak. Ia, na, mana ia. Tau on tātou malama le vaenga wha pea. Mamari. Ia le la vai foi tātou pese. Ia, na toi wha o le tātou proklame. Ia lo fatu sunga Pasco Camp. Manuia lava le tai au. Sunga wha vale le fuasemi. Malo fa tai la mal mafta mai ia oli tu tawol na o tatu fia vatas sunga vale le mati mala fa ngarenga na o tara manuia la vale tai au ia la talo tatu ia Raypen Allen ia ma fo Eric
Ia na malo whaataitene lava o losi, ia Angesta, e malo, Rachel Sifa, ia le alof tele mai tufue Rachel, ia seu ngā li i ka peni, manuia lava le tā seu, ia le tātu oro le peselea. Ia, o lo tātu iai vai tau le whainga palota.
Pese que o mal pese le fainga palota ya so se fainga palota lava ya e fitawi le el pese le sunga misili kisua ya le ngata tatu tinu isa mo mas se foi se tinu la lang ya fainga ya tanga foi le palota ya to la foi alta vale le suita va pe ato o le fainga palota tu se e foi la usi au wala le tu o chota vale o te no o mari te va inga le wa o ya o le te sa so fu ni tu lo fu ni ta o ma tu sa o le sa mo e o tu ma to te lo tanga sa mo la fa fo mai e fa ma ni le tala le ma upol pese mulinga we campaign ngi sila la to i to i palota samo e se fo ya tu langa ya maria ya ta to talia ya tu langole nga palota o mane fo ya mola no ta si to fa manatu tanto tu no va ya so muni name fa ina e restala mo pre polling ma to palota le fa la solution fit tu la solulu ia o lava no le na mo ne tatou matua la to pensione la to i mana onga tu mautino ia mana ova tu a misila la to finga luenga las for really las luiva ia ele mfaina palota las for really ia ala mo la lo no et palota las lulu mana ia o le stona i leila le tu le fai le fiafi tapuni ela ristalana ia o le avano tawana e oni tatou o ristalana i tatou matua ia se fe mai la to tu umi kiu las for really sa ole ia a malie a o tu la susulu no ele ristal ia e te malie tu ai leina i le tulanga palota las for really ia le mana ia e te le ta walu fu se va ila to ia fa le tu polu a la te palota se va fa ana palota so fal palota ile mana ia tu sanga nei e lu pus palota fa mama venga mo tanga sa sa va ile palota se va le no fui polu ana ia te o le si va nga mario ta ia per va nga le mo la to fo ia le sa unio le amalanga mai le nei va yaso pol va so fo mo le tolu ile fa va yaso malanga mai nei po yo e malanga mai sa mo nei ni sila pe o Australia pe o America i faina malanga ta i tolu ta i fa va yaso man tu la ava pe tolu le fa va yaso le te malanga mai ya o mana le stala ele faina pa lota sa ole no lo winga ta ona e te facili le ofisa o faina pa lota pe faina pe ma faina faila pa lota ai te tu sa mo sa malaya ya ona e ta pena no le faina malanga ya ni ropo te o misi la pa lota mai baula o ele malo ele suile te ola ia fnan fa mala tot pe mota to ia e le sa mo le aso lus fluiva malia ale wo mana le stala ale fa pe o te pena te sau se fa ipo nga se solo ainga ia po ni tulanga fo ile fu nga fale ainga il fa ungol masina le ale wa alu le to ti ato le aso e tu e fo le te alu te le stala ia le fa le ngale palot le fa na palot te wa ngalo nan fa mala tot pe wa te lo ngalo inisi a taua ona o e fasili le official fainga palota ia te pe fai ona fai to palota tu te io mai au te no fai o te lo me fai o le mana io la futua ta si sa o le leila mai ma ue pe ana faina palota ni si o to te lo tanto tu le ala le fafu ia o ele le mo la vono te palota ia ai o tu te mo palota te le palota ia mai maule la palota ia sa o le lo polo lo palota tu mai lo le suile ne mana oi ia por vang fa faina mana oi ai o foi numero le we le fa mauni mai le officio commissioner venga palota e se lia Marcelau ma le lua afi ia se la ma lua afi o tangata sa molo isamo la to ia la fa ia filinga o tatu te tele ia to tele la to ia a tau se la ma lua afi to tele ia i la to le la fa ia le filinga ia tatu talia po atu langa o temi nei ia o lo fanga solo campaign ia ma nei fo va inga nei tasi o e pe fo ila ia tsailo ia tau wa le tau fo e samo ia o ma sa nei New Zealand Australia menio campaign ma fa la wi lo me o ana tau ma lo ti le van fai ia o tanga tele lo po a polisi o ana tau ia tau yo po kala me o fanga solo temini ia fa longo fo ia po a va nga ia tele yo me man ia o mai ia tatu ta mati tu ia tu langol tu no mangol fa nga palo tu ni fitu sanga ju tatu tu ia na tu no le sifsile le fo la fsile le tatu sole me sa mo tu fu le afoliva ia pe na mol tu se li masfuta la ia te e tangal me le fa sal me na sa
Ia, ai, o le la tal pese, se iso ta ia tu ia le upe tele tala ilene. Nana ia. Pole alma fu angale na UTP supo ya kilani na sunte nek. Ala bote wi tu o fata. Sa. Ia, o le was full minute to full minute tale o le iva. Ia, o talo fatu le sa yone al sana mala fa ngal wenga wa. Ia, ma ina le o inga tai o Brisbane la to wa. Ia fa mo tatu Wellington. Ia i le fa ingol va sone ia le fa tu John ia to mala va ngana la uso na nga lu ngol va fa fo mai ma lo fa tai ma fa mai mo ni fo fa nga mala ngai lungol va sa fa fina tan yelu ta lo fa tu fa tai Ta alunga ualau tele ai mo ta fafalua sa tau au tilo tau leilo ama e aia soana mua oi samo e se tu tato ame ole faa mua mua pali e to ai lau to finale au mamai le atua Indua la maleta la lele, ua so o ai le la lolani. ia to fa o tu tatu pese na mai le tia ma pe mai ata tu telefon tala mai samo lo mo tatu so ta inga ia me fionga ia le tele tala ilene o le fa tonu tatu komni telefon le titi sal fa tala fa tu mo le nga fa lo le ta lo fionga le tele ia fa filo ia tu ila o fionga me ia ba ngi foi le tapo inga sa mo tonu le mo ai Wellington ia fatalo fatu foi lo so atau ta fai ua ala le nei taimi Samoa ai o fai usana malu tai au inaile se meo mo wesana kokoesi ia po asana vai salo ia amu ia tu foi o la fo ma fan ai foi Samoa ia tatu to fai fa malo nei tai lo fionga le tele ia mon ia o lo i Samoa ia le sunga tu fue ia la fa longo mai vai tele ia o te lola po lai le fale ia po lai pe ona ta o po lai lumo se fale o lo ai o tau sami isa na su poesia o sana kokoesi po sana vai salo ia malo me sili nai o lo manuel ni ta ia o amtango ngal wengo le vai aso o lo fiongo le tele ia ma lai le tau ia ma to ne Wellington e ula vai no lo wa ma malu lu fa ingol vai aso ia le vai ato le wa langi le man ni ta ia o lo fa pena foi na solumana ia le la ai somato pitonu nei au kilani ia faisi malulu o tau ia ai wa o foi le noe e usuma fatino ni songa vanga wasa pesa tau timunga foi le le weekend e nan fafsilia tua o la o to so o le fanele vai tele o to malanga tu foi o linga luenga palota ia mo lo fionga le tele ia se i so ta ile sunga tu fu a fo le iva le mo mai report mai Samoa ia ona fsili le ma le tele la fsili fa tu pu manatu mo fa ta ape ia ele mo tu ya ma uma mari ia le tali lo fsili ia se fsili pe ia tu fu pe a molta tu so ta inga a fo le iva ia alo fatu le uso o le mele o le nofo ate o alto so o falo la inga la fat ele o man fai spat ia eta o mai foi na fai asi ma fa la venga la eta wam ia ai alo fatu o te lo vise taimi o so ta ia tu ia lan telefon ia awai eta ton o tu fuele la mo mai tele le anole o meolo tu puta penangole o palo tolo o lo vesi nei ia atono le o la foi la ngan malanga al sunga la o sa mo so ani mai foi i tulanga la mengo o tape nangole o le palo tape na fengai ma so tato atunu ia ai o tfie foi lo te vai atu la fa nga melansim kati ti sa ia no winga ole o tato o le pando nos fulu foi la fa nga me tu fu mo wela no nos fuki ia wa te lo tele au te mina na o te tanga te foni fa mai lo maltina ta mai ki mal video so va tu po fena te ia
ele so ya lo pepe se estamos yo malo ya malo maltai ya lo vio lo petele ya ole ana mato fa longa tu na sonte ni fate ia mato Wellington le tu langa na tupu mai na I fata wino pisupo te lo plan mafuanga wa ve tu o fata o lo ya ile tu o pisupo o le avatu lunga o fata fo ile le masani na atu te le wa pe o to pitonu ma ngele le ana ona ta o mai I New Zealand te ni ola sa o sirfia ya ilo pe pe le mata up ya manto mai ya ole fo yo te ia tu la fa longa atu le ele fo news ya portala fo ya ono ola sa malanga ya Australia na fato au fo mai a ilastofi ya o tele ma wala pola tulango ya o tele va ya o fa o ye se tulanga va pena ni au kilan se vanga nao o mo se tala lo ya ele jo yo fo ma to fa to pisu po le ya fa so nei pisu po no mo mai si fo mali ya ole na tonu la wa pe ole na to pitu ma ngele na fo le na mo mai tala ya ai le no po si vaenga po si fa lo ya ele o fa lo mo kilani ya me si pa wal famla to fo le o fa tau le pisu po ya ai fa ngo istu lang fo le na la yo no le lo te lo pisu po ya ai tarsia me siliana ma na ya le vaenga na te yai mo mel piso po le ma wa tule faste lo ma wa tule news le se yo ofisilia tula ma tu vai ya se va ya tula falo lo na wa matan sa vali piso po male ato piso po falo lo yo ai e fata tu po me fa pena ya mai si o vanga ta fa mai ni yo e fai foi su e foi lo foi po se si mai na to pitonu le fo sa fa vesi lunga nei je ma to pitonu ele ma sa ni ma to mangele na to puni me fa pena ya o le tele vanga ye o kilani na I mai o Australia na mai ma ave ia vanga fa pena pu pisu pe fa la to o so e o mana to ya ai no tato te mi lo fiona pe tele ya se vanga te fisa no ya wala o nanga tato company telephone o tato se ia las for relente nei mo lato masala fo lato tap up online pa ngai le ClickX lus fu limata la New Zealand ngai lunga lau tap up la mo lo wa no tato se ai fa ngai na fo ClickX la fo ia le se leni anga ai numero titi sali sa mo fo lo wa no tato se ia le ngatalna afa tau tap up it falolo ona le mo stato tap up lus fu limata la falolo lo no winga na tolu fu le mfena fata malafo ya ona mo lo wa no tato se fulu tato fai longa tai lo se lau e ang va ai tato New Zealand Australia o le lau te mai tau atu e tolu tato fai longa e lua New Zealand tasi Australia o le top up sa fa nga ele ClickX e la fo le numero fitu iva fitu tolu fa lima o le ngoale le stala le account lea o eita simi o le sia tato entry mo sa moa o le top up sa la fo le fitu tasi va tolu o lima o le swafo o le stalai o Josephine Carol Vitali e la mal tato entry le mai Australia o le tupe sa la fo le numero fitu lua fa lima iva tolu ono o le ngolo o le stalai o te mukisa aluni ya o tato entry lana tolu mo sa mo famanuina mai se fulu o isi tato cash price tai no sala we fitu ya na famanuia nai entries mo Vanuatu fiti ya fa pena foi tonga e no winga tolu tato entries mo sa mo len famanuinga mai tato se ia tai lo sala se fulu ya se tai mi foi fa so ta ia tato ofisa ana wo mana fa lo atu awana tai ona ngava ya to ta penale sa tato se mo las parallel neva yaso ya atono la angva foi ni so tato lo mo ya ta fa pena la foto pa pe la fofo se len ya ai pasta tele mai va mo le patu va no ni ta ya la ngor na tali se li poti mai le sui o tato company o tato le tio samo ya alo fatu le uso mo fa ya tamale ya moni fo ile amtanga ngal benga le va se lo fionga le tele ma fa ngal benga tato felo la stofi fa tai ya fa tai se fo ole wa to ne se konde on tale o le tula iva le si fonga la Wellington
Ia, ai, o le ala whaafonga le tātou telefo leo tātou nu lava le tula iwa, ia usi mai ale whaafonga. O te whiwhi lava toi whaatala whātu e le pai o lo tātua. Te tunga lau whaafonga e le whaopopongo telefone nei whai asunga fua e aso balo lo te mai Samoa. O matai e toa wha mai le tu malo whale a lupo, lena tangi whaasanga le toa se fulmaleono o sui pā lota lava le tu malo. E mau o le leanga waa le a vea masui restalo le tu malo mo le whainga pā lota. Na tūla i ele toa tasi o matai e toa whae le whae unga le vai aso le wha amasinonga whae tu malo, ina ua wala au le mata upule nei. Mata no sanga i le wha amasinonga ina i toi wha awi tua la tu tangi, ina ua tasi ina tō malisi toa tono matai, na wha uluina le tāra sanga, e wha sanga ia i la tō ia se funma le ono. Ma ua talia e le wha amasinonga le tāra sanga a seu mantafa i sa ra elu seu mantafa, ma ua toe anga vaai i lantou umai e toa se fulmaleono e tā pena mo le whainga whiliwhilinga a le tu malo le whainga pālota o loma nei. Ma ua toe se e toa ele lola pālota a le tu malo whale a lupo i le awha inga i valu se lau wha se fulmale wha. E lua aso na whātau teia e se whontanga. A sui tala vau mai atu moto le Pasifika nau suia mai i Samoa. E tu whaatasia i a lato reporti mai tūlanga wha le tonu po a fianga wa o yo lato wa tunu. Mai isuinga o ngongo le tau, pe fo yo na iai a fianga te tele o isi atunu o le lorolangi. Awa mauti no le lamatia yo atu moto le Pasifika. O le nei wha moe moe na tu whaatasia le whaalaputonga le SPREP. Na sau nolta mai ta ia Christine Tuyoti o le sui me le whaalaputonga le SPREP. Na tā pāwhina ngā loa sui te tasi o atu moto ne le Pasifika. E whaeloa i whaafita auri o whea ngai mai lātou. Ai po o hafo ini fofo ua malamala mai i lātou ia whaafita auri e mawhai o na fo i ai. Ai po o hafo i tu ai ngā whesoa swane e tāla whea ngai mai ia whaafita auri mai ia whaatūlanga foi o whea aveanga i ele wha mua mua o na whaasolo solo i pia lava lea se ia o ina fo ia se whaafita auri. Mai o manatu le atu whaatasia lea whontanga o le atu i nā tuai se pepa tā penai mo le fontanga te tai o malo le Pasifika, i le aunga lava e tasi. Te le fontanga wha penei sa uspia, i atunu ese au fiema Samoa, pe tai o le tele o isi vaenga na wha atalo noina, e le itino lava iei se ngā inga, o ne tele fo imata au pusatu i nātu i fontanga e awa iei tai o malo te tele o laulangi, ai o loo iei lava atunu o te tele o loo wha atalinga tuli, ma leha mane e ina, leo mai atu moto le Pasifika i o nā fianga. Ua toe wha awa wina le vai aso le nei le polo a inga mai le malo. O loo ngā lulue wha atase pe lava le mtanga luenga wa onga ma nganu, ina ia wha awau pe le tau fia wa onga umai le atunu. Ona o loo wha au popo pe lava le au wha i o alo ma whana wa a fia, e le wha mai o le fiva pona iwi po le tenki fiva. Mai o polo inga o lo whaangata mai le aso se funma le limo au kuso le masina le nei, mai o le whaai unga na whaia i le mauti no le soi fua maloloina mo le saunga le mua whana wa onga, whaia onga ma le lau telo le antuno. Wa whaino mai aniso fo mai si ni o le mautanga se ngasi o tua, e leo ma whaia se whala au tui o na tineia siama o le wha mai o le denki fiva po le fiva pona iwi, le olo pepesi nei le atunu. E pau le so swani o lo whaia le mtanga ruenga o le soifua maloloina, mo alo ma whanau o lo o tau fia, o le tui na leo aivi e whangai na i o latu tino, e na o atu whanau le la sanga o le wha swati se i tulou, ma wale to e tau mawhai le ngatai me ai a o le vai, whata se mal whala au me ti ngai so swani ai la tou. Pei tai o latu whautua ina le atunu, e na ia whaatau mai whatala vai le pauta o le lawesi. Ma tau mawhai e so se awala e mawhai e o na sao fia se inu manga e whanau a whaata o tolia. O na ua to tele alo ma whanau a whaasau ina i se teimi vave no lato whaonga ina le pauta lawesi. E na whautua ina fo inisi o le atunu wa iai alo ma whanau a fia ai le ngā whatia le se fulma le di mata lao le pauta lea. E mawhai lava o na vili whaatasi ni nai lawesi ma le sua le niu.
Whaatasi masina whala autau mawhamata pe o le apu, e whaawhaingo fie mo le tofo mo inu manga le whanau, mai wana o le paulea o le vaila au o mauti noa mai le soifua maloloina, wala vea ina le tele o whanau na fia. O talafouia, manuia le nea so fulu tātua tunu, wha soifuia. Talofa lava I le nei vaenga o telefou le si ufonga o le lau mua mai I Wellington. Ua whalia e le minister le vai whafo wa wasa manai a Winston Peters e pūle atangata o le atukuki I pe wha wau pele ai I le mawhea lo I wha apitoa o lo iei nei o lo lātou tunu u ma le malo o New Zealand. O le atulanga na sauno iei le minister I le sauninga na whaie au kilania na nafi e wha ailonga ma wha manatu ai le ono se fulu tu sanga o le whaavae o le malo o le atukuki po o le Cook Islands na whaamaupopo ina le sauninga le maaftanga o tangata o le atukuki e ta ua o le upokina tauro ma whaatasi ai manisi o whaipule o le parlemene na awai e au fiai le minister o tangata Pasifika Shane Ratty ai whapefo I le taita ilangolango le partia le Labour o Carmel se puloni. Whalia wawasa mana I le sauninga a tonu e leo a totoa I ngaio inga le malo o New Zealand. Pitai e le I whapea lava ua yeise taimi ua alo ai. Lava I le nei vaenga o telefou le si ufonga o le lo mua. O swinga ia sa whalo I tele les Friday na te nei I tua oio I tu malo palota o New Zealand. E tasi se tu malo palota I le motu I mātu ua so lo iai mai o le aleto iai le lumana ai. Na whailo mai le komisi tuto tasi le ta ua o le Representation Commission o swinga ua wha mautuina nei o le a whaonga ina I le palo de tele New Zealand I le tausanga a sau. O le swinga o tua oio I tu malo palota e ma tele lava I tu malo palota I au kilani whape ai le Bay of Plenty ma saute o le motu I mātu ai whape ai hoikala I estete I le motu I saute. O le sitanga I 50% I la whainga o tangata palota I le motu I saute. O le a ave se ai le tu malo palota e tasi le tu I saute o le motu I mātu. O lona winga o le neis winga o toe whaatulanga ai le tu malo palota o Taki mana whapea ma o Hariu le o le ana o le lua I tu malo palota o le ata ua o le tu malo o le Cavity ma le tu malo o Kenepuru. E le aise swinga I isi tu malo is fuiva ai ua iai swinga I tua oio tu malo lo tele e fasa fuiva ato ai ma le tolu I tu malo palota mo tangata Maori. E tu sa ma le luas 40% o tangata palota le motu I mātu o lo a fia I swinga nei ai o le motu I saute pe tu sa ma le tolu persene ma le o te siono persene mo I tu malo palota o Maori. E le aise swinga I la whainga I tu malo palota wha apitoa nei mo tangata Maori o New Zealand. E tu sa e fitu se lau se hulu fitu la whai o manatu tu sia sa ilo ina le komisi tu sa I o swinga o tua oi o I tu malo palota. Ia ma whaanga solo mo ia I le masino Iuni I talanoanga ma ilo ilonga whala o I tele. Whaalia mai le li whaamsino o lo ulu ia I le komisi o Kevin Kelly. E matuata o tele manatu whaalia nei o lo mamaru le tunu o e peiona sa tu ina atu e whaia iai ia lato ilo ilonga. Ua whale pui mo le umi e sifunu valu masina ia se li I le ai o kala I estete ona olona whangota ina o ni funga mani maisu ua ova mau atu mai leo whainga whaata tanga ina I le tu la fono. O se ripoti ala mtanga luenga o whainga whaiva na ta o mo iai o le tangata e ngo ia Jason Murray Nix e limas fu lima te sanga le soifua sa wha mao ni alo na soli tu la fono I lona au mai le iuta o la whainga e afe fase lau tolus furu lua
o funga mai le ngata I whale. E le ngata ua whale pui ai mo le se furuwalu masina, ai ua whaasaina ai fo I lea tangata mai lona toi whaia so se itu ai ngō whaiwa mo le umi e tōlu tau sanga. O le nei whaaiunga le whaamisnonga whaaitu malo I Christchurch, na whaia le whaaiunga le vai aso na tenei, I molianga I lua I lalo le tula whono whainga whaiwa na moli ai le nei tangata. Whaalia whapea ua whaisa o ale a mia le tangata le nei, o le au maia I uta o funga I se whainga soli tula whono. Ta ua leo e ai le taimi na mau ai le nei ali, ua owa atu I le whaalua se furu taimi ua sidi ai, lao whainga o ana funga na au mai iuta nei lo le tapula a whaatanga ina mō le aso e tasi. Sa whanga solo I le no whanga e ta ua o le Creative Campus I le te awaha I Wellington e tu tonu I le whaeunga vai aso, I le whono tele wha le tausanga le party a le Greens. Na whaani ai o na tai so whaatasi, e mana umia o na mautu mamau popo I a tāpenanga a lea vaenga wha au whaio malo mō le pālo te tele te tausanga a sau. Whaani e stasio tai le tamai tai hui pule o Chloe Swarbrick, e mō umia sui au ai le Greens, e whaatino tau mwhainga uma, e whaasanga tau ai I whainga whaavaya le malo o loo tu nei le foe. O tele taimi o loo taamila o tuai tai o le nei pāti I tu SS o New Zealand, mo la tau whaalau I loa, ma tāla inga o la tau fuafuanga, mo le fina wina o le pālo te tele o loo luma na inei. Ta uai e Swarbrick o le to tele o tangata o le tunu u, wailonga o na matua mafatia o na whainga whaavaya le malo le o loo tu nei le foe, mai wana ngata wai tangata uma, o na tau mwhai malo si, ina ia whaia wawe se swinga o ia tūlanga le manuia. Ina I tala mai le Pasifika, ua mana o le pāle mia o le atu Solomona ia Jeremia Manele, e tā ofi le tūsa o le lua se fulu le a whainga o tunu mai whafo, o pa anga ia le whono a taitai o le Pasifika po le forum, le o le a tari malo ai, ia lona atu nuu I le masina a sau. Tā ua Manele se whailo inga wala au tūstala. O le whaira inga masani le nei le vāo tai le Pasifika, ma sui o malo mai whafo ia lo lātou whaiwhai mea whaatasi whainga whapaanga, e le tau o na tu atu I le tausanga a sau e whaatau nui nai, I le taimi o le a whaiei le whono le forum, I le atu nuu o Palau. O paanga nei le forum e au fiai e le malo saina whaapea le United States o Amerika. Mai o le fuafuanga le nei le pāle mia Solomona e matua langolangoina malo si le Palestine o le malo Palau o Sarantral Whips Jr. o se tasi e malo si lona langolangoina o le motu o Taiwan. O le nei suinga e fōlinga o se tali atu la le forum I le tele o tunu uia ua vea mapaanga a le Pasifika e mana na o ina ia ia iso lātou leo I taurumanga o le fontanga. Whaadia manino ai le pāle mia o Solomona, e mana o mia tai le Pasifika I se taimi e sila to toa ai I se whainga e mawhai o na sanga whaalele iai I a whesota inga nei le vāo le forum, ma tunu nei ua taua o ala tau paanga whaale vā o malo. E iei malanga wa alalo sa tāo fie le vainu o le Cook Strait I le sa nafi, ona o le malo losi o matangi, ma le maurulunga o ngalu. Na walo ia le ofisa le tau le Met Service I au mai o atu I le wha mita le maurulunga. Ato ai masavili e sidi atu I le 20 kilomita le sao I le itu la. O nei wha le tonu sa tau fi ai le company wa o le Inter Islander, ia le malanga wha atulanga ina le wa o le Aratere, le ana tuu e alu ese ma Wellington I le itu la whai le fiafi, ai wha pena I fo I ma le malanga toe fo I mai Pecten, I le itu la e toe se 10 minute I le iwa I le pono po. Na fia I fo I le malanga a le wa o le Kaitaki, le lata I le 5 itu la na wha atua ai, ona o ia lava winga lolo wa o le tau I le vai nuu. O le company le Blue Bridge e lua lātou fo I malanga e le I mawhai na whai ai le sa. Mai na tau fia I fo I male lātou malanga le na tu e alu ese ma Wellington I le lua I le wawe ao ana le I la.
O le mamafa o le kiona ma le aisa le ana palasi i le ala tele le Desert Road i le o ngā te tono le motu i mātū sa tāpuni ai mo fe malanga inga o tamale ia lea ala tele i le tae au le Sanafi o le vaenga o le Wala State Highway 1 le vale o Waiuru Maurangi Po na amata tapuni mai le tulai ono le tae au ai sa te tala i mo fe malanga inga le awala ta milo i le tui sifo le maunga rupehu le e ui ai i nu o Waimarino ma o Hakune i le motu i saute na wha manu i fo i lauputa inga o le mamafa o le kiona e palasi i le whaai unga o le mai so malo ia e le ofisa o le Med Service la afia o le awala tele numela fitu o le State Highway 7 ma leo Hanmer Springs ma Louis Pass i le kiona e o i le 2 centimeter le mafia fia inisio taimi a o le whaasoro i saute sa mamafa fo i le kiona na pau i le awala tele numela fitus fultolu i le Porter's Pass e pe ona sa lipo tia mai pe fo ia no matua malosi i le aisa le ana fa ele fa ai unga au unanga i taimi fa la fo se e tapunia le ala tele i le Pembroke Road i le Egmont National Park i Taranaki i le awa uli o le Sanafi sa whaana nati atu iai au unanga o taimi o whaala fo se i na ua lipo tia mai ai le tele ta avale na se ai on o le aisa mao e se ai mai le awala le ai nisi na whaina i ta awale ia na fia mai ua whautua ina ai awe ta awale ina ia tautua nale saunga le mui lunga o le awala ma ia whautangia whautuanga mai le pūlenga o wala tele i tūlanga tau i le saunga le mu. I ta alonga i kirikiti whaale vāo malo o manu malo le au kirikiti a li ia New Zealand le Black Caps i le series ma le aua Zimbabwe ina ua lua o lātou malo so i le ta'alonga lea na whaia la tamai nei i le ai o Bulawayo i le whaai unga o le vai aso. Tolu se lau 5 ai na malo ai New Zealand i lea ta'alonga lona lua ua whaamawina o se whaia ina o pito mau ai lea o le aua Zimbabwe i ta'alonga whaitawina o le kirikiti whaale vā o malo. E ono se lau maltasi ai o New Zealand na tuli Zimbabwe ai na pepe uma e na o le se lau fulfitu la whai o lātou ai na maua. O le taanga a New Zealand lea na mawai o na ai e ono se lau maltasi ai e tolu le pe se lau 5 tolu ai sa taina le li o Devon Conway se lau ono 5 ai o le li o Rachin Ravindra ai e le pe ma le se lau 5 ai na taina Henry Nichols ai le pe foi ina ua tāwhia pe declare ai nei o le Black Caps i lea tā alonga mata ina. Ia o le whai ungole nāre nei wha au pōpōga o telefou. Na whawhangala tenu i tātou whaponga lona lua tātou telefou o le nei tai au te whawhonga le tula iwa a le tula sifulma lua i lea au ni nei. Wa sifulma minute te ai nei le iwa ia olo tātou i pēle proklame le atu le tai au a whala iwa pēle na whaino atu ia mōr sa tainga ma le sunga tu fuefiso mai sa moa ia wa fo i tātou ripoti ia tūlanga olo ia ili tātou o tenu nei taimi ia Moni le sunga tasi o le tātou whātou tonga pokalame tai au nei tali tula sifulu te oi whaafonga i le pokalame o tala ulunga le vai aso. ia e tano to la fionga le pulema le te mita ia savin kasiano ale tu la sumar tasi e fata talonga fa bitoa le la fata no to le sunga ya le te ul sa tu no fono am tau kena kui ia ole sui tau va ia mol pul fa fa palo te fa lo ti fale ia pulenga nu ia Nile Eastern Woody Wellington ia mo vo lava no fata tanoi ia o te fono for tatu komit fa fo le tio ia tatu pokalamena le tai au pe yona e fot fata o tonga war fa fo tatu juru na no ia na ai salo ia to tele tatu tinu le foi fai ma malanga sa moa malanga mai foi nisi ia pe ona fa mala to pe tu lango il fa ma il tatu tinu mal pui puinga tao mo tatu ia e sa uni malanga sa moa nei ia se i taula vai le palota ia o le tu mauti noa e le tu langa pe ona il fa ma ia le tanki fiva ia le foi sa uni tatu telefon
e le se vai la au fole le postonga fitinga e mo le taimi nei e ona pui ai fa ma ia a ole pe ona faita wat fo inisio o tu singa ia mai fo il tato pe na tano atu po kala me vasan tene a ole talo ngol vaso le fo fai lo atu ni se vai nga taua ia ole pui ngo mo tato ia malanga tu sa mo ia ele ini vai fo le po ni tu im fai ai ona pui tato a ole pui nga silia pe ata nu sa mo ia o tong fai te alo ese mai male u o namu tu lo ni ta ia lo winga la o le vaenga ia tawona ta pena i vaenga mala vai pui ai lo tino ia oni ofu fo i lima umi ia fu lima umi e puni uma ia lo ia lima mau ia vaenga fo lele ia o ofu ofu fiai vai ia o se vai tawona fai ele tawona se vai tostoso tawona fai se vai fo lele pui uma ia vai malo fi vai ma ia ma pulo tawona aveni pulo fo lele kava mai le ulu ma tino ma le matua ma le ua anga umfa pena o le stulanga o kurimi ya mes foi spray la el tau ye fiso soani e te atu tulanga o le uti tulanga na ya matama ho le o tai namu io tau o fia tu tai namu nei ya ale na mato e maana avel mato tai namu sa mo te mo mato fo ya au fa nga fa su namu vui ya ai ta te to ato ya ai tu tulanga vui e mana ia lai mo i fale sai nei ia e ono mo i samo ia mana ia lo walo tai nam tu fo ia me na masani ia tas na tu no ia so mo vai io te lo fo wa na fila sata mai samo te lo fo i to te le tinala na o ma ave ia tai namu o mo me alofa i tasi na me alofa ta o la sata ma o le ave tai namu mo el tama to no wal namu ma le pui mo fa abu ia sa mo la to yo lo la to ia la so malolo ia mo te mai ni ia wa sa mo e umalo fa mo fu ile ia malolo ia sa o le ia se le tai bi fi tau ia me a sa mo ia ma ne fo tu ngatas ia au vo i tu na tu la ngola tu fo lau ia mo ila tu malanga ia amu ia u tu ia tu na tu langa ole mali fo fa longa tu fo i ta fo mi sa mo ni ta ia tu longa po ta la wis o la wisi ele ia inu tasile wala le fa mauni mai le mtanga lu ngol sifu manoni ia e ono fiso soani i fa na ia me ser telo fa na ni te ia malela ti pisin apu ia polasi e fa ingo fi ai pe no mai ta telefon ni ta mo wa pe yo isi va ngai mai ta watu ia ele site se to fiti fa pito mo tanki fiva ia ai ma fa yo na pui oe ia to anga inu vai mama ia lava le malolo sina vaenga ia inu le falavole le parasidimo ia soani pe tinga ia a fai fo e inu ni fala oe mo isi mai tau ona longo mo muala fo mai ia pe fetaui ia pe talfia ngai wa ia isi fo ia mo isi ngase ia mo lo lai fa mai le tanki fiva ia ele lo lai tau ana fisi mo mo la fo mai pe ona inu ia no inu ni fala tu sai o te whamau ni tu langa i o pentolo ia paracetamol so o le matua tā hua i o lo whaatau o tu nei New Zealand o ni o panel tēnu mo o i Samoa ma o e o alo umar matua puse pentolo na ave matua o matua tu lo whaatau fui e whaatau lusi mai whale o loa i stu tatu tunu ala se tau whaatau la le pepa fui le ta yono whaatau la vesila tu pe whaatau pusa leivi mai ia o tu langana tatu mati tu ia lava ta pena i tu langana ia e te leafo ala au e pe arta mana o pentolo ia tu se faonga ia mai o le sivanga le malolo e pe ona mai e le officers e le o fa o lunga le tanga luenga se fo malolo inen te minei ta se fa ta no ia o le lava o malolo a fai la ngona tu le metu o le fa le tu ese ale le lo walo ia pole ave sa o fal mai a wana i tu lang hol avini fo forma a fai fo le te mana fa inu la wisi ma pena ia fa inu ai o fal mai ia i tu lang fa pena ia tato wusu ia ta lo fai ni na yalom fa na ur tato tunu
Awani o tatu fatale ile Ia. mana tuma mai O. fa mai ni. Ia langa lewa ami so fu alu fana o tatu tunu. Sa ole nei. Ia na. Me se lava ofu ma fana foi ofu ia lima umi. Le fa ngata to long sleeve ma. Long sleeves. Tia foi. Tamana ya nga Samoa. Au te loi ma fu foi ona u o le namu. Ia. O lo walu fu falo le sia inga. Ah. E wa fa pele namu alta to fale a te o tal watu o le falo le sia inga u mai ita. Ia ala ngia la feita foi namu la inga ilo la tu inti ta ya pola. O te loa la tatu. O tatu ia ala mo tatu ripoti mo sunga ya tu fu ia. O vai atu me ia kwa kavali me ate le sunga. Ne mai mo o tama mo be o pentana o fusiru. Mo fusi mo no to mal pentana. Oi sole. Yo tama le pui fu no la to be o mana e pe o to ia ho kokin. Oh. Fa tu skalina le o ia tu sa mo te lo. Ia. Sa ola. Ele le pui ka vai lunga ma. Ia. O restante fa ninja mai fu di ka o ai no mata tu lo wa fa marta tu si o lo atu. Ia. Tama na o manga. O te lo o ila ya nga i eskai o di fu au nga o tu lo le e me vo le le kava ato ya le tino mamata. Tama na o nga o manga pe a vele ia ma tua mo mi ai oi. Ia. Yo se me le pe vai ma. No va ai le vai va pe na vo le kava ato ai foringa. Ia. Tono ta tu fu fa pe. Tasila le vai nga le kava ia le ai na mo e malo stu. Ia. Ia ora fa iba ia la mol se ta inga mal sunga tu fu fiso mai Samoa. Sta tu report fo ia tu langa lo ia ta tu no nei taimi. Ia ai tu tu na saunga le mo ta tu fo ia tu no malanga mai nei. Ia. Mai fa inga malanga sanga i Samoa. Ia ai fa longo ina lo ni a ungo le tinga lutino ia pe o vai va pena tinga lutino le fiva. Ia tinga lo ulu ia o tinga maso lutino. Ia langona le vai ia fa pe fa swati tu lo ta yao ia pe pata fo lo tino pe mangeso ia pe ma fo ia vai nga lo tino tau lo na vai fo mai ia ma vai tatu numero na vai le ta u tatu fa mana tu numero le half-line o val se lau ona tastasi ono toi fai o val se lau ona tastasi ono fa mau lalo numero na ole ngai O le si vai nga mana i le half-line tu fa mana tu fisili mo se fa le liu fa Samoa e fai na mo tu langa na ia fai tan no i lo tatu lava ngana ai tu fa maunia le tu langa le tasilanga le na no mo wai tu langa le o aunga ia o vai o tino ia tu lo fa mo tatu tu no wala tu i toto ia e ta ua i o tu langa na e me se o fiva o matua ve vela tino ia ole saunoa ngale ale afoi ale fo mai elo e se vai la au e ata la tu ni nusi la paula la awala fin fiso soani e ai pole tenki pole o tu toto ia la i au una pena ia ai ol mau al malolo ia awani o tatu matu mai tu lang ol fa mai le nei au te loa ai mari te mo fa mai lo sang mai Samoa ola ale me mo wala so vai fa longo ai vai o tino ia je polo pisi Samoa le Samoa le sunga folo e lo tenki e sa ora kaftai e sa lo tenki what was for 1 minute ia o te nei le iva ia e se vai ngama le o tu langa vole le mula tu le mafu te mai Christchurch i Christchurch in town nei ni jo tatu wompa ia ai po ole na malo lusu miliona lusu te sima 5 miliona ia ele astona ai tu langa lotto ia mo ole saman malo mai Christchurch ia lofte le tu tatu proclame ia familia le tu te o mo se wainga ia ma manuia le yaso ia ai fa stai tele la ma me lo te va tu le mata me tanga tale na malo ma ivio so Christchurch vai te lo ia lofte le atu ia i paanga o tanga tale ia o paanga numero tasil tatu proclame mai Christchurch ia lofte le atu ma te o me se to lo ma se fa na was for 1 minute and nei le tu la Ta alunga uala utele ai mo ta fa falua sa ta ua utilo
Lo pa fo e pele tau tuari si fonga la mua mo le whaafiafianga ma le whapese le tia maa lau tāpua inga Samoa ina ua toe lua se fulwara minuta na tā leo le se fulu. Ia pe ona whailo atu le tātou proklame leo ua mōle so ta inga. Ia ma le sunga atu fue fiso mai Samoa. Ia ua fo le tātou whatanoanga. Ni tai ama le tātou tanoanga. Whatalo whatu fue ma lo lava. Ia whatalo whatu i atu i leuto tasi pa pele usa mari. E me sipo pa ia ta to tino ma ko ta ma le ta ao ia o le no ta ta lo ko ta tele no po manino mai fa bol mole ia o lo manino le lo si fontu fue ia paula vale senga pe wa ta u ma lo si inei ia pe ta vai vai mai na ia na ma nino le ia ta tu ta no tu fue le se me o fa le ton ma lo si fu alo pa masino ma ya o sa mo ta lo va tu to ko ya o poro fatu nei sa mo le ya so ma mo fi ya o te lo na to si le si o la ma lo ne ma to no ma to sta na ya o te lo lua ya o le aso o ke to por to waso te na le tiro fatu tali ya ma lo ya mo le ma lo ida ya ma lo story le ka o mo tu ma fa na fan na to sa mo ma ya ta tu tau fai fatalo fa fu ni ta ya o le tulanga la val tau ta tu nei Wellington ia lo langi lei mo ila foi ole au man ni taimi ia lo ia la foi ni taimi ona sulu mai la ia lo matango fie foi ia le o malulu tele pe ona ia le masani ai ia me sili na ma futa fa long long foi ia na e manuia mai foi talu tau nu fai ngamalanga ia le ase tu lango lo ia ni ta ia mai taimi foi masani nei su me fai ngamalanga tu foi se senga yo o lo fatu ai sta mo mari ni ta ao ina o lua ta noa o fatu ta lo fai se o so ya mari
ia o va ngoto e sa o lo po tu ma san le le tu wa le tu pu la inga o fa pia o me ai tu pu se wa inga le tu ma to ya inga ta tu tu wa ma vai lu mola te nu sa le o me ai le tu pu se na inga le la tu so u ma tu am ta tu ai o te no ma ta se fo ma na yo le o le e sa mo le sai ya o le te ai tu fo me te ai ta ya no na o pa tia va te ta le la mai sa wa sa o fa to o na va to fa to ya awa to ma le ya mo tu na lu ya o ka se ma te o pio se ta to tu ya ma te me singa balanga le ma to ma yo le to te le yo pa la ni o sai ta ta si ya ma to ma ko so o ma se ni va sa mo tu mo pa la ni ta ta si ya o ma ya o ma sa ni bo ma va ta to tu pe eu se me fo o ma sa ya mali eu ma ya ta sa mo vai pa ta si ta ta ese tu ni si o me ta fa o lo winga la ile le winga la utana tu fue o tangata ia ele misi le tumu fa nga malanga ia so umalanga ia tu va le sa moi taluna e malanga tu ima e mo wina tono to fa nga malanga lo winga fa pe na tu langa lo il temi nei langa ia tu va le tangata sa malanga so se malanga yo ba che do kana mo mau e singa malanga yo mai o le ana le ya e man wi ya ta to pa te malo taxi yo mo me lo ta me ta lima o le ai yo fa le fa fia fa le coffee ya wala mo le le dia le ta to no le ta ta ye pe malanga mai ya o le ta lenga ya o ma li fo yo fa un va ya so ta to amata o la sa ta mana na ele fa per fi la sa ti na ma la sa ta mai ele ai matua de si po yin fa ta ko e ya la sa ma ta ya va pe ya ai o no ta ma te lo ya ta si wa ina ina ta si tu pa le o ma to ya wa ya ta si tu pa ya lo o ma va pa lo va pe a fa o ta ma lo la o ya ko la le la te fa so ina le tu la mo le se le va pe ta ma le o va te u se fo a wona i festo on fa tu fo nga me a tu fa ye to no wala ido o va ya sola tu fo i telo me fan a fo ya tina ya la se pe tina e tu pe pa to no fo la sa tina ya me sul fa na wa lo fa mai na ya sta ma tu ya le su me so fo la stona ya o le la ho le fa mo la inga mana ia ia ele tu pupua me fa pena tu fu pe sa o sila ia il fa ngol va ya so a fa wole pisi o tau le i fu fa tau le sa ta ma ia lai lo ta ma fa pe o le fa le tonu la ni te sai ia ele ai ia esa ese ale pisi la sa tina mo le sa ta ma ia ele ngata isa mo ia fa pe fu ni tu no lo ta tu ia na fu la tu mo mo ia ia ma ia o sa mo pa si no ma o sa mo o to ta de ma ta valinga le ai au na mau su no nei tala fu ia sa va ia la su ngola o le tote le o nei tata sa va wa ma o mo sile no le nei sa mo ya so mali moni ne o tata sa va na yo ia sai ngo ke au ma sa ni o le aso nei ti na le ma ba sa la fala mo i tu ngo ta mai pa tu ai ngo ma manga o pa nga pa ia o tata fa nga le no ta ma sile mo le no le sa va ni ya so sa ni le o sa tu pa ka ta va le fa sa va li ngo ta ya se por ma ia ta u le tu ta ngo so tu ma lo e poi la isa va li ngo le ya so ko ma ta ngo ya sa sa mo o mai sa o yo sport shoot sa le sa ala no but value wala ma ia sa va li pe si o mai sa mo ta li ngalu ni pio mai to ai matu wala ki tele awala ia food park sa va li ta ole ma nei ia e basta tanga te si sa va ia wai le sa mo le mu tele awala ia tu no ne va ya ti tu e food park ia pio ina ai pio vai ngana ta ngali e ia pe no por tal fa ta ia pio ya ta ne ni mo wa tu lo ta va li to ai matu ia a fa ne no la ta ti tu mo tu wa e o le ma ta o ti o ta o ta tu ia o te ilola fa pe o tangata fo ile o le tele o tangata tala fa ta yo pia ona ia nga i tuana i matou ile tae ao ma le afiafi ia ua ia faamalosino uala iloa e latou ia e mana ia foʻi ia le ia tuana i matou ia e tele toe umi ai lo le talafatai opia o le tele o le nofoaga e siu matuā e siu te savali toga i matou tele toe
lau te tele wala saunga le mo sa valinga ya o mata wina dis pa inga fo ia le masani e wa tele de tangata na wi fa fo ya o le vana wa se asa ai de ta vale ya so io kala ulo ai so fa pule so ta uva o nga pa ele vai ngali te vai de o le tele o ta vale te vai ti pi ai tu le asa te le posta o le so fa pule o nga fa o le tu maro ye o ma ne ko na vai la me fa ta ile se asa ta fa long li po ti fa na fa le anga e tangata ye le ata le tu o ta vale awai le fa pi mai so fa pi sa o fa ko le yo le mena ba so e se ko ma le ya ni le fa pe o te tau tu ta vale tangata le o te le au la to va ko fa le se le fa lo ngoni me fa pe na ngala sa ngale muwa ale ba na ya ko na fa ga walo da lo po di duar mele prince ai posta fa pe io so ja to scuta la prince ai tu pe si la posta fa pe na e one so e te o se a ua e pio le tau nai nalo me lusu tala ni sina e posta la fo fa pe o matua teri vea tu pe le alu na lo vingo postas me fa ngai fa la ulo e su tau va o le pio le na le te lai e ia o le fa la ulo va fa na me se fo e lango i le a chale no ai nei ai o fa lo pe ni tel no ai nei e se mai tel no ai na a we se pot ga tal no ga ina te fa lo mo tu pe si i mai de si tu tal no mo ta ka le si go le pa pe tau si o tau wa ta le au le i le si na fa pai e tau si mai si tau wa ta le fa ngai na u tau wa fa go pe yo tal no ga na fa nga a le tal no ma sa de ta le ai pa wa me yo le se na ta to no foi fa ia mana tangata nei le te loa i ta loa ia la so ile mula tu no sa ta pena ia penga pa ia la wa e la te foi e mo mawina ia wa foi le fa ma ni foi le tele tangata mla na tu sa mo mo to foi mai ia pe o le tala le pe o le ta o tu foi e se ale ta tu tan longa i nei ma ta tu feita vivesi nisi ma ale o tu sa mo ia ele ia ni vai fa pena mo ia o polokiki ma tu langa lo ta pena fenga pa lot ia lo to file mua ia lo ta tu tu ele se vesi e pela na ta o ta vale ia o se tu langa le fu fa longa tu nai mo wa o mo pele le fel fani ma le faia foi le faia tu langa tanga tai io pe sa ni no pe ia ma ni me fa pe o tu pu nei la no be na ka pa se mai nei o ta tanga tai pa fo ma o lungo la tu lango ia ga fa pa ile va fa fai la tu che lang lang ni le vai do le ye pe ni tu ko ni se tu a sa ni ele ai o fa ta si ta mata ile tal ta no fi sia ya o swing of ya le vai ta mai fa me na ma nei ka ta sa i fa fo ya fa ina no si na le me tu ku ni ma ne sa ni ta fa na ti do ni se denga ma li yo la ta ma se le la ma sa ni o ta ma ta fa ina to ha we no ile ya ni me fa na ya swing le na ma ole ni dai sala ko ie ke wa si tu si mai ole tau so fuang mo mo ngal tau so fuang ai pa te alo fa foi si o foi fa to wa fa pe si i mo lo yo le sa le ni para mata so wa o lo ma san a no fo pe la le tau talo da ele tal se ngai na mo ta sa ni fa sa mo se mo wa sa no tolu pe fa talo ko ti ia sa ngo u lo mo so ia e lua sfuta la talo tolu pe fa i tau sa va na ngala ka tanga te wite i no ala tau topel fa tau o talo si o na te mawai talo pe limba pe undo talo na pia o la moto o tau o fa ia o ko le tau le sa mo ia o le tau o walu no tau so fa e te te le i o le ko fa to mali o no le e tau ta o lo wa si ia e le ma fa o lo ia ele fa pela la si i mona to ele fo no fo la lu tau o lo ne ta ale si poi na me mali a wa tele ta ho ele la tu market ya e ti ngana le mana fa ta sta talo wa le u mun fa va la u la ta wo le le ya se ya wa ta la fa ta u ta o bela mali pero le un la o ko ni ta ta su y el media de mo tiene wo va la u da ya lo fa ta wa te fa ta uno le lo fa ia ya le la na va so ta to i ya mai i ta to wo ma inga ka ta talo i te le la fa te lo fa i te lo fa wa ya so tu
Ia. E pe singa na tau so fuanga. Ya tai po ilu tau. E ai ngo fa fo mai fa fo tio mai. Ava pe o ke topa mai. Ya ma de fa e no sina pusa po. Wa tau ngo tie o mo o ko. O pin na po po ko teia. Ia. Na te se lauri masfu e la fo mai au kila. Ale fa tu mo ka nga laisa ta masuka ta fa tu mo e lendi mo me a. Ya. Tau lo tamana ile. Yo mai ne tali le malanga. Ya wa mai ne. E tasi lau se lau tā lai le na pa o lo se lu ole wal mato fale ma sina ne va suta la ta o tu sa mo le te skurkino ai te fa sa urba so le se lau mata o va le ingala usi e duma wa ta le ta so fo ava pe fo le la fo ma se tu pe na ta se wa inga di pe du se la ya wala isa se ngala matu ile la va ya se me di se la le o ye ni ta mo Agora tá foi bom. Ala sa mai tau ile fai le langa ia le tinu mo ulu yo tamu o le ufi i le maketi fui. Tele po ole ya ole tu langa le o tele se fua sa tele. Ma tu ia ulu ye te ai fua fa a fa ta ngale ta fua ta. Ia, ko ia ko va pena fua ta de masina nei. Ya na umalo fuata polisi to lu mati e ei ulu ai fua fa vai fua ulu langa le te mo to ulu mati e pe formato wa lo tal no ti ta formato ulu le ma fa vai fua ta fu le wa ya ele o fua umma ko le se ulu ya le pe le tu langa na ta mo pe le se e o sa e bo su fi mati au le se foi tu ele le tu e fa le tu la mai la fa taur market la sole mai vital ala tuli io no ufam tala mo ko mele di statori le taina te ne ali sai la u le mo talo fa ya fa la ko chips tu salama la io ya o boia la talo le tata le market ya no tu ya tu le dola fa ila va tu le pe patalo le va pe lima talo de duas fruta la e non te sia tanga chips e mauai de no pese fruta tanga chips e mauai e na bolo il pitu fruta la ya na duas fruta pe va fruta la polo pitu to e se lo tauranga o ma timba mai si marenga se singa e lo pe musa polo pitu pasta la al ma na ya na to ya sa o mai ke vai le taina na ta market mo mauna ta no mai fa ta o mai se lo sa la pe le taina to tisni le o ta ma para na chips ia se vai la ia lo no winga na o na fa nga fa pena ia ai pe o ia fo ile na ta o fo ile si vai taimi le sa langa tua ia o si fa ta mai na tanga tu fa ngo ta mai o la to fa ta fo ile le no le sai au ma ko le ni so le ma sa va o tu mo tu ta vale pu o le pitu pe la ta tu ta vale o tu mo era i lo pa le ma sa vale ma to ngi ma ko na ta mai tu pula o sa no tu ta so o la to fa mo ma to fa linga ta vale le fa in marketing ya ma sa no na to ti vai mani lai ya atu mo ia o nei ka le po to ma to fa linga ta vale fa in marketing Kato o watu mo to le street outlaw ai le fa vai lua te no school petu ia la sa vale o ye toku po me no school ta vale po a to school ta vale se vai ala o mai o ma sa vale mai se vai fa na le fa le ya ai nei no ta vale ma sa ni po le ai o te ula ta mai o fa ula po o moli ia o me foi o si picca te tele foi to to ai fai ma to nginga ta ale no vai le to ala wa tu ma ta ta ile vai ngale fa tan pasi ta to fa ia ma ta o ko le tu mu na ngau fai fai ia fai fai ai ma fai la fa ringa ta va le fa ta la wa no so ai no pe si no wali ia fa mai o la to grupo na bo la to ken fai ta va le fa vai le duaste lusu ai no si di foi la inicio malo o to i lo fa mo le fai ta mai o ma le scala mo wal pe di ta fai fa ni la wali la fu no le ta si le to sa ngai mo vai o tai le ta mo ia ele ni me fa pe fai ni wa ele gata ele sa o se ti to i no mo lo fa e ta o tu le te alu ia la to no
E ta o tu le yaso la o tatu i Samoa tamana o tau te mata i wharinga ta wale a le wawelo talu le ato sulu whale o le tua oi ia e matua whaina le toina ia a o nei fo ia o tūlanga lava o e nei talu fou ia ma le tupula ai o le tūla na me siri nai mai tau atu nai e tau e whaila tau laisene pe mita a atua whaile te i whaia wala na fai on ole fatanga ila tu la ko ia la poro ka to al vanga na wale ni pasi man taxi man ta peo ai fai fa alinga le vanga le salo na ini si na i ba to ina to mali fa salo ya to va ile ya fa alinga na la fai ta vale tu pula ngai da mo na la tu mo ya piel se ni ya muli lu ya na e te no na nga fa so le sto va to na i ya lo pe alu mane ia le tau vanga no nga ba ana fai na tu mo ko muli lu fa i ngor va so ole le fa yung ko ba so le na nei sa e malanga sia mate e tale sia na mai te no ma to fa sia o mal e ta fa sa ia fa sa e dua de mate tale sia ni ta si lai tu la ele ia ma ta si ni po per me wina la o na le no ka ro wa i so lo i dei no poanga nei le fa i ngole fa ya so ma na tu mo fa sa fo ko mana tuan fa mo fanua nei wana na vai fanua le te ma malamba te ni fanua vai no foi ainga era nga fa tau ainga ya fa tu we no tu fa sa fa ya ole le fa sa isa ka tinga la lo tu le ta po inga ma to e fa ha do fa ia o mo fa ia no tu le voi pa tu ta ia ia le do ma tu le pa tu mo fa ia le si do tu ta la ki ko le tele mo fa sa so ko mo tu le ro fa tau te ia asa ai wale ta si ia fa ta le nei si na ngalo na yo ta tu changa ta i te le so i le vai te ni mai ta mo fa ko ni o ko la fa sa ina me fa pena wa si ai ta tu tu malo fa e pe na si na vai na le te vai ni te no pe si ru si ni te ru si ma ya le na so malo lo ma to ta mai nei malo fa tailo sunga tu foi le o sina report po la se tu la ngoi fa lo wa tu la ngol o fa mai lo pe si te minil fi po live sa ma le pe si di vai de wanga lo ia o le tu la ngale te minil pe tu sai fa mo le lo vai ni te ama le ono le fa la se le lo ko si no me la ta lo ia nga sai le ono ta lo fa wa ye so fu o lo po lo ka pe o ngai le wa o le sai o le ma malamba le fa so lo ngali te minil papela wa o ngale o la o lai e usur matua o fale a onga iki mai no me a onga ta mai ki fa o ngale ba so atu o na te mo mo ni le so rai na te tu la po tu fa ya o ngala tu mo mai fa ya o ngala tu ala fa pe o lo tali po lo sini o le nai so o le tu we fa la tu ala mai sa o fa ya o ngala o le me a onga a ma foi la foi sa me foi tai ni te tu o le va o le vandu o su ta si e fa ya o ngala ta foi la sutas i te la tu mo fa ya o ta poni ya o ngale ye na o la i sina i e va ngala o ma tu le ke sui le vo le fa nga ye le ele platform ngale fa ngala to a o online ya te la na ta ti le coverage le devices fa nga ya pe la ya fa ina na ta ti na tu la nga o a lo ko lo ka pe a o nga te ni ele o fa ina ale no fo fale o marto te le to la wala na o ma to piki me a nga tayo so fua o mo na fai o te fa fo i de ta so ni e ma to ta si le ta la ni fa pe te mi no ta o ele ya me se me a nga a pai po vai pai ta ma pe pai na wa ta ma ni ya no le yo mo la lo te le po malo te ne malo lo atu foi ia ale pui nga yo fa mai ia taua mo ta tau la se vai fo le mane o fa malatu mai mo ta tau ia le la sa ni malanga tu sa mo il fa nga pa lo tau manatu to tele le tatu tu no le la nga ya tu va ya so ne mal va so fo il fa nga pa lo ta ia la sa o ya fa malatu mal fa malo si ia wal pui nga fa mai ma va nga tu no fa pena wale la wa pe se fulu e o fulu ma umile no vai le tono la watu ta no to mana tu ala o tu ala pe le tu o fulu ma o fa pe sa o le ya foi tau vola tu no sala e pasale a tau o fa pe ole e que pelo o le la to tango to si mai no fa mana ai tau damo a mai le o fulu ma
se au puri ma un ta pa e ko I wa ulu ya la te no mi ki le la aka ma ko le o tino pa e na ulu te fa nga na me ya le o fu ne I te fali no ya tia yo nei no le palo ta mai ti ai nei da mo ya so uma te pe pa e ai nei o puri ma umi na sa o pui ne tino mai le namu ai te do la pa le te pa o so ua I te ia ua o namu ko pa o le o so le matua wa ai no ma go ne I namu ala te tau fisi te no no por ala o to wa te no ta no ele o lo toto foi ele o lo toto ele o le toto na mo lo la tawa tu namu la la tuna le la tu le te lo tu o te lo fangu u le masana e u mai ai e tatu ngaluenga I le vaso le te ni me vaso tu na tu mo tu namu ya oi I te minne te dio ora ma sino ma ya tamo ole mela na sa do ko tu nga malanga mai o furi ma u punya mai namu ole si tu ia sa pa wal fa ole si me ole fix up ele spray na pui foi ta to man nam ole mele ia e o ta mai ti le a fai ai ta o pui ta to tra ta tu ole ele so venga le na fai le na ta no ko diste ole to le si ale namu nei ole ile dam ole o ava pela lo tai pole o ia e nei no na si le namu e pe so se ata o sa ole o o le vinta ai ti le tama le lai o na ai namu da ba ga ri a ye se pa ole ya o le tala ti ya o le via que ta to ese forma lei el malanga ba si a inga fa ko winal ma va pau mali o ta o mo ta tali ta te vai o ti ko mo so no tau ai la mana ya mo le watu da inga moni ya o si no uso yo le fa sa to le inga ya por me ya lo pavia le tu te mai va le tapa no Malo fue. Ya, salo la telefon tatu tala neva ya so la mo me fa tatu report di tatu proclame atal taya. Ya non tatu taimi fa tai tele te le uso. Wa vato a pau ne tatu tal noanga ma tatu sta wa maftanga. Wa italia isa tala fa ya tu ya. Le wa ya lu ma o fuli ma u papa e se fulu ya. Na o fa taimi le se o pa ele no fa tu ave. Ya mo pui ngala vola usa ngale mu. Ya ma lo fa tai tele la mo tatu proclame ma na ya le tatu report le taya o no tatu temi fu pe si fa ngata fia tal no mai ya ona fa mai le tatu proclame ya tatu te tal no fu le sia so neva ya so tatu proclame atal taya ai la vai le ma o la to o bo se fulu tau sanga ba ma ku te ba paulo no fa tuanga le u fa le u fa uma ya na fai ao no le ai se da vale todo ya se da mo lua le ma tu tau si lo fa no fa fa ya inga ta lo fai ata va ai nei se no tau ba fa mo ta te lo fa te nei ma tu ya so ya a pure lo e dai ta ta ni o le se wa ni o se ni si oh but ya o sto ina no se ni si o le si lo ma tu le mo no ma ni le ko ya na wo nei ma tu na wo malanga tu mali ya ni mi sa ka le le o fi o to ya lo lo faccio per le yaso lo faccio pure tanto ne vai sa tai ya si foi ya ya Maui, na fa fonga mel tatu tunu tatu reporti ya mel suil tatu official sunga tu foi official ya por sunga le dia wow o la sa fa longo le tatu so Maria le fa mal tatu proclame ale le ta vai ya lo tiro lo ma lo sia no ese foi ya lo fa longo i se uno ngal sunga la mo le ma lo sia foi li sa vai do o el me tu no o ya mole mo tal no al tanga tafulele o sa oloto tafulele pe wa o mo sa tanga tai loka e anu ese lo voile te vai e tau nu lo o mele tau nu ai o fia ya ve tu fa basilo ta ua tele mole to foi da inga moni sa oloto i le ni vai voile le sai ti ai le olanga ya ai pawale me voile ye ole la vafu e nei tanga matua le tal no ye ole la vafu nei tanga matua musika i talata mai
Ora bia le te ia mane foi o le o so se malanga su ngala. Ia. Le fai ma fai na savali voli I tu ai matola le te mai te wo. Ia. Ia ese foi al mane yo tu nga me. Ia ese foi ia. Ia. Ah. Te iro la. O le fa longo tu le fai ma savali. Te iro le te mi ala ila savali. Te tangi telefoni. Ki ane le telefoni se vai atu po vena te savali anai. O e wole wa o talaia. O e wole to tal tonu se sila savali. Ai savali mai nei ya. Te ti an telefoni. Na na va tu ia. Ese o fele savali vari oi. Oni te I tu na mat. Ele ai ni fale funga fale tonu tu ngai mat. Mauri. O mai ta tu po kala. Wa vai ta tu po kala belita. Of taitas, of table tatu po kala belita au. Abata fo ina niva yaso I. Fe abanga luenga olo fe mo tatu tinu. Ya, ar tatu maftanga fo niva yaso. Tatu ma velas really. Tatu ma futel po kala me. I lungo tu si fongon lomo. Ya, na. To mo fo sa inga man sunga tu fu I yaso niva yaso. Ya, ya manuia la foi fo fanga le fanga. Il tatu tunu lita la tatu ma futa pesi pa yeli tu la tasi. Ya la vatu nei fa fianga nei. Ya, fanga solo tu la fo tatu po la minisio fatanoanga lo sta tapena mai. Ya, tatou mafuta tatou e lava manuia fuafuanga, mga luenga le taa o le tatou tunu. Ia mwhai mea fia, o whano noa. A vai a tau maua pea le tūlanga na lo I tu fue mo tangata sa o loto le teimin nei. Ia, paula fo soi fuanga laua o le ainga moni, tau un fia, e wato e fo melo fo. Ia, na ole, whai a, ia. Se se me moe. Tangata, feel no, feel it.
Ona ole amu amu mai e tangata Ona ole amu amu mai e tangata Ona ole amu amu mai e tangata Moso oi sili sili le manongi Ta utino mai lo ta ofi Mausalilo fa amaoni Tu mau pea se io o ile oti Ta la la la, ta la 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 Afio oe ai aluita Tu Yehova ilota ma Tofa ina soifua Lava alif sili le sasala Itu e fa o samoana E fa atosina o anganga Ya te o e sumalete ine tausala La ula fala wa avea Talua yo e sungale mana mea Be a fai ua elekea Tu ai pea sia mea e ta fea La upua tau no fole nei tau Wai so se e sili le la lelei Ma le fuaro sa mumu E te whaata patima e tuli ususu Ta la la la, ta la 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 A fio oe ai aluita Tui whaatalo whātu nei tai au fau le mamalo lau whaafonga talo lava malo lava le soifo ia tau uma ia ole nei fo i tai au tai masane le nei o le po kalame o tala la walunga o le vai aso tala noa toa me le fionga le li pule af masanga te al moresi i whailoa nisi o vaenga o yelinga luenga si o fonga lau mua e le ngata i le whaalau tele fo i nisi o mta upo na o tau whaafonga i tala fo le nei vai aso malo lava le on sai malo fo le mafuta mai pia le tau tua ale si o fonga o le lau mua ia malo sai fo lau fionga af masanga tala falava tala fa fo ia savalina fa tala fo fo i maulunga o le tatu o whaafonga masani si o fonga o lau mua malo si fo manuia ni tai au malo lava ia ai se malo si ni tai au ale fo o sui mai tatu le vainga i le tau le whaiunga le vai aso pia o anga ia mo fo linga vai i o le tau e o atu lava le ia tatu talia so se me ia so ni me si le so fo manuia to teleo o le mel ia o le mel le timo mai ale fo i mai ma savalinga ma ana i lunga le o le no fo le i poriru to teleo o mo lo o le na ole no pa tol mo fa fa ngale tu pista ma ye monga le o ta fa tu ne ole ya fo i me ma po e sa va di tanga te ne po ro o mana fa i a wala sa va e te usanga le matala no to mo po no po ro nikliket ye na tala no i lole ye alu sa valina o va tu le la wa tu ma tu la fa ngal nga ta sa va ye te mina ye ya fo ya amani ya tu fo e eu fa o mai tatu tatu sa vali mal pule no ma to mai lo ana la volo ho fo eu lo ma ana ni tu ma mai na ho e pe o malai sa vali ana lo fa lo io sa o le lo ana mto ale fa vai fa tali mai o le tau fa ia tu ele o palangi vo le walk to talk o ya na te tala no tanga te mai apo so i fo malo lo ina fa le exercise al mesi na vo ya lu ana ia fa tino na fi nei pulua ma nei te ia am sanga ina vai ngana fi fa lo cha chong be ana ia ile tanwanga fo i ma ta se sa mo lo ta fa mo tu ma ta penal ta to fa mo fa sa lo ina leo tu sa o mai sa mo ia ton banga fo i mo fo fanga ia fa i unga palota il fa ina solo o palota tele sa mo le la va ia tu be mo mia se to tasi peto loni si malta to ofisene yo sa mo so sonia ta jesa ia si tala no e fo i tu pe ta to ofisa pe lava ia ona va ile po se si emanuia il ta to se ile la fa i ona na luele il tangata ia a lava ia wa to no o tu le lua ina ia mautu le wai o le o fatu langa mo va ile aton o le e mania le o le
le pisi te ta se ia tau ana tau la ia whaanga o le whaafasenganga mai o le teknolosi. A ie ni se tala noa ma manino mai whaasalaunga mai o swafa ia ma whai ungo le whainga palota. Ia le lai whaatala noa le tūlanga nam tā pena ina ia maua le tā tofu whanga o le tolumanga o le aso o le palota le aso lea. Al teimi nei o loo whaanga solo ia briefings po o whilo inga ale komisina o le whainga palota sa mua ma le media. O lo awa ia lata se ia solulu uma se fulu le tai au. O le lai bava ai e whaanongolongo atua atonu ea ngā fo le whaafonga ia tātou inisi o vaenga e pēr whaape whaatanga ele komisina o na whaasalalau mai. Ana tūlanga na e awa pe e mawhai o na whaasalalau ia o lona winga o aso lulu e tutoi. Ai le o atu le aso lusu iwa ele aso nal palota, whainga palota. Ia o na tātou whaalongo le inisi o vaenga ia. Atunu ia ngai mai mani whautuanga. A mesi o le media, tātou ia atu mai whafo. Ia mai aia tō ma vaenga tauna tātou usta ia ma mulmulta ia. E pe o na maua fo tanuanga o mwai atu. O ana le teimina ia whala vela to inga Samoa. Ia ai maua lewa no na awa ia whaatasi matasisa. I whaatanuanga le malo, i vaenga se eso le malo. Ia ma le au whai tustala i telefo i Samoa. O le alana whaatano tolu aso na whai ia workshops na matala noin whaamanamlama le komisina. Ia ma la tō fo i office o le palemia, o leo. Ia na iei fo i ma simativa peresi o teimi la atonu. Ngalo te o sofa matai o simativa whaatuloa tuale fioanga. Ai o iere sa iei fo le tatu komiti whaatonu. Ia nā whai lo introduction fisi lo po wheo mai tangata nei ai whai toita se so ira Samoa Capital Radio. Ia whai mai lo musimativa. O whono ia le pōdra Samoa Capital Radio. Ia vai e mau lunga tangata lai Samoa sa iei fo le tatu komiti whaatonu. Ia sona. Ia na fo le e whai lo ia ta se o le fo ia mo le Tony Chino ni ia sa iei fo le komiti whaatonu si ufongo la mua. Ia o nai suina nai lala wa masani e fo mata se sa. Ile teimina ma anu teimina iei. Ia ngala mo le anga i luma e tala noa i mata o kua tau o na whaafonga i tātou i ni. O le tūlanga lana i ilta pinanga i sa mōma le whaamoe moe e opo le aso lulu a tala whenga i o na tātou whaalongolongo le se vaenga mua o le polkala me le aso le leto e whai tala fo i whaasoa tātou. Ia ma whaamoe fo i whaamtalanga mo le tāpinanga e whainga pālota. O le interview le na whai atu le aso lua ma whamatuainu. O le stofi anafi. Mana ia te le mo le whaafoanga le atunu atonu e o ie tauna taula i elwa i tatu tanga ainga Pasifika i nei. E pe ona maua fo i le saunanga whamatuainu. E de i whaingo fie le taua na wina le malo. E whaatau na wani, taua na wina le malo. Ina ia maua le avano le tatou Pasifika. Se whaala tonga Pasifika. E na te whai e fuafuanga ma taita ia le whaunga o whale mo tangata Pasifika i pōrua. O le teimu mole o matu u wha matu ma le malo se pōr kit whapea. Ia mai peon ta o se lausu 5 miliona ta lalena mai e whai e le fuafuanga o whale i o atu pe a ma le tōk se lau le a whai o whale. E se furu valu whale i o a matana whaunga i pōrua. Mai e le wha moe o atu whai mo tausanga nei ua mai a whale ia alfofanga mo le o atu le whai umolista usanga o atu e o 5 sulu le a whai ato whale o mana whau. E na wha solsolo atua la wha pena. O le ngaluenga la mta ngaluenga le o le CPC, po le Central Pacific Collective. Le ta iulu ia whamtuain. O le taltala no i tato e kalesia o ainga wha mamlama ia e inga. E mawhai ei o nā ngawaa se ainga. E se whataungo whale nei. E manei ia le tau na mai lalo mai o le 5 se lau afe le tau o le whale lua potu moe. Ai lalo mai o le 1 se lau afe le whale e tolu potu moe. O lona winga. E tau tele o ainga whapea. O aia e mo se tope whapea e whai ele. Whatau se whale whapea. O le sina whamoe o le polo kiti lea, ina ia maua le awanoe a inga la titi are tupe maua. E maua se whale whapea. O le au ngana o lo au wai i se talanoanga
pe te vidi fo ile ofisa o la tō ma e o atu e ima talita noa. Ina ia mawhai o na wawa ima maole a inga. E wha putu le tope a wale fale wae e se furu tau sanga le tō ma e whawai fale ne tō te lau. Ia oisi ola mwhanau na ia a inga na iungali laiti. Ia o lafta o kolisi. Ia umale 5 fitu tau sanga ia atonu mo umu ia o ngaisi. Ia ono maila ia whaingaruenga ma. Ai wawa ima maola le fitu tau sanga na po le altua inga tapenanga e whai ele ainga. Ia mwhai a o na o tu e o iesi tupe a fo e mwhai o na tipo siel fali. O le teimi nei a whatau so fali. E tele amana o mia le 2% o le deposit. Po le tupele o tutonu. Ia o na mawhaila ia o na mose mo kesi. E matungtongi e lola ia. Ai lalo tutunga mai a inga la tō lea. O lea o mawhai o na tatala mai e maole mo kesi. Ai tu o tonu na le 5% lau tupe deposit. O tango le ia wawa ia. Awa pe 5 sela wai. Lalo le titi mea le 5 sela wafele tau o luopo tu moe. Awa pe e wai luas fulu ono ia pei tutongi o tangata e moe i tau sanga pe te luova aso matungi. Am whai le ainga na sefe le awhita la le luova yaso. Ia tasi al tau sanga e mou le 5% le wai mou lus fulon pasene. Ai awa pe e wha afa le tupe na le 5 se laul me tu tong luova yaso. Ia wana wawaila ia e lua tau sanga ia e mou le lus fulon o afe le tuli wai lusu 5 afe le o le 5% o le 5 afe o le 5 se lau afe e lusu 5. Ia ai atuli fa pena ia wai lusu lono ia pay periods ia ona mawale to inga tu pena. E o mala fa pe 5 tau sanga le te vavai. Lo ingo le tu pe tau na sefe la inga lu se lau tala le tongi i le luova yaso. Ia fa pe se inga to tolu tanga tu fainga luenga e pulpuli me fa tasi ma ia me fa ia ona sefe le tu pe me fa anga ngai i le tulanga lea. Atonu e tala nota to i fa la velave mena mani e foi alfa o se fa mo fa pe o fa le lave pito sili le na fa mo le ainga awa ye lo tonu e mo lo fa le moto la ainga e te le yo si fa le lave me fa no la to fa ai afa pe to to mi ale rent te le tu pele al rent na si ainga ye o tu langa na ye a mani e o to inga fa no bero le no fu ma to ma ta tu fa tasi ye ma va to fa te inga awa pe fitu tau sanga nai e tau whaputu al tupe. Ia na se lau whalua tala valuono sene le tupe tu tonu luva yaso. O tu inga mwhanga yo inga ia malfofuanga e tauntala noa ia i le ngaruenga whamtuainga. Ia mawhai e pe mawhai ona iei o tonu le lisi o tangatanga ba. Ai ngā le rue malato i whaatino se te unga tupe whapea. Ia mawhai ei ona maua le ti posi o le whale. Ia, mani e tele aisi vaingan matala noa i la fo intu ama noa mai e kare sia pe afitala noa i la tau e soani nisi o la tau fo i polo ke tipo ni fale o tau fau la tau la uelele i o nisi o la fo i mwhai o na tala noa la tau la i whaile la tau memorandum of understanding fea ngainga ma le ngati toa e ngā lulu e whaatasi e nisi fo i o a fo o nanga fai ona fai le CPC po le Central Pacific Collective in a porolava ia e tele fo no le o maoli ingati toa a to no lo mo mi ni o tato fala betonga po e kalesia manel tana no ya inu ia na fam toaino ia na to sa fai le to sa vali mo tata no a to no e bo mo se fanua mo le mo tonga wenga e la o man le stala toima mali ngol sa mo Capital Radio se i va pe mo se vai ngai fa i se official ta to lu mana ye pe ona i tanonga na fa no le i le vai ngai le ma fam tuaino o le pespesenga mo tanga te ma to pe no tano tu va so te sa o e le fa ngo fie se por kala me fa pe a me se o le tam fa yesu ya pe se va so uma e sa ma total normale a me se ana i uso ye so ni mai soa pe telu sangat po le fitalinga ia wha maolalu ia ma wa fusuanga ia o la ua ia le e le ngā lua i le office af so ni mai e la o whailima tonu e sili ta i lua vai aso ma live atu le i o le tato
musika. Ia en fanto e tal por kalamelisi va ia so mai por wale o mole lima va ia so fa so lo te ia por kalam. Ale na fo ia ona fa o to le por kalamele. Ale tato fa ngal ma masani. Ai pe ole fo fanga na le ia nei. Ina ia fa ngo fie wai e tele ale pisi si fo ngal wenga ia le fo ta wa ma musika ma vaenga na. E ole la amata ole sola. Ia fa malulu atu ele o avanoa ia e soa ia o ia na tale ki tala voi le muli mai mato ia ma fa fusuanga ia o le la malolo mala fa nga luenga la le si tato musika nei ale la tu tato fa nga luenga pe to tato por kala me limba ia o man fatino ia pe fa o to li por kala me masani la to ina ia fa isi swing ole so au ole silas folile eu le la to ia o le ia musika le al tato faili ina ia mania ma to le tam fainga o le foi vaenga awala va pespenga mona i tanga tama tua o le sine vaenga la u va vai i tato ma tua e mania le faisi si vaenga ese mai me masani ai po le a o le kanga le kulele a o le tanga le kulele po gitara po le ala va si fo le musical instrument e se ele leina e fa o le ma fo fau ia o le pese la to ia e tinga le leo e ma e tulingi ma fo ma le ma le mana va ia pe o le ngana e nga fo so fo ma lo ino tato ai mo le fa na u tupulanga le nei New Zealand o pese o le sina wala ya o le ngana o ia lo talomonia na o lo le lo ingilisi sa mo o mo me o pese e te lau tango tusi la lo upo pese ma tang foi usus ia mai lo ia ia upo o pese ma ia en fai foi ana fai e alon fa na nei mo ngan Samoa o le tang foi e le lomi o ma pese ia ona tu lo le lungo le website tato e ma fai ono e ma fa nga le la spela tu ai fa ma fa ko mo liu ina e fai ngo fie ona ta ma fa le upo pese ai avatu foi lunga ai va vai e se a me sia ila to ona le pesi ia fa mol so ni mai o le ala fa wa ma to tu ina ia tu lunga e o ele ngana sa mo alum fa na ni New Zealand e mani se foi ia o fia mal mai e fa le onga fa o pungo ni se o po pesi ia awa e matua ai o ai o le ngana sa mo tele o pesi fa tunga to e lo loto ia o winga o isi pesi pa vai upulo ia me vole va tole fa malo e la tona fatua ma tu sia pese nei o le mana ia o upu le ngana o lo fa mai ni so pese e va ngana o le tanki fiva sa mo pe o tau fe o sa mo le termine fa lo longo to fa telele e tu langa ia e pe la fa mai fo tuanga e to tele ana fa na witi ai le la vetanga ta matua lo na winga la vetanga ta matua e le o lava la immune system lo inga le ma lo si ia fita ia fa mtalanga fu tono tino tato ita mai fita na e fita le anga fita le o fita le na o tu fa misa o fita le anga ia ma lo si el tino lo inga la le lava la au taulia e te anga e te lavengo fia se fa ma i tupu mai wa le lava le immune system ia pe fo fa tel no atu ma scientist sa ma sani mata no atu mai le American Institute of Medical Research i Victoria University ia e la tofutala nai tulanga a ma losi tato immune system i vaenga i o le tino te e to inga siama i o toni a tato ia e anga ntai e ngasi o fie tato ia e ale lava lol vaenga na ia na te lea leo lava no e mawe tato i ma ia sai fu leo o mata lino o matu vaenga ia mo lo lava ia sa o lei o pui ngā wamantole i le fautuanga mo i lātou e malanga i atu motu o Pasifika i e pepesi e le dengue fever. E iai la wawaenga o lo au mai e soifo malolo ina New Zealand. Ina ia tautua nai e peo ni lapata inga fo i amalanga o mea i tau na whai. Peo tainamo, tau na aven tainamo mo e malolo e mai se le pō. Pui mai le ua namu. Ia o spray, o kulimi, o alava mea na ia e tau ana o il faltala mai e mau mai. Mana ia, alo te vai tu sa e wai le tata fauta o nele sa i ele vaenga le whape i ele
se tanga te longa fo le kalesia le na ine New Zealand tala no tu la ngole tu fa fe ngai ole sainisi fa sainisi ya male tu nunga fa tu a o le fainga ya o le fainga tal mele o ta scientist ai na la na ole o e fi fa longo ona on tangata le e tu sai ta ole scientist ale pope o ye fa mo tu Vaticano i pivalanta o ta talfo ia fa ton sile ole observatory al Vaticano ai pe ele o te mo mole o malanga mai tonu foi o New Zealand sa malanga mo mai foi po le vai tau la fi se la vivas fulu wono sem fa pena fa solo foi ni fam talanga e fa tau la valon tal tonunga le ole pe e o fa tasi o pe ole vangala sa fa o talaila na fam talanga ile fa filia wa sa vai o le University Victoria i Piptea ia na pe o le nei fam talanga pe fa auto fa mai from Galileo to Laudato Si ia why science needs faith to sala le tau mai Galileo pe o Galileo le tangata le na ile o ia amata fa wina le telescope ai pe o ia na ia te lea le ngaluenga sa toi fai fa pe toi fa le ati pela le sa te le ia so e ngā fai ona fai mai na vai tau no tangata le lai fai melona fam lana fam talanga mai le tai mel tangata le sa te le lona sa scientist po i so e ngā lava ia i tu lang fa apel tato planeta o fitu ia me uma le matetea nga i le taimilena tu si ai le pe o se tu sta ia la fa ingo ole encyclical la pope Francis ta ole Laudato Si o se ta ia la fo ile ai mole e kalesia ile puipuinga o le tato planeta o la lang pe la le telling tau ave le kalesia ma ngalu fo ile le e fainga luenga pui ai e fa sanga nga ile climate change pole swinga le tau le afia la ia pe la le e pe au mai si vaenga ia pe no tau e sel fainga tau yo vaenga fainga fin mal la mai tanga talele sila fie me tau fa scientist pelo na ia mal la mo ona ia sa a mata mai lona o langa na la no fie ya lui eso e aveo ia ma scientist ona olona ia fa atuatuanga na ola melon fa atuatuanga fa kevisiano e foi la le fa mai ele ma fa ona o ese vaenga ia lua fa sainisi ma le fa atuatuanga e mo mia ele si e mo mia ele fa sainisi le fa atuatuanga pela tato fa atuatuanga fa kevisiano pe o sina vai foi le au telenga o vaenga taitasi pe ole vaenga na le fa autu ia ila na ia saunoanga le fa solo ena fa matalanga sai nei Wellington ia fa solo sai o Kilani foi pe tolu e ana fa matalanga sa fa ye na foi la nga i kala estete lua va ia so fa solo ena fa matalanga i tono o New Zealand mai taimile i nei wa e foi ise teine sa avato foi ia onga i o tupulanga onga foi pe sa Moses Corsi pe avato fa onga i o ia le o ave foi scientist mai se kolisi lungai e o Kilani. Pe la le mane foi lava no a tono fa pe mane ben telling tupulang foi fa longo le avele mata apule ia e tele vol sila fi nei tanga ta sai Harvard fa ia o ai ia sai le NASA ia lewa ai ona ole felela ai pe la wato fia to le kalisia ta ye vaenga fo ia le lot. Sai enjeng ia long fa no Pacific le university. O tele e ta ilo ia wale lo o mato ele ini sina mato va ye ia ia na mai fu si promote ta to le ia ni si me na wala ele ro ni si ana to moa e palangi foi na Asia e pe tele o tanga tamatu foi fa molongo ia na o mona faila 101 ele fa sai ni ia sa so le mane tona fa po me si na mo mai ai tu ai ngai tona fa no no ia credit ia so mai ole dei ia malo ai si vai nga tau ia masanga pe ona foi ele mani tene va ia tu le si vai ngai o
i whatu penga ma le New Zealand e musika e whaasala lau e whaafero e awe le loa Kalaistete le e le se whaata singa lea. E tau ma whaila ato ina a tia e aima whaatupula ia fo ili ia ngā ruenga i lato i musika. Ma whai ia tatoa musika wha Pasifika po wha Maoli ia ma neiva i tūrangi. O lea lai mani te loa e to le stona i le so lusu tolu au kuso. I la lo i Kalaistete o le whai ele whaata singa lea o le Spark Place i le tūranga o le Onisfulu Cathedral Square Christchurch. Ia whape o whaalongo mai o tau whaafonga mai nisi o tau Kalaistete. Ia wawa i ele wahenga le ma whaivo una vile New Zealand non ea. Ma wai o lewa e ato le tau mwai e so ini se ave tu pe ia whau i uso ini la tō pese ma po e la tō pese. E le whaasawali so le New Zealand por kalame nei. E o le Wellington e maukilani e ma whaiva ana vile le New Zealand non ea. Ai anu fo le la tō website o lo ia ia la tō por kalame ngai mo meo tupe la i taimi e tala ia wanoa te apply ai. Ia mai mai inga matutu o ngai tau o na whaamalia ina. O na mawale tupe i fofuanga i whaatupe i vaenga whapene. O le tūranga na le ma le voli watu te mine i ala tō i Kalaistete. I le wawa i ele vaenga le la solusu tolu au kuso ia o ele whaafonga ia i le. I whaamamlanga ia, mamlanga i tō inga i tupe ia le e tau mwhai e sosoane i la tō i musika. Malo, se i whaisina malolonga pupu na tō e whawa wailea. Tai. Watunu Samoa e wa e la lele o e inu o le masa o te mita inu e se poso se mea o na Samoa ua avea ta ua e ona le whanua po o tau sitia le ngota ua po tau sonoia o e tupu langai o te fa Europa e nau ia e mawale poto sili awane ia o ona o no a ia sili no loto tupulanga Samoa o te tupe lo tiute pe ete alu inu mama o poso o se mea mana tua eta ua o tamatua o lawa mi o lelei ia faile ma o se ia faile maula o e tupu langai o te ole ina nei e fia fa Europa e nau ia e mawale poto sili awane Ia o le vaenga lua leo e po kalame o tala la walunga o le vaiaso mo nei fo ias wharaile. O le vai atu af masanga e le te lo le tupe le ana tutongi i le lua whilua sifulma lua whilua tasi mo tutongi o tangata fo i e justice ma le 1 miliona o ngā luenga tangata whai ngā luenga le taimi o le COVID-19.
ia ai sa tano fo I po le tau sanga tau wai tanga tau wa ma tau na fa solo le so engolo fa yo no fa nga se seo seo fa mtala ngai ave ma wai tu pene e tongi tang fa ngalo ngai no fa le tona tai mi moni fa ma io o tato telefone verso nei o le vo ila lungo I le tele lungo TV ma ele accountant le io tangata asia vo e tasi te si ma le fitu miliona ta la to pena no fo claim mai le vai tau sanga le lua fe lo su tasi sa fa ma tu ma le ba lo vai nga to pepe ona ta wole te leo le tu pena e fo I tasi sul volum biliona ta la e mai so ne wa fo ta fia ne nga wenga New Zealand ato le ma faina fe o ana vai lo le ma lo I pati umana I fa nga ma lo na ta le po le se awala me fai no so ni le malo tanga ta fai nga luenga ina ia mo pe ni la tong fai lo le yo fo fanga na so se compania e san au fai nga luenga ma tong tanga ta fai nga luenga ia watu se la to fam talanga tu se to I pe to fie tanga ta fai nga luenga o le ale tong na so ni ma le malo e me se vai nga tu pe tau ina so ni te mi le ta puni u nga luenga o ina la na sa o to lo ma le au la vale yo o atu loa faita la se ia o le sila tangata le tasi te si ma le fitu miliona le e fai relo na whasalanga ma o I fai whamsinonga ma fai ma se whasalanga. Na no fua ia fai ia tangata lua se lau tangata o ingo tangata le ia I mua mai fafo. Ai awe li stala ingo tangata ia I mawene la to numero ai ati ma vo I tauna ia a. Ao tangata o le accountant. E loa ina fai ia malona si da fiela na mele fai I whaanga oi a. Ia o sa diga na pe ana fata tale station niso pokala o le o amatana sa ideal MSD ia fa momonga ma meni ma fa maonia I fa ngofia na mo wai e tasia ana facility fo ia le fo ile official MSC le termina na va to le sanga a mai ma se ya fo to ko bank statement mo le tolu ma sina talwai e loa ina pointa ngata de tong ia wa en fanu e maua ile o ia to lo se lau ai va to le yeni ngo na lu tono o le bank account o te lo le o le sasina mtanga luenga ana faile si vaenga na o le inga e faingo fia ona I loa va to lo tal sanga ti lo bank statement tolu ma sina va I pese di su tanga tana tong ia alia ia lo inga le fto tala le mai le va to fo la se pepa tal sanga pelo va PCC va pia wa le I loa le fa ni fa ma ni wa va tu talo tu pe le ni no I tanga tana tong ale tu langa na ia le la wa e luas fu luiva ia chances le mo ia ni tanga te le telo tau fa se ma le fai fa nga o yo o vaenga ia o tupe ia o le tu o ia I le fai nga malo le lipa I malo ia nei o le telo tupe no mai mau wana na ave tupe nei ai fai la to ia le vaenga le ta o le high trust e mai le fatu tuanga le malo o e te fa maoni ma lau talo sanga le vatu a wala o tanga te whainga ruenga, o le mana o le malo e so ni o tanga te whainga ruenga. Ia le vatu, e ring tanga te whainga ruenga le riria. A o ia le sa umu tupe ma whai ena ia o. E o te lilo ni awa pe o se accountant o tanga te a o ina. Po le alo na ma whawhau pe whawhiana le mawo le mei pa awa isi si le bank statement a. Wa o nai, so se mea e whaina so e mea o tupe muli ni. Ia, o le tūlanga nā le ia I le la wa maua le ali a lolo whanga solo ni le teimi nei. O atua nafi, le so fitu le au kuso. E whasfunu ono ia tangata le wa uma na whaasala le malo. O isi u whal pui pui. O isi lau toi tong tong. Ia o isi lau abea la to me to tino e whaasiko e ai tupe e le ngau. Ia alai whasfunu iwa fo isi tangata ia o lo whanga solo la to whaamsino. Ai la afa pe fast food ono tangata ia afa pe wa oisi na tau fia lo wo li to il ngal benga la wa ma afia to menga benga na tangata ina fa ngal benga company a ia wa isi te au declare bankrupt ia ale ngai la tu le ai ati fa bankrupt le business ia na close lo le u tau fia o ma pe tau fo ni fitu na ma fo le malo ava pe tasi tanga tele ona le sala le no fai lang sala fai ale la le ngal wenga se pe se fulu la fai ngal wenga ya tele ala le tu langa le la ia ile
Ai o le mena le tupu nei ia a umai nei whamsinonga isi uri ia isi kampania ma fie fo inga luenga. Ia na tele alela on employed o le alu lunga le numero na tangata o le inga luenga nei taimi. Ia ono wa mio pio o le uri ia. O tata o na le lusu tolu a fe ele tupe na mai e. Na ia ele tal tununga. O la le inta to fa sa launga le taimi na. Ia te loa vili mai le capital en kosa mai. E mo miel to fa so ni fatu tala ingo o le fe auma. Ia lana to e mau mai tu ia to e fa fo i lo lusu to wa fe le te wa fa mo e te alu fa si no. O te alu fa mo si no me ia. Ia mai foi lá le IRD a no fi sola fo na foi sa fa sala la to. Ia mo li foi tanga tai. E se foi tanga tai na mo li mai la to no to fa si la vai vai nga yo covid to covid. Atonu wane foi o vatu te mine a fa pe o lo pisinisi o le isi tu langa fa pena. Mana ia lo tala no te mine o te tonu e tu ava no mai pa elu ta we fa vai ele va le mele tu pu i o sasi vo le mato va ai ia tonu e fa ma mai si sale ai ava pe le wa le ta o mai o le o fa to te le o fa ngal venga le ai ati mo le mele o lo na winga o le o sa i de to fa fo i mai tu pe ia al malo le ava pe se furu valu pidion le tu pe le na va ai to mo mali si fulu male valu na o to te le na tu ya o tu langa na le ya te le lo po ofisi tu pe o mana o le ne ta mo ina le valu se la to fulu te si male fa miliona i mai le se fulu valu biliona le a to se biliona tu pe le wa mai ya ai ele fa pe la to ya o mai va o si ala sa o le fa ngola to ta sanga ina fai ano ila to ia le isa na fa nga si se la to na le ta wa mai le va nga le mana ia o le si foi va nga le sa fa san la nei va yaso o se fa se lang po se la pata inga mai le va nga o pui nga so ta inga le lunga fa nga te kono losi ia ona o le tele va nga ia fa ta wa feo o mo meo fa mo chang ta nga wenga ele me se la vai i la mam tanga venga ia malo ia vai ngal so fo malo loina me se fa la tonga o le o lunga vai ngo ile ta o dark web ia ma fa ta wa tu vai nei fa mo tanga moni antonio le vai ngale le pe tal no i fo o le fa le le tu langa technology pe ia tal no ti na to por kalame e ma mau i lumba le lo technology ai tu le la tu la fo ia male avai ngula vale ia e so nga te le ma fo e ata to ai de me lo tupu nei fa nga malo e mata me o tawa i fa nei ia o si te ia le si no sa ula o kenge lu si ia o mat fa mtalanga i amerika a o malo i pito si te le ta ma o inga ma lava si la fia i va nga nei ia ane ma fa ia o no fia e o so fa ia fa nga fa pe nei le cyber security ia le cyber security atonu a fa ngo filter tonga ngana ia o mo me o so fa inga fa nga oie fa ia tanga te lungo interneti ia fa la tonga po kengi fa ia mene e le ngate Rusia e o fo Ukraine o te tonu e le ai ma se malo fo le se la to va nga fa pe o so la sa ta o spy ia le o cyber security ia o le tūlanga na e au i whamo. E la ma le si vaenga le ta o le dark web. Ia ai o le ta o le pōli uli le upenga so ta inga mo le pōng sa ama le whaimea valea le tu o ilunga i. O la nai mau mai whamo mongo to te lo tangata i whamo mongo na ngoi ave whangoi e nisi o tangata nei. Ma tu o ina. O le alai mau o le matua i tele o isanga to New Zealand le e o la to whamo mongo lunga ina. E se lau lima se fulu miliona ia records po o wha maubonga o wha matalanga o tangata na au o tangata matu ilunga ina ai la vea toa me tātou i New Zealand o le se lau fulu walu wafe tangata ia o tangata ia ta whainga lunga le malo o te le ilo wa lele whai tauna mai e New Zealand se lisi o tangata i nei ia wa i ele o tangata po i elonga i ngoi ngā awai a wha peo i elo ngoi ngā lai mo u ma fa mo mong ai a o tu lam fa mo mong le bank ina mo lai ai a tu fa mo mong le tanga te le na fa le mai
Ye mo uma mo mai la nga singa se la ia ia. Ole fa la vena o to inga. Yo mene fo to ina ya to te le fo ta to le fo ta mo fa ini. E la wa va yo i ta to li tio e o ato to ma la va i pui ngo ta to. Ia mai o si me te ma fo o la se me la sa o se ngo i to no ta to li ta to pe ma. Ai alo to vale ale se mana fa pe ta to li tio la so ato pol va so ato. Ia te le ai si a wale fa no fa ia la to. Pe o pui nga na fa ia ta to pe fa fia ona to va fa o la le tio pe o mai. Te pe o mai si pol kala me ia wa me na fa no fa ia la to. Ia si la vo i tato fa la putonga. I tau me tō tino te usau se si. Na e wha pe o tō nai se fia nai te moe le leia. E sau le poa o mat whamtalanga nai tōno ko. O le hard drive o le computer ma ave la tō. Ia no le ia tū ulungo mene. Ia na whasi awale tō mai a wha pia. O leo e te awa wha maumonga. A masis fulu wafe tō i wha fo ia tō ia wha maumonga ni. O au si mena wha ia zangata nei. O le ransom. E ave o ma wha ngoi o wha maumonga. No mai le wha pia mai. O le la tape e tō me polkalami e le tō me whaiwhanga. Se ilonga manga nao mai se tupi. Ia, o pe o mena i taunu wawa i tato e ita tō e misa i la tō o wa ia tō teknolosi. Ina ia mautu, masanga li mo ia me tō tino o tō. O le tato ofisa ni whaina o tō tala lea. E ai kopi o tato polkalami o mama e lua computer se o umana ave e ia kopi o me umane. E le upo ta o le Chrome. E po e atoa ia le ata pe o le ata o le si computer tu le si computer. E na te wese la ia. Ai te o whai ai le anga le computer e nana mai a le si computer tu ilunga ia tō palaka e ia tō yola a. Ia pe o whainga na e atonu a ngā fo e muli e ni so whala putonga. Tau na whai lele tau backup system. Ia kopi o polkalame na misa polkalame le essential, critical. Kama ia a le ai lo le mwhainga i uto. Ia, te wale wa te ia ua pēlu ia tō polkalame. Le mawhai una tō. Ia, ai mase mawhai o whainga. Ai, vai hoi, ai te ua pēlu ia computer system whane mai. Ia ole lope whawhena whai tau tonga wa ole lope o la ia numero ia fia wa ia le mai nei rumo tangata. Sa ole. Ia o foi la i company vanile. Se o ia la na pepela tō masini. Ia wa tō i fo ia le tō i tusi umau. Ia wa talwa i nei fo le Qantas lea sa o sofa ia i fo ia le au tau whaabalea ia e fia miliona, pe ono miliona leo wha inga o tangata i wha mau en whaina lana masalumia o ia le au whaaleanga. Oai, a tono o si tatou le whanonga pe, i rei en tatou tupele si me pole. Ai whape o e nai wha mautau whale lo ngoa me whape na mwhanua. A te walo le si sui me na ai toa lato wa e tulungo le computer e se le ngola ia. O si nai toa inga wha mau e whane sui e tangata. Sa ole. E wawa e mata i tui vaenga nai au ngā fo e. Ia, lafi dilo ma whai le password, i e le tala noa tui me whape nai. Ina i oa e la tō alai umana sefe whare le. Tui fo i al typewriter fo i le. I le alu se wila e tā e tau mai se carbon copy fo i le whai e le. Mai o le tūranga na lai e whai mawa ini copy fo i le te wesi. Wa o computers fo e ma whai ana tano whai lau copy a ave te wesi e me o tamai me o ita o le memory stick mo i la tō e le whaonga. Nga whai ia, mai se mea na i sefe o mai whai lana tato ainga. Ina ave ni te o whirala o to pau nai na nao mai au. Te o whale. Te o iau o ama. Ia mai, matusi leise au lisi o mea o le i o mea i te o titi lo sa sofa pe o kokali te lo ni ma me po ai a mei. Ma upuna e loka i te o. Ma ue le se o vaenga tata. O le swing o tu la fono i o tamwele maa loe e wha mama i le whaungo o isi me o tama i whale whaopopo. E o ai whale ta wale, i te tonu lava ia me se o ainga i o whaatau la tō whale. Ale o te wha ai atu whafo whamalama mo titi lau tui whale lai tū mai tai a o whai mai lau a saunoanga na. Ia, o lai pe e o mana whaatūlanga le lei li teimi na fuai whanua o whale na maru whale ia, o lai na leo le whaatūlanga i le whale ma le whale ma le i whale tāwate. Tū la whono leo mai nei. O la whawhaingo fie nei na whaulo whale lau a whanua. O le tūranga le e nei, o le whainga tā ia isi o teimi o na whaisau ngā luenga. O le la mana o ne whaisau whale fo le te wai au
me fai ngal wenga ia ai la tu la mana fa pi lau pa ia sa lo tu ai fa mai sa nei fa tu la fo no tau no fia mita le mamau mai ton ai fu le mau lungo le fale a va pela le mau lungo le fale lima mita fo ila le mamau ese mai o le fa mo le fale le mai le pa ele tu ai ia al mele we ne le ai tasi ale mita le wo mai pula o tasi ale me e fa na we na fa me lo ngal we ngal fa ngolo fale o te tono ai tala no foi lo tu ai fa pia o le tau foi tu sa shit ia mane foi fa mo lo shit e no mai ale fa pia ila pa tu ma ia o tu sa na o pa ina la o ma ai tono le fa ngana o te tali ina le foi le fo fa ngala le malo mane o fa ngo fie ai o te lo ai o fa le vela a no tu la le si fa lo na fa le foi le tolu putu ia fo nga fa ia ale la poloko o mai le la si ai ngale tua o ia o le mato le fi na ai ia e fa ia le vale le tartana no ia le navo ia la si fi na ai ngo ai te o mai se si nei pa fo e mo se king ia o risme na te ma fo te o se lo nei pa le le ai mai le si nei pa na o se le yo Nala, iwa pe wa atu ole fa unga sala fa ngon tau sanga fa malu si fo ina ya inga manatu la kon. Ole tau sanga fa ngol tau sanga le fa mo ni pa si ia ale o amatan tala mai fa vala mai fo inisio la tu fo fuanga. Ia me te penga ele le fo. Afa pe o ele ma fo fa lo fa pe. Ia ma to lo se fel tupe. Na. Ia pasi mai tu la fo no ala wo. Bo me le tupe fa. Ale pasi mai no to se fel. I tō lo le simalo tō sui ia tō whainta alai lei whai. Ne ai te loe le sui fo le pe fia fo le pa i le vaenga le. Ia, o le vaenga le ai momi o tō la fono po o i le ia tau le whatatau le ai tala whatai ia. Le nai e pi tō whai teo i nei si whai pule sa iei po i mō mua. Pei sa langlango ina ale ua tō i te te e iei le fo i fuafuanga le. Ele fufanga ale malo le ine e amend pe suile tu la fono e ta o le Marine and Coastal Area Act. O le tatu nunga al whainga malo tu fata si le nei. Ele o manino le leia ia inga o lo i tono le tu la fono le pui ia tatau o tangata Māori. E ele te tununga le malo le e tauna te tusa o mai a tangata soifua i mene. Le mena leina na whatulanga mai e whainga malo o mawai. Ia mai luilo fo ia tu la fono mai a inga. Ma wha mao nia le tūlanga o ia nei. Ina ia iaile sa le fo le ia te tau anei tangata Māori. O la tō ia na iei mo mui lau whanua ia te watu le malo fai tū la whanua ma son ia tō i ma le tapu le na iei i tōne. Nana pāsia lo le tū la whanua. Mai o le maula a misi a ia whenle senlen tata noa i fo ia. Ia manisi o fai pule mo sa ia i le whai ngā malo le neso. Matua i le fifia la tō i suinga i ova i ene ia whai ngā malo le tū tolu le i ene vai. E tau tu iele tu la fono fa mai la tu mau ele o fitau le tu la fono ele o iele si pili ma le nganga tu la fono le mele e tau na vai ai le o fa mau ni mai la tu ia a vol tu lo te vo me le ai ma se fa le tu no tu la fono na ia o uma na ia na fa na ia ma sa ma va vai di idi la lo ni si fo yo mo lianga na mai tu no ma tangi na vai tu ia ma fa mau ni ia le tu la nga ia nei e ale o mai tu e luti. Ia o lea la e manino mai ai. E lona winga o le mele fai e fai ngā maro tu tolu le, fale tolu le nei. E le o talia le le e nisi ona e te lea le tūlanga o no o ini usila, le vāno nofo le leo tangata Māori ma. E o e a tau he nare le sa e fai pule le national. O lana ia tala mai auto te lutea mea na e toi le se lea tunu. O uma ona whaia ia inga ma tala noa le tūla fono. O isi tūla ia inga na pāsia. Na pāsia lava le whamasino ngā maulunga New Zealand. The Supreme Court. Ia aleo mai la tō, sui a. Lona winga tau mai
e lua me tu a fai le palota le luma na ia tonu e tutu ma tangata New Zealand le ve ma tangata nei palota e se lo tangata ia ma so sui a to ele ale na i wa le tam fai la to na ia pasi le fai le amtanga le fai mo tam sanga fo le fai le palota ia lo ia la tele nei solo te vai to la sa fai fo la maut to it's tai be fo i la le treaty po le fianga fo le i mai tangi le fo sai fo i to inga Io fatasi uma me ia wa le la to ai ma fai na ia te tau atanga te maut. O lai panino tu la fono o lai ma fai o na e alu tai e fa ngota ai fa no foi al mauri fa mai tau. E le va ale i tau e fa mai o pau. Monele o le vaso fo in le sa fa si la mai e le fa nga malo su winga i isu enga fo ia NCEA ia o tele loi tele fo ia pinangalo fa ia onga langa ai nem ta upu tele suinga ia si ini le ia manel fa tau ta toli poti fo ia ma se si mai officer o tanga ole o tala no se story ele te isu ia le tulanga na ia wa le mena i mo tai pe ole mele la to yo ia ai so ai le pasia o e le pasi a pasi foi sa o ale A e B C D ya sa rola ia o feo a matalona feo la o le tulanga na le la tawanga to yanga ye to fai le vanga na ai tu o ile NCA awa e lo ta to nunga fai le NCA tulanga ne ye ina ia mana ia ide malo si anga le mafo fo le si tamo male ting e sia me fifiela to e sia me fifia isia ai pe o le lu tau tele ale ai mo tamaiti uma o le numera ma le whaasainisi. Ia ma le whaitau tusi. Ma le tau tala le ngana whaperitania, le literacy ma le numeracy. Ia lai una ima ma le whaasainisi. O mata upola na lewa ai. Ia o lai whina nei ai lau te wa ia tua ui le suinga le ei. Pe ai tala whea ngai lo wawa ai fo iei. Wa le mena sa i mo mua. Sa i mo mua. O lea ua te lea le fo yo accessibility po le o mo sa whainga tau na mo o te meiti ia tala ma tusi ma me whai e iau mea onga. Iau ni, o lau telefoni whea vai le ia o e te mo o mai sosi e te lea tau tau walu le whale tusi. E le peo asola a e le alu le whale tusi e te le mo se tusi. Ia a le matitiva le ainga ia e le mwhain whaatau au tusi e mo mi e whai e iau mea onga. Iau aso ni. Eu fai ngofie. Lo na winga la, a toi fo le mena e mo e fai ngofie tangata uma na o ia la tō. Pa wale me tau fai halu e lo ma fau le numera ma fo ma simta upu le ingilisi ma le whaasainisi. O le Q&A le silent te atu nei e le tangata na e se furu e ana whai longa la e re matua te le tangata o te loa po le wha se furu tau sanga montu. Sai, o la ni e mau. E tu se lua tau sanga le ma o la loi tātou. I lo le te loi si a onga le i fafu. I tu langa o le o ino halon whanau ia onga. Awai e uma e tātou. E whainga tā i on au sia la tu le tu langa la i halon whanau o isi atunu. I tu langa o le si la fia i numera o sa whaasai e nisi me whapena. La ni ala mau e tau ona toi sui a tole NCA. Me lau Maria o la Susana foi le po kalamba ai o la songa fo sanga ale fainga malo le ni ano mata po kalamba o fa pe isa o le fatu sanga fa fatu stu sa to tamiti Singapore ma Korea ma Japani e ma onu lunga ia e isi o talano fo e sa fa ya o mai Korea o la to ma e sen ma o lunga le o ngai i Korea ima e fa pe la ia la mene fata te e tatu. O le numero e whaingo fia pa a lui ele ma fa la o le si matua i via le mata pa. E fea pe tu si me o le numero. O le ana o fai e ma tau vanga fo ia o le radio di si le o fai le tau vanga fa ni fitu a lima ni ono. O to inga fa siri va pena. E kulini ele ma fa. Ia. O le ana tau fai se ron fai tatu por kalame foi atal tai au
ai fa se vai ngai fa se competition sau vanga anum fa na to al fisi vai po e va vela o mi lan fa mau ai tu mo tali sa ole era mo no tano ya mari va vai pe se technology va pe na fa se tu ai pe fa ina to sfulu ta mete mo lu mo te mi ta si e pe ro sfulu e se fa ye ko le ne ya no fa na u e fa se la to tau vanga va pe na ya mo se me alo for kisi mas sa ole pokala me le asolua ele vai ngana utau ele mole equation alo numera ia e famile tala e lua ia manto numera e se mai sim ta pu e tele na li tasia le tali ole numera a numera pisa ole equation le sa tele na voi e vivesia ia lunga le social media so ta inga e ona e le tasi le tali ia sa tangla ia ai foi si e fia fa so mai po ha tali ole ia ole e balu vai le lua ia round bracket ia lua fa po lua ia na tu i lunga tango ta vo inga le lunga tu so le el tanga tanai mau mai tali e lua ole equation ne pe on tu le on numero tu tanga ta fa lo ma ve sta vanga ta tu fa lo no me na foi ia foi sta tu ta vanga ta tu lo ta tu me foi e toi fo ia tatou fa tele fo ia na o tatou la i tia mai Samoa ola wa na tala no fai vole sia so e au la ti fo temeti alu ta vale ia ole me ana fai tonu ta vale ia la fai tatou tauanga ia fa ia fitu ia hoso mo le talio maluniva ia numero na fai mo ia na fai fa popo to e se me va pena mania o to fa fonga mai ia Lisi awala na fa fide moita mati tonu ta vale. Fa ele la to fa popo no fa tele me fa pena. Ia ona tau va ia le la to o tu fale la de mi se tonu ta vale. Mana ia te. Ia msanga no le taimi ia e fa tai tele lava mole po kalame nei so ia e mo fultato fa popo ngai leva ia so pe aulia. Ia fa tai tele lava le malo la fa fonga le mafta mai manuia ngaluenga o tol nei tai au ia fa tai fa se fua fa tai tu tatu tino le ua tasi minuti le tele li tu lai su martasi te ulunga tu por kalame o tala ulunga le viaso tal no tu le fionga ile li puli af masanga tal morisi man le tu tai ya sablina kasiano tu mauris fa poponga ile tu lai e afaiva ila sofarilo momonei ya al mai al fa tanong fa tola fionga li pule ya marsunga ya le ya tu sa tun fono au matang kena kui ya ile e foi tai ala ngai mai
te whatalo whatu mula o whaalo alo whawhonganga le tunu ni tai au. O le suingo tato po kalame o mawhatasi le fionga ale ia tau o le saa tunu mafono ken a kui. Ia, o matal tanoanga le tai au nei, o matau nia o ia o le tato tai fono le komiti whaatono le si ufongo le laumua. Ama te le tanoa le mta upuna lo le tofi wha tai fono. Le ma te tala noa i le tūlanga i ni lono sui tau vaa I whainga palota o whainga malolaiti e le Wellington City Council. Ia pupulenga no I Wellingtoni. Te no fo I po le afo le fo wa tu to lo tele fo to te mo fo I ni tau tau sanga fo wa sa ye fo tau sanga vai fatalo fa tu le tau sa ni tai au. Ia fatalo fa tu afa masanga lo fionga le pule ia me se fo le tato office of malu I tato le tio si fongo lau mo. Ia fatalo fa fo sa mo lau Fasa usau le nei tai au, malo ale on sai, malo fo I le tau le nei tai au le maruru, ia e leo mawale, soifua maua malalangi mai le fioga le ripule, me se foi au whenga ruenga, ia, me se foi tapu inga le au whenga ruenga pa ia le atua, me se tantu alum whanau lo tapu ai mai. Ia wa auto wao o le malo si anga le o le palota, a le palota e le mausa mato malosi, ma le maua le sena foa. Talo falava. O le siri wa te lo fasina le va te le to o mai tono tato por fasa la le wa sa o le o si en o Pacifico le malo ma ne te le tato office fo le por fasa la le o ia malo le ta pena ma le fa ingol tato nga luenga le si fongo la mo e porone malo ia le fo o le time o tau tanga vai tau sanga wa ama te fo ni fa ia foi fato sina ia le o o ma fo la no e toi ma nato e toi alu le sai alu tau sango vai ale fo e toi la no e toi ma nato e toi alu ni foi ma lo fa ftai e lua ma fo anga na le no toi ma fo alu e mo na sa o ma fo ia sa no vlo fo ia tele tu pe ma le tai me alu ni me ai te la o fesilingia o si vaenga le utu fantasy ta o le independent together le lato o le team la le utu fantasy lanto tangata tau va tuto tas io lanto rona fsilingia mai te la e ma sani foi ma va ilo ngo ia fa mai o le vala o io e bin faina tu I le Eastern Ward io le lana no Italia e mo o fia lo ia a tu me mo fsi so soani tau tu pe so soani il faingo o le palota ma le campaign ia o pise o le memo moana ana le ai fasili mai ia ele o te le alo lo te no fo fase I si malo lo foi vale sa ta mo le tau sanga le paia ingo to na ia tu lono lua ia o fai aso o le fia tele ma le wataita le va inga I le faingo le council of Wellington le ai o tele tanga te le fia le pule no o Wellington o le moni ana ia tele me o taunga tau o tanto rates ia wa ia pe e fa le kia tele tangata nu o Wellington so se mea e tupu I Wellington a me se foi la I le mato pizza no le Eastern Ward ia me foi e fa tarta e tauna fesili tangata nu o Wellington po la me mana e fai al me le o atua fai va mai o le fai le trial le vaenga ia a uma mato mai to report mai ia le ma se me fai e o mato e vai mai tangata o to e va populasi lo tau sanga to e fai le si vai ia le si tala no atu ia ma le rates ale o to si I lo se fo lo pasende ia ale walu ngai la lo le rate of fale ma tu la I mean le tau fale valuation of fale walu la lo tau fale a walu no le rates ia ele ma fai pe la mena le tateitai ia o ito ia le to tongi le rate mo kesi to tongi le insurance to tongi mea un fa ia ti ngalo to loto ai ta ia tu le ta alo le tamai ta ile pule no Wellington e fa le fia tele ia fa le amana ia wa o te le lo le pule no le ni ta ilo ia pe iso no fa le moto pe tongi sanga right
ia wai le matua le soifua te le rofo pe iso na experience nei e tau tala noa tuai. Ia e pangati ele mafofau ma le e mai sala na o tātou tangata mātutua i o amatana o le tue whainga luenga. O vale o tauna li taia. Au le te tala noa atua e o le whainga luenga o na ele mawhaina tongi mo kesi. La lau o toe o watu le ona sifuru lima tau sanga fitu sifuru o le whainga luenga lava. O le tali tau tongi mo kesi wa ale ai. O le telo tangata lo la whaatau lo fale. O se mea whainga tātere ina ia seta tangata mātutua ia. Ia le la whaatau ai tufal po whemela o no whai ai o lala na o pensione. Waile, ile ngā whatia le pensione o na te tongi le rights i rawa si ilo. Pese i ole whaangalo na luana o ti ngā lo te loto ma le mawhawhau. Ia wa ole running o le council, pi wha le kia tangata i te tono o le council. Wa se fulu lima tangata e whilwhiria. Ia pi wha le kia mai tātou i e te tongi mō kesi ma te tongi rights. Ia pese i ole mena ti ngā lo te loto. Ia wa o ngā ruenga i mwhaina ta whai o tatou poto māsani o i ngā ruenga lo whai nei. Lo ia whai a onga. Ia o mea o mai whai e so. E mwhai a so stangata na whai. Arwha blawe pe ele o kea mai a tātou i le community. Ia pese i ole vaenga lona lua. Alisia mea lau wawa i fo i wa au tele ve fo i Rachel Willingham. E pe e whemisa ia fo i sui le tono i le o le leile i le pe o isi pule ngā nu e whire mu ia fo i ngā lue whatasi. A pe o tātou pe whai kengi tono le. Ia wow o so se ale anga le tai. Ia ele fo ona whai ngā ruenga. Lona lua. O leo te tūla i te si le vae o le manto mauro ave. Awane ia a fia polo kiki te tonu o le whainga nuu ia o le council. No party politics. O le lawe lao le tamaita i le pule nuu nei, o le green. Ia o mea o mai mana o le green, lau o man whailan tau chinonga. Po a i palo te e wha mua mua le na whaile mele mana o le green. Ia wha pena witanga tau le laipa. E wha mua mua le me mana o le lato party o le laipa i o le government. E whai. Ia alela e wha muri me mana o tangata nuu o Wellington. A me si le va ingo fale, le va ingo la pisi o me va pena. Ia le ufa mua ia. Le tasila na va ingo le manto a namatau. A wane i any party politics. O le susunga fo ia Andrew Little le la atula i mai le Labour i le mayor Wellington. Ia. O na tu te lor tala angol ni tangata ia. E whainga tā tele ma tele tupe le malo nā luai a minister o whalmai. Ia, me se fo ia na lu ese ai tu me acha sinda dia o mo wat. Ia e ola na ia tala o man fai le fasili. E te fa mo le community pe te fa mo le party. Ola na tali fa mo le party. Ona tu si mo fo la tu foi tangata. Ola e fa mo le party. Ia. O le mena le mo. Na ole sa wa o tangata o party le tax ia ma mai rate si longa ia ma fai spend me mana o ma fa alu tu ia le polonga tātou ia mai se neo tātou tangata mātua tangata o retire ia ma tangata fo lo fai ngā ruenga tango tā tele tu tongi le insurance tu tongi le rights ma me tu a polonga ma ne o longa me na e ma fo anga na le o to lo tele to e o tau vale ia o nai ma fo na ma ia ele fai tātou no fo ia malisi me ia o tauna isa no fo tātou Pasifika, o lewa te lena tātia mai Wellington. Ia na ngata mai lawa e si tātou tina matua, ia whitalai ngā namula ulu tala clearly. Ia o le iwa lima lena ngata mai, o tolus fulu mo tuku tausanga. Tolus fulu lima, tolus fulu wono tausanga, talu mai. O ele o iese sui o Pasifika te tonu o le whai ngā nune. Ia, me tā upo ia o ngā, e tangata Pasifika wai e tū lei e tātou mau ia. E pese i olva ingo tātou a ingo whalero no whai, o telo whalero i tātou Pasifika o City Council Houses. E te tauna le lei ma sefe, ma mawhana, ma tūlanga whapena, ma ia lava, o isi whaleo e lua potu moe a se whurutanga te no whai, e tauna ma ai whare lei mea. O nai mea ia o ngā, e ise leo tātou Pasifika te tono le sawha inga lea. Ia o whai si lewa tele. Ia o mena o lea o ngā hori tātou proklame nei ia. Ia wala au atu i tātou tangata ina i alo i a foile tūla i mai i nei mai tau ina i mausa tātou leo le sawha inga le ale tātou whainganu. I le tau independence le foile vaenga le tō whien tangata i sui o iei. O le mātou vaenga le teimi nei to ono mātou le tutu whātasi, le independent together. Ia oe.
ia fatasi ma lo matu suile tu e fa alu le fa tu il pulnu mai ia Ray Chang la le matu te tapu i on faiva va tu la ile wa ole tu langana fa masanga am se fa fo nga samo es fu lima ia no fo council strum yo Wellington ia ia mai si no fo e lua ele palo taino no fo ia ole maoli ia ele palo tala no fo na ole ia tu tonu tau pulengo me ia na fu i tau fa no anga na ba nga ia ele tau na fito pa ole si fisi na mai nga mulmul a ole ma to wa nga to ono ole ma fo nga le ia e a mo se ma to iva ia ona ma failo ona ma to ma lo i pa lo to i fainga o feeling to no wa ale mo to avalu to iva ia ele fai ona ma lo se me e mana na to itanga to community wa lo no winga o atu no ma to ono le wa ina ma to sui to lu to fa pe to lima fo lo tamo mo e mai si vai ma to nga lu fantasia they are all independent fo la to ai le o mai la lo ma to fa ma a ma to mo ma la va nga ia e nga itanga ta tu to tasia io na le wa terminate io like e ma tu ai fa tamo e o mai le leipa ma le green to no le ole bulangano o Wellington. So e mana mi ala ma tu ono le fa popo mai si to fa io na mau le palo te malo ai pe a fai ia fono le pale ale fai ngano. Mane o te ro ani si fo le lo mo tan no ngani te mi fi fo lo e background mo le wa le sa e fa ya oma. Ia leo lo ia fa ia o company lo ia malo. Whawhitai ia o masalo o to te lau sira fia ia o nai whamatalanga ia nā lana o sau nei New Zealand o sau ni tasi iwa walu whāna o malanga mai New Zealand le work visa o te whaingaruenga le factory lunga ai au kilani ia o te le whaingaruenga ia o sau lo wa o ngā wha o mala wa o ngā i le Form 7 le Porua College Kolisi Porua o walu le universite ia study e lau Bachelor of Science in Chemistry ia o whaia o maolo fai longa ina ele ia le valu o so lo fai a onga Kolisi Porua le valu iva le iva fai ono le tau sanga fai a onga Kolisi Porua ia o malon fai a onga ia pe tu e mana o mia voice si challenge po si lui ia o walu lo finga luenga le Education Review Office asi a onga reviewer ia pe lata le lua tau sanga no ina ele asi a onga ia sa o asi a onga o my early childhood ka o Kolisi i New Zealand atoa ia le umi foi atu mena mia foi si lui le foi mal foi tau tua ia lesa o loa fai la loa fai le to ia le universite ia na fai lo fa lo ia le ala o la le luas fu tau sanga o lo ia nei ia le ala o fai al ma business ma lo to lo i Kilburnie a ku loa ia le ala lo ia te nei o le sta mai tala anga po una o le soifo ia o te mina o whainga o tau whainga o whia whainga o pepe whainga ruenga sau o le pepe whainga ruenga work visa ia sau li whainga ruenga whatas na sau loa onga ia le ala ia na alanta whia whaia onga na te ino o le tau wa o la ta nanu ina whaina whaile public speaking o te reo la po maua lea au sia le matatia ia na whaia onga mua ia na lo le whaisi ngā ruenga ia le ala wo mai le ala o to ele si lu i fo le ava masanga ia o le alu lungo le council o mala mele o le ale si lu i tau o le ropo i pale mia ro le ai se o le tala no mau tele faile council le la tamai ia o le o fia tau tu ala o te iloa e ma fai o anga pa alea o governance skills ma experience le ia e ma fai no sa fai tonu le tu ai nga sa fai nga le o council e me whainga o te lera o so soari mwhaina o wha so ai mato ngā lue whaatasi because o au te lera o se tangata whaama lo o te ngā lue mo le sa whainga le iei te tonu e li se mea a mela ta te hitai a ta te paai atu o le matua e nao ngā le vevesi o la ori i tonu o le council ia le lo le tu tongi e tupe a tātou i e rate payers o le mela e whaanoa noa ai o le tele o te tongi lauri o pai e te se lau muafe mon tupu le te tongi lauri i e le council ia ele o le leil fai ngā ruenga i pese mea e ti ngā lotu
O i nei poro na limas futu wafe la ye ni tongi na tangata poro. E tau e sau poro ana, e wau sa e ongo e poro, sa e tau tua ko i nei poro. Fa mo mo va ngale pe mo ia wa me moria ia le sa anu mo ia pe na le afe tolu se lau o palota mo. O le palota le su e Wellington e le Eastern Wall. Tolu wafe lima se lau. A ele mo palota na e te le tu le mo so no fo. Man tu la man to le Eastern Wall ta avmasanga. E to tolu sui tava e to tolu no fo ala ia ia o a fa ingo matu e tava se futas se futas matu ole pito to tele ole Eastern Wall e to tolu ia ia mayor candidates letter tu mai ia e to se futas matu fantasi le tava ia na le tolu no fo a ole mela le fa longo ai le faita wai na le fast food paseni o tangata sa palota uma e li tai to tele ole au si ole tolu wafe lima se lau ia e malo ai le fo ole terminei le lunga tolu wafe te le malo si no fo o fai la sa i linga pe to fien tangata sa mo ma Pasifika ina le vainga le te e mau le tolu wafe o tātou i o le tu. A palota o manan tātou Pasifika le tu le. A misia tātou e Kalesia, Unilaka Pile, mātou te whapsanga. Ia le lai e tau sanga. E mau le pe a whapea e palota o ma. O le se fulu valu tau sanga nga ilunga i whaini palota. Se fulu valu tau sanga na ilunga. E te tauna e le stala. Ia o na lafu atu leo le pepe palota se mo whamatala atu teimi o vaenga na. Ia e tā ualo le stala mai na ia mauti noa le te iei. O le ala e mātou ngā lua whemana i e Kalesia lo i nei na ia. O le tau whaise au wala ina ia whaile palota. Wa e o tātou tangata tu loulawa. E whaatu ngā tā te le palota. Ma e le amana ia pe alafu atu pepe palota. Wa le visini mai. E le inoa le whaingo le palota. Whai mai pe o se whale palota. Le ai. Tātou te le o se whale palota. E lafu atu le meli. Ia le pepe palota. Na e tango le te tala. E tu si lau nu mela i tangata le te palota ai. Ona toe tuule le te utusi nai le tutogia. Ai lafo le pusamedi. Alu e lafo. Ia, o tātou la, e whaatutu ngā tātele, a me se tanga i tangata mātutua. Ia, e le mwhaina whai, wanga nāu i tangata la inga so soni ai. O le taimine, o lotu e tau mwhai mātou te so tai ma nei tangata i po o le whai leo tusi o e Kalesia i ei nei. E mwhaina nātou koleti mai a tangata anu o Samoa o no fumo lanto ainga mana to pepe palota. Ina ia mauti no e le whai palota. Ona moli atu le tangata le wa filfili o le Kalesia lea. Ia na alu leo tangata nā tu sa o le pusameli. Ia mauti no o leo mwhaina ave le palota e whai. Ia wa ale whai fulea fsosoani. Ia o ana. Ia paula me e mau e tātou ia na o le tau muli pe a tau ngatale rates ma tau ngatale rent. Ia wa o le rent foi. Ia a fia uma me le rates. A tau ngatale rates. Tanga tātou ie le o i le ini whale mautu, le o nofu ni whale tasi, a le rent. E tau tātou e a fia umai mea ia le City Council. Wa si no le rate o whale tangata ia. E si i foi ma le rent. O le mea lana e a fia uma tātou Pasifika. A le whaila lau palota. Ia na e to mule le tau tāle rent. Ia e le sau ngā ruenga whai tilo o sau e palota mo le tangata le ina ia. Wa te whai atua o motuati ngalo loto no le tau tāle rent. Malo, o le avo, e luas fulu, tos fulu ono pasene tangata na palota nei porua, tau sanga i palota le umvai atu, anai fast fulu ia tai au. Mane o le lai baba, i foi porua ia pe avini pusa palota, vo i e tu i lai tau fasiri e Kalesia pe talia, vatu se pusa palota e tu, ina i whaingofia no tangata matu i tono la tau. O si awala na le tau baba e la tau. O le tasi foi na awala loti te mawhai, o le lau tau sanga foi e le vaenga na, o le temine e lantou orange bins ia vai, al whablawe. Ia na o ngā i whaletusi o abe iai, e sa o ele whautuanga. O le se utalango e lau ri i e whai pālote o ai, e le nai whamarosia, e le tero tangata pālote. Na abe le e Kalesia ia. Ai whai fo i wai te le lo, o si e Kalesia mtua i musua e waini me whapela tō fo i malu ma la tō no whanga. E le se meo iei wai, o leo te malamalama ia e Kalesia le talia ina lo ta savali atu e whaisitala. Pa o leo o talo sanga e ina e Kalesia se imo whasi se o le mātou te wheloa e ma le Kalesia a le whale lua le a situn ma i le Newtown. E whai lato lotu whaatasi le aso se furu fitu.
ia lau wala ulia mai sa o fai fo le tausanga o tuana i vai temi o tuana ia o te latu e whamamlama ia ma na isi e kalesia e o chi le so fu fa o sistema la o te tala mai le mano e mateo one officine atu le e o china inga i Perampo e fe mai o le sau ia Andrew Little le fa o nge kalia ia o la uli na le la tau tai tato rates ma la uli para e sa o lelo le ia foi na i kalesia ma fai au le mana o tangata polkiki o atu o te fa alo foi le vaanga na o la o mau ele o se polkiki o le fia fesoasoani tatu tangata Pasifika ia le tangata alo wai tu sa e kalesia lotu ma business ia ma tangata soifuolo ia e a fia uma tatou le rate le la e council uma le city council ele se me ele me vai na o atu le kalesia fai wale la e palota la uri e tono le council ma si i lunga tatou rates ma rent ia a fia uma tatou ia Pasifika so a fa pe ele kalesia ele o mana ele si mai a ole tau fainga vai o le fa lau ilo ma fa ilo ai me ia benefiti tatou Pasifika pe e palota ilo tangata pe e palota tangata e fia e so soani mo tangata Pasifika wai ale ai wo to te lo tatou le mamlama ile a ngau palota ai a ngau te le palota ia fai ele me le te mana ai ma ia tau mo fia ma lama le city council ile fe o mai fale la iti fale le mafana tu la pena ia fia le te lo tatou ia ma a me se foi si meo o ka paka i lumo pisinisi ma me tatou pizza no ia por rua ma Wellington e por mane o le vainga la le mo o ia no suita wa o ani me o e fa mo o e te loa a alu tong te na o i tau na mo se swing o me nei pe fa ia me ia le sui fua no fotanga te tonu punenga nu paftai ia o le me mo le o mo no o le tatou no o le rates lang o le rates te lelo na fianga o le tau tupe ia la ave o mo tupe i tono le council ai le se tupe ia o la le te le tupe te fa so ai e fa isi o fufuanga o le rate tala fianga ia le wai so ani fa o ngai o le rate mo o mea tu fatasi o le library o swimming pool o mea foi o council e a nga o mo tato ai te tauna pa leni le fai o le rates so o le memo mo na e fa mo o le rates lo no dua au ne fai polkiki no party politics to no wa o fai o fiflinga e a fia te le tato o le melo na tolu o le te fa mo fo il mele o le safety o le tele ia na tangata ia rough sleepers o tangata mo mo e fai to o politito fale o loa te taile city ia me se foi mato i Gilberni Newtown ola mo tangata ele ini mena no foi o na tangata ia e o lato fale fale ele fia no foi langa e to te lo lato e fia le mole e su el marijuana su e drugs e su e me fa pena o le tupe o la ma wala to tupe wa o le tongi benefit so o le il lato benefit ai le lapa o le la e ono no foi fale wa o le lato tala tangata ino no foi mo moi falo loa ma ai si falo loa fai mai te le atu tupe mo Wellington e lo au kilani mai si me pe o i falo loa no foi te tangata lo foi te tangata lo fa a le mea ia ele tal fai o no winga e se tau nei se ai se au wala e se tangata e mai le ele me faina na tatu atu tutuli wa ele tau na fai fale le ni fale o no foi tau nga lu le city council ma le housing ma le kainga ora mai ni fale le no foi ia ma fai fale le wrap around service le mo le medical ma le mental health ina ia support na tangata e no foi fale ina ia o ne yo no momoe o le fai to el maru lu ale no foi tai o fa bela a fa o popo to le momoe na wa sawe mai sia mi o le pulia pe wa mi o le anga i lungo le awala wa fa onga ia fa le leta wa tala no la wala ia wa le la o le health and safety wa le tal fe ngali soi fu malo loina ia wa mataina le o maintanga te o atu le city i mai Wellington tal wai le ino i tangati ino no fa pe alfa lobe o tangati o la mai fu la tu o elemental health e te tawala na ai fale le ino nofu ni fale ma fai le service le health ai le te tau no te toa tu tuli na avele loka e te tau na fai se au wala le fai ai o le mele le ana o le langa le ele na o Wellington le Lantern Key ma tūlanga ia
o mo foi Kilburn ma Newtown o to te le tangata e tutu ma ATM machine ia fa bla bla a sia tu la o le ma se tu pe waita ia na no fole matau facile tangata le o le se tu pe ma tu ia o me la ia le a fio safety la na lo te fa tu e tauna clean up tauna fa le ia o mai me city o lo me masini na tauna i se kemo ia lo ia mionga tangata ia va pe na fa ngo fie na mo dia mai so e ma wela ia e mo li tono i tasina mi tauna fa tele o mo li security lights me poeta city council e tauna connecti uma le city council mai se 24/7 le baba ai vaenga a tupu mai loa me probably a vili mai e tolu tu vai fa tele le o atu e o atu o walu tangata le sa fa misa ia to inga IT ia e tauna fa le ia wa ele fai na saunga ele mo saunga le mo tangata fa ta le tele na pisniti Wellington e me se foi ia tatu area community wo ese o me mo le ni paka o tele bike lanes ia wo mai wa be sei paka ia tasina me o le mato te tu lai access ia o tau tulanga na o me o pai ko cycle lane o we e te tauna pa le ni e te tauna be ese paka mai tonu le o le te tonu le middle o le city e tauna be ese e tu paka ina na be ese ia lanes ia tu ia utafa i coastal e bike mai le utafa ai le tu tonu o nga tonu le city o nai falo loa la ia pisinisi e ta ua tele mole ta mau a inga wale ma faina pakat ka wale va tu e tiliva atu ia fatau ma watu e tiliva i wa tile le tau ta wa atu la lori e kiliva ia o loa e falo loa ia e ma baul me paka ia e la umai me ia wa tile na lu lunga le tau to e tuaile o mai e faia tiliva falo loa o tau ta ila wa isi falo loa loka o le faina la tonga aftia wale ni paka i la to customers wale faina paka o atu ia tangata ole me e tau na ese mai toni o tu au tafa ia na ma fa pa le ni le ele se ai tia le nga mai ai fai fo na fa nga au le fai ni bike lanes ai fai pia ia ta vale ana fai le o te mi fai e pisi el ta po le ono le valu a fo le valu na le bike lane na fa nga bike la o te mi na le te mi le pisi il ta ai a fo le valu le fa ia na pa ka lo ta vale ai tu mai ia pai ke wai wale pisi ia wheeler temina no wale wheeler me ma sangle o el main road a ole la o fa nga e o wheeler ta o fa ngan a fa lo valu portale a ese lo ia fa sa lo la ia wheeler na ai pakaita vale o fa ta mo ave ki ta sina ai ki fai o fa bla ta tu la banga el green o ta copy mai me ia tu fa ele pa le o Wellington e fa si ma nga sa vidi ele to tele ni se oni wila ele to tele ni se oni wila ia o le aso atu o tu o la o le ni wila fe wai ale ka le rua ka vale o fe o mai to wa so wa mai mau atu le temi o lo a ma tu tu mai e sui a wala fai sifi ese wila pe fai se taimi le fa pito mo wila ia no to tu le wila o al main road ai a o fo le la fia fito te tala wila o mai i o le fale ia termina tasina awa wela ni polisi tai pe swinga na o mana lo mia matu se website mo le independent le auto e o ye mata ye le o le ye matu le o fa sa la matu website ai o le telo me ia e te tau na fai pe a tu lai mai mo o tu tonu mo sa i po fela i le budget le fai le tu pe le fai me ia wa e te tau ona reset a to pe to e fa fai atoa ia whaasolonga o to inga ngā ruenga wha mua ele council. A ua le taatia le wha mua me mana oe. Ia atu sila le toilet, tu rou lava. I le fale le ta ua le pisa ine e lua tesima le 3 miliona le tau le te tonu le city. Le e lua tesima le 3 miliona e mo li pe a o le po. Ia o te le atu pe aru le mea. Ai na le pe ono ia fale le ta o tonu. Ia e tau ta o na me ele tau na ruli na tu petele. Ia o le la ungo la pisi le si me fole i Wellington. O le upasi nei la ula pisi organic waste. E ave lunga e fa mini lunga i o e ke tauna e po lunga ia e tolu se fulu miliona faina la faina nga
alfa blave ele au wala pena fa ye mai ale ai tu fa male compost al tangata ia la to ai na fa ile la to le mele tu la to fale a pe fa ta mo fie ta o mena il si di causa i to no le fa se ti o male ma panning so le nga mai le ta mo fie ale la ala 1 milione io ko nga o tu inga nga luenga il si di causa o le fa mo ye me ele se fa mo fa ngo pai pai fai ma pa solo ma su mai le ia maleanga au male o te loa ava pe te ua mita ia tato vai inu te Wellington e solo mua le Wellington City Council le te leo lana pi liki la lui pai pa ho ia main a io e me tau tia wala o fa la le fai o te le tau sang o tatia me nga le fai e le la o tu le e fono o fai ngo me ia e le tai e le se fono o fa vitau wale ia ma la ole pulenga le ma tua le ia le faingo le pulenga ma fo po fere me fa mo ole me tau fero loi nei pe ma le pa inga fo le la mai le la to si o fo le sa e tau fero lo le tama lo fo le nei le peltani lo sa si o e tau malam la mai me tau fa ya tuai wa ole si o le se o le vana ia e pe se o pule ma le CEO le governance o pule ma le CEO le pule ma le no o le mea ma na o no mai le tu le mai wa le au te mai tau atu no le o fono ia fai nei ele wa e sa lunga YouTube fono e fai ia e o mai ale si di tangata fai ngalo ngolo le council precinct mai ala to pro ke ki la fai o fa la tangata I tonu le councilors ele isi to mai fa pito e me fai ia sa wale le me ta o mai le official que ia o Paulo le mela ia na va ia yo ia passe ai le se fesidi a mai se si business study case to fai a mai se si quote wa le ma se si skill ia va mela na ta wei tangata ia tu lai mai ia se skill ia se to mai va pito fo ia mala mai I kon kalati ia fai nei tai peila o le fatita ingole slash fund le fai tai le fai le plants le tai le malava le ave o mai waste ia mo ia lo to mo nei le o to si ilus fu pasene e to si pe uma to fu miliona la to fa pop taluai o ko kalati le ave ele fai le se sa ilinga mai le foto ala to mo mai historical me o le van to le la o to mai e te taun sa taun fa sa ilinga ma le si me o le paketti le alunga ilumo o tele me mana me ia le la to tongi e taxpayers e ratepayers le tons full miliona le te fa popo le tau faingol me ta wai le o le pasia ino ko kalate e avitanga ta fowi mai tangata e fai nga no le mamla mo tangata sa fai to te ona to review le council year performance a tangata I to no le ya ole na e mo to no me le vai nga ole sina ma tu me a o tangata I la o to no ke o ma to wa ma a o to no fai performance review mai kon kalate lo iai TPS ia me le mana mia ia ona fa mo le me mana mia ai ta ona siaki mo le mele o tele o tale fa o tele o consultant fees to tongi na le to tongi o mai o tau le tau fai e lu tau sanga vai to fai le consultant fee to mai ia mai ta mai o tali ta se ele sanga mo fai so le ta una performance review department sale vai anga le mo tau ia po miti ia me nga fa ko fai ali ia bes wal me le te ba ko le o fa pa ngi le the tail manipulate the dog wax that yo le mele pule me si ule tu lo vai le o pule me tanga fa nga luenga ia fa le mam la mo tanga te sa fa fa ile council ia pole le ke o la fa ia fa mo le min family le po te palo te le tulia ia na palo te le ia tole le mele tangi mai ia te pe fa te ingala le me o le Lyle Bay School le o poloka le awala na ia le Freiburg poloka fa me se fa te is fu ma sina e to fa tonu ale private ale Lyle Bay School ia no fa le consultation mo ia e tele tanga te ai ia la sa fa ia fa me sulu masina a tu fa nei o lo tu fa populis fu masina o le trial ele fi so ta I tanga o le ia na se fa ta inga na o le ma tu o ta wei o le pule fa malo si ma le ke ai tanga ta le tu ia la to ia pe se o le va na malo
ia se vai I foi se tama sta piselea le ta o le san ta to fa o le tanonga alo
Toi fatalo fatu le fafonga ta to tinu ma fatasi ma le ya tau le sa tun ma fono kina kui io le sile sui tau va o lo fatala noa to e tamo e mai te le pulenga no i Wellington ma ne fataya le ya tau le sa ma ne le tau mo atu ni si o mononga ia mo no langona e fa dia i me o lo e nau ina ia fa le tono pulenga no i Wellington o Rachel ato pe o lai e mo ma le tele o tato nei New Zealand. Io si vaenga na ia te tono le awala e whai ia a tono tō pāti ina o ta o tō pāti wanga tō ono e o tō independent na tō vātasi ia tono nao le au whai pisi nisi e fo tō a metotia ma awala e whai e whainga whapea. Ia ma ne wawa ia ni tō langa whapena. Ai a tono lena ta o lai whai lo company lo ia. O a tono a me specialize lo company lo ia. Ma lo faftai ia ole company lo ia leo fai a koe lo al terminei. Ia te lea mea ta wale general practice. Ma tu te tui fai le conveyancing fa tau ino fale, pe a fia fa tau so fale fou, fale mua, e fa o ngai kiwi saver, ma tu te fai o manga luenga ia, fai ma tu so soani mo e, a fai fo e tu e mana e refinance pe, tu e fai singa luenga o le fale, fai ma tu fai a refinancing o lo fale, mai si stupe mai le mo kesi. Ia fa pena o ngā luenga na, o isi ngā luenga o le fai ngole wili, tauna i se wili, o te whautu ina tangata e whaile wili, a me si la tolo i a seta. Ina ia ona tu e vesi muri a inga vai ino a seta, pe a whai o maliu ta mapo tina. O te rea ia, o nai vaenga na o le matu ngā lue, o te le fwoi nei whawhita uri vaenga na. Ia o mea na mwhaina a vese, pe a whaile wili. Ia ma le mea leo le EPOA, o le mea leo ta o le EPOA, o le Enduring Power of Attorney. O le so tangata matua lava o le whale mai ai la mana o alu se home. Ele mwhaina alu le home le rest home tangata matua. Se ilonga o ilau Enduring Power of Attorney. E pese i o le whasipepa lea e te whiliwhili e tangata e whai maulo ia. E leo se lo ia ta o le attorney o Lopu Amerika. O le attorney la lea o se tangata o lo ainga. E mwhaina wa ia le welfare oe, le whea ngai mwhale mai. E whai fwina wa iau aseta me tau tupe. O le tangata lana e tauna e whiriwhiri e saini. O le pepa lana e wha maule lei o pepa lo ia mal malo. E mwhai lana u whale o i le. E mwhai na e alu lo tangata lo ainga le la e whiriwhiri e whai ma o attorney. Na e alu le bank e tala mai au tupe ma mea na ma sui a le whai tau lo whale. Saini lo pepa lo whale pe a whai leo e ngase. Ia pe a whai whiwa le ato toa lo mafo whau. Ia mwhai lona wha o ngā lo ia le tangata lo ainga po sa o. E whai ngā ruenga umana wa laua le ngawhatia. Ia o isi ngā ruenga o te whai al family law, te amalo tō lua, o te wai a whai a pepa o le te divorce, ia me se fwoi whai ngō tamaiti, care and protection, ia family violence, pe a whai o sau aina o i tono lo ainga, me whai no mantu whai al keisi tono le family court. Ia me se fwoi tangata ia u lava vale, sao la ta vale ma ta vale ona. Ia o te whai au manga ruenga na le whamasinonga. Criminal court. Ia te aru tū lai mo la tō i whole whamasinonga. Ia, te whai a ngā ruenga na o te tū lai whamasinonga i mō epea e mō lia whai pāua. Sorry. Sa tauna o le a te lwanga. Ia ma mea i o avita avale o nā, ia ma whasi tangata, ma tū lawa pena, sexual abuse, tere fwoi tangata lo whaata mai, ia whanau laiti, whanau teine. Ia o nai ngā luenga o mana criminal act, ia whai fwoi employment, tere fwoi ngā luenga, pe a whai o le tutongia o ima le pāleni ro tutongia, ma tuti whai fwoi ia ngā luenga ia tau employment, ia ma immigration, o whai fwoi ia pili. Te leo apili o te whai aneo tangata overstay, ma tū lawa pena, ia, ma tuti whai o mea ia, ele ngata i tātou Samoa, ia, initia, saina, te fwoi nā ta cases i e whai o rai tangata mai initia, o te whai e whai nei, tu e whai le koto initia, pe a tuaina sau vaenga, ia o vaenga umai o lea. Pole lau whai initia. Nā wha tālo whai le ia, o le namaste. Ia, o nai ngā ruenga na. O le whaftai, langa le level tā teimi umi o e tuta minute le tue. Ma nei alo whaamtala le tūlanga le pālota o le listala o tangata ni e pālota. Whaftai. Whaanga solongo le vaenga le o atua le as pālota. Whaftai lava, o le me mōmua, i tauna e listala. E le ai ma se ao ngai whainei me pēli mwhaina e pālota. Ia, lona lua.
te tauna e palota. Wa ele foi sa ngati de stala ai ele taulia lo palota wa tiro fai al palota. O le aso iva o se tema e tufa toi pepa palota I tau pusameli. O pusameli ia tatou ia la ala foto ia pepa palota. A faila na ele stala e la foto lo tu atusi. Ia le pepa na lo swafa. Ia na tango le tala. O lo ia ile lisi o tangata palota. Lo ia ile ata o tangata le tu la ile to. Pela o mato pitu no le Eastern Wall e to o se fulu tasi mato. E se fulu tasi fo I mato le ala tu lisi mo mato wata I talani o mato I moa. Le lope alufa alfabet pele ai fo alfabet e moa la lo I lunga la akui pa e le lope fa pena. Ai o le fainga la lo palota. Pe ata tala lo pe palota. O le lau fautuanga I tangata I e palota. Awane e tau mawhai e tusi numela. Tusi au numela tasi di tangata e te manao e palota ai. O isi tangata uma te leiloa. Awane e palota ai. Awane tusi numela e tau sifu tasi. Tusi ana le tasi. A whabela o tātou e o le Eastern Wall. Ia palota na oa. Pea whai e te manao e palota manao. Tusi alena o le tasi talangi o Ken Akui. Ia tātia rone. Ia tu lo tono pe palota ma te tu sina ai avelo le pusameli e la foi o le New Zealand Post o le fainga na le palota wa ele faina au te palota furtanga te telelo mai te o fai ma lo tanga le pito e lo tele masani wa le mena le na tu la me te mun ia o la soiva la se tema la foto el pe palota te tala tu si le numero tasi telani o Kena Kui pe a fai te la ngoina ia le ai po e lava ia ona tu le te utusina e le tongia avelo le falmeri a faiti le mana o te alu o le falmeri o lo ia pusa lanu molina I libraries ma I supermarkets I la to ava no le la fa ava no ba ina le tu ia o le aso iva la e vatu ai a mata lo dan failo palot e tapuni uma palota ele aso fulu tasi o ke topa o le aso fulu tasi o ke topa e tapuni ei ona I se fulu lua le auri. O le tai muli na faina e alu e lafo lau pepa palota I tonu. I le fale meli. Yo, tu te mina umane tonu no. Ia, e tala se fulu lua o le tai muli na I tauna I tonu lau pepa palota I le pusa meli, ia po pusa lana muli I supermarket, po libraries. O le se fulu lua I le auri, I le se fulu tasi o ke topa. Whangatai. A o le meta auana e tauna ta aua vanga a fai e o atu na taimi te le listala ia ona e alu le I listala I le area na le tourist ka inga te alu fai lo palota special boat le Lufu River na Brandon Street o lo ile library nga mal official vanga ia Lufu River Brandon Street o lo ia ile officer e fai lo palota fa pitona e te la tua fa tu mul pepa ia ma sai fai lo palota ma tu wena ia a fa pe wala na le va tu ala pe palota ona wa tu aina le stala ia po suilo address o le mena le na ia le file special vote ia file special vote e te alu no fanga le ia po lo vili fo le city council pe le malama tele ale na uta o tu no fanga na te anga ia pise o va na ta una o le aso na matuai ia ma le fainga lo palota o le fo la matu nga lu ma ni so e kalesia ia po le faila utusi po le tangata o le kalasi o filfilia ia e faila palota na avele ia pe a fai te alu lotu ma alo ia no lo la tu fatas e tau fa faingo fie foi pe un ta e te alu I le post office pe a fa pe foi te un ta te alu le library wa o tatu palota ia wa ese mal faingo palota le malo al parlamento le sa faino fanga tatu ti o ia le mele le ai o le la fo atu pe palota I lo mota I lo pusameli ia awale va tuatia I lapis tatala le mea ona fa tumu le ia na toe avela ma o le mena tatu toe polonga muli fa misi sa tau palota awale ai I pise I o aso ta ua ia aso ivo se tema tau no to ai a fa pe o la soiva ele o tu lava o la soiva la solu fulu o le vai taimina o le lafo mo to ai a tu sape o tu la soiva le fatal talipia a te alo la solo fulu ele yo atu ia na e failo so ta ingale na ia ba ola pe palot ale ai lo pe palot vini mai o so ta mai no so so ne ala numero ma sania ole o lu fitu tolu o fitu I va valu lima valu o lu fitu tolu o fitu I va valu lima valu vini mai o te so so ni atu mana ia
Ya o tonu ala ai le tonu le vaenga le te mo mai o le tonu le ngole ya o le no fanga le i o te tamo e nei le palota o le Eastern Ward po le motu kailani ya o areas e te full far le pito no olo ye o Breaker Bay, Hataitai, Houghton Bay, Karaka Bay, Kilburnie, Lyle Bay, Maupuia, Melrose, Miramar, Moore Point, Rongotai, Roseneath, Seatoon, ma Strathmore. Ia se fulu wha le anu whanga tā ua ia o tātou whainga pālota le mwhaina o tō anga wae pālota. Ia o te langona tō te ro tātou Samoa Strathmore, Seatoon, Rongotai, Lyle Bay, Miramar, Kilburnie. Ia mātaitai. Ia matua tō te la tātou Samoa. Te o whapea le mo se tolu wafe. Ia ai tō mana o se leo tangata Samoa, tangata Pasifika, te ofo ia o tō mea le tō pālota ele. Ia i se tō sui, numero tasi, vote number 1, tusi ala number 1 te lani o lo ingoa, ke na aku ia o na tō tūlele ia malafo le pusamiti. Mana ia atonu vaenga na tau o te mesi leo mau watu o le aso iwo se tema e mau ia pepa pālota tangate la tō pusamiti. Lo inga o atu la full suta se de mo o se pepa e lo me le tupu e le stala oe o po o suile me te no foi i lo le me nei mo tau sanga vai ia la me o la vidi te me le tau fa sa o me le vai ngale well le faina e vidi mai o so so na tu ale ai lo mo tau atu no fanga le o le Brendan Street Lufu River, Brendan Street, lo il no fuanga na fai palo to fa pito. Ale, vidi sa all city council pen so so ni atu ai le ia la to numela na o le fai vaiva fa numela na le city council. Fai vaiva fa ia vidi sa o mai fai o le mo le pe palo to en palo na so so ni atu ya. Mo to le fa ngai telefon fa ia mo tau ia fo i tu mo le o fa ia mo to vidi le numela na te o fi o vili numero le te o to le o le numela na le o fai numela city council ia nai lo mane atonu e te le o paisi me fi o so nonga le ai pa o me o ta o te le palota le a ngan ta tu mu le fai palota a so iva la fotuai o le va o la so iva le lufu lua te o e pa pole tele se fu ta si de o tu lava ia nanga e fa solo atu o le vai termina na a te alor ma le so lufu lua le o tu ia na fai alor ngai o inga e so a le vai termina o le ia langa to tele ia me la fotu te o le tau no to lo pe palota le so iva a so iva le va o le iva le lufu lua o la so na le la fotu ia atonu o vaenga i o le futam folta to le tio le o tala no fo il pulenga nu poro langa le o ni ta to le tio la ta to nga lo mal pulenga nu e so swani ina ia fa malo si au fo fa ta wana o ta to tangata Samoa Pasifika ina ia ta to palota a se to vai tulanga o le mo mi umba ta to so swani mal pulenga nu e mo mia fo la pulenga nu e so swani tangata e tu se fa nga palota mo tangata fa fo ina ia nga lu fa ia io ma le pa ta to nga lu fa ta si tulanga le tele le wa le ta wanta to nga lu fa ta si fa nga nu ma pulenga nu wa le fo wa o me alo te fa atu wa te ta wana tala no mai ia tangata o fili e tofi tala no ia tatu tangata me la le po rua ma o tatu nei o le tere tatu so ta inga ia o Wellington i le se so ta inga lo ia me na o me se fa yo statu suisa mo po le Pasifika ia pa lota mo au ia me fa tatu no fo te tonu ia fa tatu tala no fa ngo fi va nga ia wa e o le foi mo me so ni city council ia e to te lo tatu ile o lo ia va nga ia e mana o me fo tatu lango city council il fa ile lo pa lota vai i mo tangata anga fa ama tangata le ia le ia te o le sauma mana o la tam fai foi ma te o e fangu le ta le longo wai e nei tangata foi fa ta wana o e fai e le ngata i nei porua ma Wellington e au New Zealand atoa o le temile mo tatou Samoa Pasifika na tatou mai nei sa i di malo mai nei fai fu tatou ngā ruenga isi vai ngai sa i di malo i o tatou tangata i ma tatou o mai tonu nei no whanga lo tatou i mo le angai rumu ia manu ia tele ai fa mo nga mo fofanga fo ia nga ia tui luma ia tau le sa mo le foi vanga tau ma nei le si lui tau le o e tam foi fo nei vai tau lo so fo faftai ia mo le faftai fo sanga mi foi le fa se songa sa mo nei aso ia faftai tele mo le talia fo ile
Tata no atu nei aso ia pa wali tu la maulunga na tu fa ma fa tu palota le au nganta tu to muli ai fa lo palota na mi sta tu sui Samoa sui Pasifika malam lama le ma ano fo ile tala no atu ia manino e malam lama ia fa inga le council le fa nei o le manino ma si ilunga rates ma rents ia ona tatu polonga ile ia va a fa ia inicio o tolo fital no ma ia la tanu mera na pai foi no vala ulia mai o te latu tala no se to o lotu po se to vala potonga la kapi po se committee pai no te fa so atu meo ia ma mai foi to fisidi ia o to mamla ia o lo foi mena to te feita ia ile le council ma me to te mana fa le pai no latu tatu tala no ia e pauna se so nei aso ia e tau se ia a fa ia o lango mele fala lo tu fa fongo wale tal fea ngo isi fa metala ia tanto la fuie nu le aina ia e fa manu ia tu sa mo la fa se soma ia e ma se vole fea le pule ia e o wola ma mo dia palota manu ia ta tawaso fa tai ia o nalta tu tanonga na mo suita vale Wellington i le vaenga le Eastern Ward mo to umaina le vaenga na ia to e fa sala wo tu tatu tanong ni ste mo ia te mini to fa soifua Ta lava i nei vaenga o telefo o le siufonga o le lo mua. O whaaria le whaalapo tonga o le Salvation Army e matua te le la whaina o lo aria di mai ona o le awa malosi i asa uma. Mai ua te tawai le malo ona toi sila to toa i se whainga e sanga wha malosi ai le tu la fono i taimi e ta lai ai whale o loa ma whale ia o lo maua ai le awa malosi i le tonu o New Zealand. O spepa alo ia mai le kapeneta na liki i tua, ua whaaria ai le toe whaapawhala e le malo, o ni fuafuanga e whaaititi ai tu lai ma whai ona whaatau ina tua i tua le awa malo si, ai ia whaafaingo fie mo pisinisi e a fia i le ati na e o le pia ma le awa malo si. Sa mana o le minista langolango whaamisnonga Nicole McKee, e whaititia i a taimi e whaatau ai awa malo si, i le na o le se fulu lua i tū la, e a mata i le iwa le tae ao. O le tūlanga lea e iai le teimi nei, e a mata i le fitu i le tae ao, e o i le se fulu tasi i le pō. E manatu, i a le tamai tae minsta, o le swinga e mawhai o na pui ai le tūsa o le lua hafe whase lau, o sori ngā tū la fōngo no onga e tupu mai i le tausanga e tasi. Peita iane o lea ua sui atoa i a lea fuafuanga, ai o le a ngā i le malo e whaawhaingo fie le whaatau ina i tua o awa malo losi. Whaino mai le whaatonu o whainga whawae a le Salvation Army, Dr. Bonnie Robinson, e le mai loa pe aisea ua matua e se ai le ata whaata i tai o le pepa a le kapeneta nei lo le tūlanga na manatu ai mua. Nei e ta ua o le nei swinga e le manuia, mai o se tūlanga e whaapopole nai, pe a fua lea i le iwa tesi ma le tasi piriona tā la, o le taua whaai o mea e whaaleanga ina i le tausanga, ona o a fianga mai whaalawalawe ma fua, ona o le awa ma losi. Ua whaamautu ina e le Palemia New Zealand, Christopher Luxon, ai whapea mo le Palemia Australia, Anthony Albanese, i o la ua manatu i le te taulea, o na aloa ia o se ma lo mo tangata o Palestina, e ui ina e le imanino mai, po a whea tonu se taimi e mawhai ai o na whaatino ia se fuafuanga whapea. O isi fo i malo i sifo e pe i o whalani, Peretania ma kanata, ia na lato whaalia lata mai nei, o le ao lato walo ia le whawaina o se malo mo tangata o Palestina, i le taimi o le whono tele a malo au whatasi i le masina fau o se tema. Ua whaailoa mai e tūlanga i le taimi o lo whaasolo ai e le United States, le paanga o pito malo si le malo Israelu, i a whaatalanoanga i la whonga te tongi o loa whaale malo, lea e au fiai ma le 0.5% i le tau o loa mai New Zealand nei o lo whauru whale atu i Amerika. Na whailoa lea fuafuanga i le ai o Queenstown, lea sa whailo ai ai tai o New Zealand ma Australia le whaiungo le vai aso.
na whaamafa ina ia Laxon ma Albanese. O le a fua le leia la ua whaaiunga e tusa ai o le mata upu i se malo o tangata Palestina. I se tūlanga tū maoti mai le mata upu e a fia ai la fonga a le malo a Amerika. Whaalia Laxon e whaia ala ua whaaiunga e fua i mana o ngā tau i le tamau ainga. Ato ai ma le puipuinga o tunu mawhainga malo e lua. E tele nisi o mata aupu sa talanoina Laxon, whapea ma Albanese, i le la whailo inga le Queenstown, i le whaunga le vai aso. E awhi ai ma le vaianga 5 o tasi o le tula fono, tau i le puipuinga a au se tālia. O le vaianga o le tula fono, o wha malo si ai o na tipoti mai i New Zealand nei, i a tangata ua uma, o na tuli o lato whaasalanga i le whale puipui, ona o ni sori ngā tula fono mafa. Peitai ele i maua ai se tonu mautu o lea mata aupu mai o loo whaao o i peo na iai le nei fe ese inga i le vāo mālo e lua. Sa whaadia mai ele li pārmi o New Zealand o loo le lei ma mālosi le vā wheanoa i o New Zealand ma au se tālia. O le teimi nei e tusa ma le tolu se furulua pidi o na tā la le taua whaai o loa o loo whaataua i le vā o tunu e lua i le tausanga e tāsi. Lea son nafi na toe fo iai Australia le pandemia o Albanese i na ua uma i e se sauninga sao la ua tau au ina atuai i ani pale ma le pandemia o New Zealand i le maa whaamana atua le taua i Arrowtown War Memorial. E whaitau se lau lao whainga o ngā ruenga o lo whainga ruenga ngai nei i a tangata sa vili e le o ni fita i le tonu o le vanga au o le malo New Zealand o le a soloia ma whaamuta e le toe whaau o wina. Na whailo mai e le susa i ete o tangata whainga ruenga le malo, le pisa a, o le asfori le taruai, le asa whailo ane ai e le New Zealand Defence Force i a le fuafuanga i tangata whainga ruenga e tusa ma le tolu se lau fitu se furu le a whai o lo a fia ai. Ua whaanga solo ai lai le teimi nei whaatara noanga a le NZDF ma tangata whainga ruenga. Ai moise o le uni e tusa o lea fuafuanga a o le iwhaia i aise whaai unga mautu. Na whesiringi ia le wale si whaasara laua New Zealand le ofisa le minsta le puipuinga i a Chidif Collins e tusa i o lea mata upu. Mai o le tali na mawaina whaari ai e whapea o le nei mata upu o se mata upu e patino i le whaafoina o ngā ruenga whai a le fita po o le vanga aua New Zealand, le New Zealand Defence Force. O le nei tūranga, ua whai tio ina malosi e le pisa a, ia le pāle mia ia Christopher Larkson i lona le tautala sao. Taluai o na ele i le vātu nei, na whaari ai whalawa i tele le pāle mia, ia lona manao, e si itia ia lata atu i le 2% o le GDP, ia le vanga tupe whaalo le malo New Zealand, i ngā ruenga tau i le puipuinga. O le teimi nei, e si le titi lawa i le tasi le pasene o le GDP, po o le fua leo le malo si le tamau ainga o New Zealand, o loo whaalu i lona puipuinga po le defense. Ai mautinoa o le asi itia i a lea o whainga, pe a whaailo mai se teimi e le o mao, i le fuafuanga tau le puipuinga a le malo, le Defense Capability Plan. E manatu le pisa a ua ese ma mao le folanga na whai e le pandemia, ma le mele ua whai nei o le vae o tangata whai ngā ruenga mai i le fita po o le vaenga o le puipuinga o le tunu u. E to tele tangata ua lātou talia i ni ngā ruenga i nisi nuu e ma mao mai nuu e na nofo ai, a o whaasalo atu i na whaate tele i a le ai o ni ngā ruenga i le nei vai taimi. E tusa ai o wha mau maunga, e 5% na si tia ai le fua o tangata i le aini ngā ruenga po le unemployment rate, ua lata i sa wha i ngā pito i mawai i te tonu o le 5% ua mawai atu nei. Ua mafua lea, ona e tele business i atau ma company, ua wha malo lo ai tangata whai ngā ruenga, mai ua tau fia ai fo i le toi wha ngā ruenga ina o nisi tangata e sui tū langa ai. Mai ua oi nei i le se lau 5 le ono afe, leo whai tangata ua le aini ngā ruenga i tonu o New Zealand. Whaare mai e wha tonu o le wha la boptonga o mea tau business i le ai o au kilani o Simon Bridges.
te tau i le malo, o na whaia ni tau mo whainga, e whaaola ola ina i le tamau a ingo le tino e le ngata, i le tonu o Aukilani, ai mo isi vaenga uma o New Zealand. O whaelo mai fo e whapea o le whainu mela e tusa o le fua o te ngata Pasifika ua leini ngā luenga, lea e se furu lua tesi ma le tasi pasene, e siri atu i le whaalua ina ai, le fua evalesi o isi tangata uma e le o iaini ngā luenga i le tonu o le tino o. Ai na whaalia mai fo e le whaalawa tonga le Salvation Army, e anga i atu ina mutua whaale tonu ia whainu mera i le lumanai. O mai ta uina o se vaenga tele o tangata Pasifika ua leini ngā luenga le teimi nei e mafuri lava i le tūpulanga tala vau. O swinga ia sa whalo i tele les Freire na te nei i tua oio i tu malo palota o New Zealand e tasi se tu malo palota i le motu i mātū ua so lo iai mai o le aleto iai le lumanai. Na whailo mai e le komisi tuto tasi le ta ua o le Representation Commission o swinga ua wha mautuina nei o le a whaonga ina i le palota tele New Zealand i le tausanga a sao. O le swinga o tua oio i tu malo palota e matele lava i tu malo palota i Aukilani, whapea i le Bay of Plenty, ma saute o le motu i mātū, ai whapea i hoikala i estete i le motu i saute. O le sitanga e 5% i la whainga o tangata palota i le motu i saute. O le a ave se ai le tu malo palota e tasi le tu i saute o le motu i mātū. O lona winga o le nei swinga, o toe whaatulanga ai le tu malo palota o Taki, mana whapea ma o Hariu, lea o le ana o le lua ai tu malo palota, o le ata ua o le tu malo o le Cavity, ma le tu malo o Kenepuru. E le aise swinga i isi tu malo is fuiva ai ua iai swinga i tua oio i tu malo lo tele e whaasa fuiva ato ai ma le tolu i tu malo palota mo tangata Maori. E tusa ma le luas 40% o tangata palota i le motu i mātū o loa fia i swinga nei ai o le motu i saute pe tusa ma le 3% ma le o te 10% mo i tu malo palota o Maori. E le aise swinga i la whainga i tu malo palota wha apitoa nei mo tangata Maori o New Zealand. E tusa e fitu se lau se hulu fitu la whai o manatu tusia sa ilo ina le komisi tu sa i swinga o tua oi o i tu malo palota. E ma wha ngā solo mo ia i le masino iuni i a talanoanga ma ilo i longa whala o i tele. Whaalia mai e le li wha amsino o lo ulu i le komisi o Kevin Kelly. E matua ta o tele manatu whaalia nei o lo manu le tunu o e pe ona sa tu ina atu e whaia iai i a lato ilo i longa. Ua whale pui mo le umi e se funu valu masina ia se li i le ai o kala i estete ona olona whangota ina o ni funga mani maisu ua ova mau atu mai leo whainga whaata tanga ina i le tu la fono. O se ripoti ele mtanga luenga o whainga whaiva na ta umu iai o le tangata e ngo ia Jason Murray Nix e 5 te sanga le soifua sa wha mao ni elo na soli tu la fono i lona au mai le iuta o la whainga e afe whase lau tolus furu lua o funga mai le ngata i whale. E le ngata ua whale pui ai mo le se furu walu masina ai ua whaasa ina ai fo i lea tangata mai lona toi whaia so se i tu ainga o whaiwa mo le umi e tolu tau sanga. O le nei whaaiunga le whaamsinonga whaaitu malo i Christchurch na whaia le whaaiunga le whaiaso na tenei i molianga i lua i lalo le tu la fono whainga whaiwa na molia ai le nei tangata. Whaalia e whapea ua whaisa o ale a mia le tangata le nei o le au maia iuta o funga i se whainga soli tu la fono. Ta ua leo e eile taimi na mau ai le nei ali ua ova atu i le whaalua se furu taimi ua sidi ai lao whainga o ana funga na au mai iuta nei lo le tapula a whaatanga ina mo le aso e tasi. Sa whanga solo i le no whanga e ta ua o le Creative Campus i le te awaha i Wellington e tu tonu i le whai ungolo vai aso i le whono tele whaale tausanga le party a le Greens. Na whaani ai o na tai so whaatasi
E mana umia o na mautu ma o popo ia tape nanga a lea vaenga wha au whai o malo mo le palo te tele te tausanga a sau. Whaari e stasio te itai, le tamai tai hui pule o Chloe Swarbrick, e mo umia sui au ai le Greens, e whaatino tau mwhainga uma, e whaasanga tau ai I whainga whaavaya le malo o loo tu nei le foe. O tele taimi o loo ta amila o tuai ta itai o le nei pāti I tu SS o New Zealand, mo la tau whaalau I loa, ma tala inga o la tau fuafuanga, mo le fina wina o le pālo te tele o loo luma na inei. Ta ua ai e Swarbrick o le to tele tangata o le tunu u, wailonga na matua mafatia o na whainga whaavaya le malo leo o loo tu nei le foe. Mai wana ngā tawai tangata uma, o na tau mwhai malo si, ina ia whaia wawe se swinga o ia tūlanga le manuia. Ina I tala mai le Pasifika, ua mana o le pāle mia le Solomona ia Jeremia Manele, e tā ofi le tūsa o le lua se fulu, le au whainga o tunu mai whafo, o pa anga ia le fono a taitai o le Pasifika po le forum, le o le a tari malo ai, ia lona atu nuu I le masina a sau. Ta ue Manele se whailo inga ma le autustala. O le whailo inga masani le nei le vau taitai o le Pasifika, ma sui o malo mai whafo ia lo lātou whaiwhai mea whaatasi I whainga whapaanga. E le tau, o na tu atu I le tausanga a sau e whaatau nui nai, I le taimi o le a whaiei le fono le forum, I le atu nuu o Palau. O paanga nei le forum e au fiai I le malo saina whapea le United States o Amerika. Mai o le fufuanga le nei le Palemia Solomona, e matua langolangoina malo si le Palestine o le malo Palau o Sarantral Whips Jr. O se tasi e malo si lona langolangoina o le motu o Taiwan. O le neisu inga e fōlinga o se tali atu la le forum, I le tele o tunu uia o avea ma paanga a le Pasifika, e mana na o ina ia ia iso lātou leo I tauoru manga o le fon tanga. Whaadia manino ai le Palemia o Solomona, e mana o mia tai le Pasifika I se taimi, e sila to toa ai I se whainga e ma whai una sanga whaalele iai, I e whesota inga nei le vāo le forum, ma tunu nei ua ta ua o ala tau paanga whaale vā o mālo. E iei malanga wa alalo sa tau fie le vainu o le Cook Strait I le sa nafi, ona o le malo losi o matangi, ma le maurulunga o ngalu. Na valo ia le ofisa le tau le Met Service, ia umai o atu I le wha mita le maurulunga. Ato ai masavili, e sidi atu I le 20 kilomita le sao I le itu la. O nei wha le tonu sa tau fie ai le company wa o le Inter Islander, ia le malanga wha atulanga ina le wa o le Aratere, le ana tuu e alu ese ma Wellington I le itu lai whai le fiafi, ai wha penai fo I ma le malanga toe fo I mai Pecten, I le itu la e toe se 10 minute I le iwa I le po no po. Na fiai fo I le malanga a le wa o le Kaitaki, le lata I le 5 itu la na wha atuai ai, ona o ia lava winga lolo wa o le tau I le vai nuu. O le company le Blue Bridge e lua lātou fo I malanga e le I mawhai una whai ai le sā. Mai na tau fiai fo I male lātou malanga le na tu e alu ese ma Wellington I le lua I le wawe ao ana le I la. O le mamafa o le kiona ma le aisa le na palasi I le ala tele le Desert Road I le o ngāre tono le motu I mātū. Sa tāpuni ai mo fe malanga inga o tamale ia lea ala tele I le tae ao le sā nafi. O le vaenga o le Wala State Highway 1, le vale o Waiuru Maurangi Po, na amata tapuni mai le tulai ono le tae ao, ai sa te tala I mofe malanga inga, le awala ta amilo I le tui sifo le maunga rupehu, le e ui ai I nuu o Waimarino ma o Hakune. I le motu saute, na wha manu I fo I lauputa inga o le mamafa o le kiona, e palasi le whaai unga o le vai aso. Malo ia e le ofisa o le Met Service la afia o la o le tele numela fitu o le State Highway 7 va leo Hanmer Springs ma Louis Pass I le kiona e o I le lua centimeter le mafia fia inisio taimi. A o le whaasoro atu I saute sa ma mafa fo I le kiona na pa u I le o le tele numela fitu fultolu I le Porter's Pass
e pei ona sa li po tia mai. Pe fo ia no matua malosi ia le aisa le ana fa ia le fa unga au nanga I taimi fa la fa fo se e tapunia le ala tele I le Pembroke Road I le Egmont National Park I tawana ki I le awa uli o le asan. Na fi sa fa na tia tu ia au nanga o taimi fa la fa fo se ina ua lipo tia mai ai le tele ta vale na se ai on o le aisa mau ese ai mai le awala. Le ai nisi na fa ina I ta vale ia na fia mai ua fau tuaina ai awe ta vale ina ia tautua nale saunga le mui lunga o le awala ma ia whaautangia whaautuanga mai le pūlenga o wala tele I tūlanga tau I le saunga le mū. I tā alonga, I kirikiti whaale wāo malo, o manu malo le au kirikiti a li ia New Zealand le Black Caps. I le series ma le aua Zimbabwe, ina ua lua o lātou malo so o I le ta'alonga lea na whaia la tamai nei I le ai o Bulawayo I le whaai unga o le vai aso. Tolu se lau 5 iwa ai na malo ai New Zealand I lea ta'alonga lona lua. Ua whaamawina o se whaia ina o pito mau ae lea o le aua Zimbabwe I ta'alonga whaita wina o le kirikiti whaale wā o malo. E ono se lau maltasi ai o New Zealand na tuli e Zimbabwe ai na pepe uma e na o le se lau fulfitu lea whai o lātou ai na maua. O le taanga a New Zealand lea na mawai o na ai e ono se lau maltasi ai e tolu le pe. Se lau 5 tolu ai sa taina le li o Devon Conway, se lau ono 5 ai o le li o Rachin Ravindra ai e le pe. Ma le se lau 5 ai na taina Henry Nichols ai le pe foi ina ua tāwhia pe declare ai nei o le Black Caps I lea tā alonga mata ina. Ia o le whai ungole nāre nei wha au pōpōga o telefou. O te whiwhi lawa toi whātala whātu I le pai o lo tātua. Te tunga manau whaafonga I le whaopopongo telefone nei whai asunga fua e aso balo lo te mai Samoa. O matai e toa wha maile tu malo whale a lupo, lena tangi whaasanga le toa se fulmaleono o sui pā lota lava le tu malo. E mau o le leanga waa le a vea masui restalo le tu malo mo le whainga pā lota. Na tūla I ele toa tasi o matai e toa whae le whae unga le vai aso le wha amasinonga whae tu malo ina ua wala au le mata upule nei. Mata na sanga e le wha amasinonga ina ia toi wha awi tua la tau tangi. Ina ua tasi ina tau malisi toa tono matai na wha uluina le tāra sanga e wha sanga ia ila tau ia se fun maleono. Ma ua talia e le wha amasinonga le tāra sanga a seu mantafa I sara elu seu mantafa. Ma ua toi anga waa I lantou umai e toa se fulmaleono e tā pena mo le whainga whiliwhilinga a le tu malo le whainga pālota o loma nei. Ma ua toi se a toi le lola pālota a le tu malo whale a lupo I le au whainga I valu se lau wha se fulmale wha. E lua aso na whātau teia e se whontanga. A sui tala vau mai atu moto le Pasifika nau suia mai I Samoa. E tu whaatasia I alato reporti mai tūlanga wha le tonu po a fianga wa o yo lato wa tunu. Mai isuinga ngongo le tau, pe fo yo na yai a fianga te tele o isi a tunu o le lorolangi. A wa mauti no le lamatia yo atu moto le Pasifika. O le neifa moe moe na tu fantasia le whala putonga le sprep. Na sau nolta mai ta ia Christine tu yoti o le sui me le whala putonga le sprep. Na tā pāwhina ngalo sui te tasio atu moto ne le Pasifika. E whae loa I whawhita auri o whia ngai mai lātou. Ai po o hafo ini fofo ua malamala mai I lātou ia whawhita auri e mawhai o na fo I ai. Ai po o hafo I tu ai ngā whesoa swane e tāla whia ngai mai ia whawhita auri mai ia whaatūlanga foi o whe awea ngai ele wha mua mua o na whaasolo solo I pia lava lea se io o ina fo ia se whawhita auri. Mai o manatu le atu whaatasia lea whauntanga o le atu I nā tuai se pepa tā penai mo le fontanga te tai o malo le Pasifika I le aunga lava e tasi.
telefon tanga whapene sa uspia, e atunu SS au fiema Samoa, pe tai o le tele o isi vaenga na whaatala noina, e le itino lava iese ngā inga, o ne tele fo imata au pusatu inatu I fontanga awa iai tai o malo te tele o laulangi, ai o loo iai lava atunu o te tele o loo whaatalinga tuli, ma leha mane e ina, leo mai atu motol Pasifika I o nā fianga. Wa toi whaawa wina le vaiaso le nei le polo a inga mai le malo, o loo ngā lulue whaatase pe lava le mtanga luenga wa onga ma nganu, ina ia whaawau pe le tau fia wa onga umai le atunu, ona o loo whaau popo pe lava le au whaio alo ma whana wa a fia, e le whaama I o le fiva pona iwi po le tenki fiva, ai o le polo a inga o loo whaangata mai le aso se funma le limo au kuso le masina le nei, mai o le whaai unga na whaia I le mauti no le soifua maloloina mo le sango le mua whana wa onga, whaia onga ma le lau telo le atunu. Wa whaino mai nisi o fo mai si ni o le mautanga se ngasi o tua, e leo ma whaia se whala au tui o na tineia siama o le wha mai o le denki fiva po le fiva pona iwi, le o lo pepesi nei le atunu, e pau le so swani o lo whaia le mtanga ruenga o le soifua maloloina, mo alo ma whanau o loo tau fia, o le tui na leo IVF whangai na i o latu tino, ina wo atu whanau le la sanga o le wha swati se I tulou, ma wale to e tau mawhai le ngatai me ai a o le vai, whata se mal whala au me ti ngai fiso swani ai la tou. Pei tai wa la tau whautua ina le atunu, ina ia whaatau mai whalita le vai le pauta o le la wesi, ma tau mawhai e so se awala e mawhai e o na sao fia se inu manga, e whanau wa whaata o tolia, ona ua to tele alo ma whanau wa whaasau ina I se teimi vave, no lato whaonga ina le pautala wesi. Ana whautua ina fo inisi o le atunu, wa iai alo ma whanau wa afia, ai le ngā whatia le se fulma le di matala o le pautalea, e ma whai lava o na vili whaatasi ni nai la wesi ma le sua o le niu, whaatasi ma sina whala autau ma whamata pe o le apu, e whaawhaingo fie mo le tofo mo inu manga le whanau, mai wana o le paulea o le vaila au o mauti noa mai le soifua maloloina, wala vea ina le tele o whanau na fia. O tala fowia, manuia le nea songa fuolu tātua tunu, wha soifuia. Musika o malo longa matau mawhitanga o leo au li si fofoko o le launua. Fire!
o aso nei e loa le tautai. O te pese nei. Musika o malolonga ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua. Loi whafonga pele tau tua le sifonga laumua le whawhiawhianga ea mai la whapese ia alim whaipule o le whianga waita o whaale I palauli ia pole pua ianga noi na awhatonu lava li tu la sifun malua ia leo tato iei musika muni o le whenga i o le tunu I tau mawhtanga malolonga o le nei taimi o le aso po le nei auli ia mesi fwoi la tau ia o le ua malolonga mai wa whenga I whiau mga luenga mai le tau na li la na I malolonga pupu foi ia lai nei tari ngā sua mana I wha manustino ia lai tari ngol sua ia o na toi amatai foi leo ngā luenga I li tu la tasi leo li nei ia nao mai atu le whauponga muli muli o telefau o le nei aso pe ona tapenina le fionga ia la wano ati lawa patala mai sa mo le sunga ia tase Salem Sam to e mo whauponga I le tulai valu le tai au a tai au ia o le tulai tasi ona mai foi leo le tatu tautua I lungo le ana leo tasi on tesi ma le tasi wha mo ia tariu tatu whaasara launga I sa mo I lungo penga te whailangi o le Facebook ma le tatu YouTube ia e tautua mai ai le sunga ia tase sa si pa ia le tulai tolu I le afia na ni e pe ona masani ai ia song fua ma stofio ia sto itasi mai le tulai tasi si pa ia le tulai tolu ia ai manatu o solong manuia fua fanga o le nei to itai mo le aso me foi malolonga ma taringa sua fatalo fatu I tono moto malawa nei matua le ngata I tonu ainga moto ngase moto tangata matua e pa pe foi lungo tata upinga te whailangi o lo mai mua mai ai na I o tata matua tausi I so se tafa le nei langi le ngata I si o tata utunu upele o Samoa e fa pe foi Amerika, Hawaii, Amerika, Samoa, Australia, ia ma so se atunu o lalolangi, Kanata, Alaska, ia ma le tele o atunu o lalolangi, lo mafuta mai ai lo tātou atunu, ia a o no pia I foi, ia I saili ngā manuia I atunu o lo au mawai. Ia le tautua nere si whanga lau mua, musika su fifiloi, leo o toi lua se fulu malawalu minute o na tāloa leo le tulai tasi. Ia le tātou oi musika mwhaafia fianga, ia e halo I tani ngā sua matau mawhtanga ni teime le aso. Ia mesi fwoi la tō lo mla o miela fwoi ni musika, ma ni whaafia fianga, o ni pespesenga nei taimi, a fianga I fwoi I au mga luenga, whaawo pēr nei fwoi waenga le aso. Suma wa opia va ai de fai sa chao se fa malo si o le fa vai sa chao de fai sa Pasa we mai lenge o we o vai a no le malo a si ma se solo e ya oi o se no ro mai lo suma I ma as ki be na va ka sa ra se ka si ma ye be ben ma musica Ili mai suma wa opia va ai de fai sa
Tala watu le sunga pe telo alo sir ma futa mai nai pe fi Australia. Ia o le la tale walu le tai au. Ia le la tale ta si ai tātou i New Zealand nei. Ma lo fa tai tele lava le ma futa mai. Fa tai foi la tau lo fa soina le tātou Facebook. Ia me si la tau le o mo le tai mo mua subscribe ai le tātou YouTube. Ia mai la tau lo tau ai me pe fatu mo ma o mari le tai mi o le auri. Fa tai tele lava le fai fatu mo. Ya malo fo ile mafuta mai fa tai fo ile tapuai malo fo nga lu ile to lo fa o penga luenga ya matato mafuta i musika zui filo si fonga la mo ina o to luas fo tasi minute ona ta lo leo le tu la tasi le tia ma fia fianga motusia ya lo fa to mo ila to ia o motusia maftanga ni si lo isa mo ia fa nga palo ta ia ni si le nei le fa nga luenga mala futu pisamo malo Fia na motusia Leano whainu apu atia Tau ai le mafutana Tau le petia tau ai tatanata Ai se awalai Lea
tino mai nei a ungano wenga uma ai o te leilo sona taunu o ia weo ufanonga a nei a whaatafuna a weo le whatoanga o whepula whimai a welo ne whatu whea ea o iaina o toto I lo whamaoni ina ia fua mai Ua o mai nei a Sophie Lebu O sautua lasi winga umai e mai O ai se langona O whaia ina mua I lena muli mai A o se tau tai poto se I ona fuatia Le tai o le papau Mano na loloto pele e au penina Wana tia I lo ua futoto Musika o malolonga ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua.
O se kon fafia fianga ni taimi o le uli no to iwa minuta la tale o le tu la tasi ya ta tasi pe on fai lo atu ya mai el tatu to tu i lunga la leo e o le tasi ono te si ma le tasi famo e tali tatu fa sala ngai sa mo i lunga tatu penga te fai langi to tu mai sunga tasi salem se mai i tatu ofisa ina i la lovaya ya ai natu ele o to umi foi tatu taimi ya ai ma lo lava na fa natu pe i lunga wana ni taimi ya le o i lo foi ona sulu la lo ma se foi lunga wala ya fa mnata tu pea ya wa telefoi polo kale o leo mai tawina ya ole tele va nga na si fil tatu tu no ma fu anga o polo kale o ni taimi yo e fa yo tu langa pe ona yai ya la sene ya ole af malo si ma fu ala ufa saina ya mai se foi yo tu langa pe ona yai pe pota vale ya fa mnata tu pea va nga pe na te wangalo ya te o le pe polo ta vale na uma ya te uta fi o leo ia ma i latou foʻi o e ini latou appointment lo nei aso i fomaʻi ia manatua ua suʻegatā lava ma mauagatā ia appointment le taimi nei pea faapea manaʻomia se appointment mo le taimi vave i lau fomaʻi faaleaiga ia o le o toe mo le toiga appointment foʻi le vili nei a le manaʻo e moa nei pe mo i se aso le vaeaso lenei o le itu mautino lena ia ona ua uti fomaʻi ua tele foʻi galuega fomaʻi o loo fai ia mafu anga na ua se asa mo se appointment vavil taimi nei ia ai taua la fo ile mo lo le appointment ia tau pole ale umile na fatali ai ia tau lava ona nga ia fa tau nu ia te fo to e fiu fo to e tatali ni si taimi to e mo se appointment nei taimi ia no le tatou a lifeline la o man fa ilo atu le oval se la ono no tasi ono ia fa maua ni lau apil na ia e te so staimi lava te vili ai e luas full fight to life so ani mai fo ia te oe ia pe mana mia me se lava taimi o le po ia ni taimi o malu lava po ia fa tu ngata fo ta tu yo le mai ia numero na ia no na apane lau telefoni pe amuna ta ngulu vili lole oval se lau ono no tasi ono ia luas full fight to la ia e ta ua te numero na ia me se pe mai se fa na le vol po taimi o malulu ti munga o finga tana tu lunga pe malulu tele ia taimi o vave au mal taimi o po pongsa ia o tono minuto na tale o le tu la tasi ia mlato le la fa mai atu tatu tu nei polidua ile lima sfulu tasi man Kevin polidua Wellington mo le yaso mo le toile fa afta tele la val tatu tunu ia e tu sai o tatu ma tanga mai la val tatu le la se ia pa ia mai le taimi wa fa mai ai na toile tatu unanga mali tautua nei Wellington ia fa malulu atu au sala fo isenga ngana la fainga luenga mali tatu tautua le yaso ia fa mangala so matu fa le tonu manuia la mali tau maftanga mali sunga ya tasesa mai Samoa ia le la tartas ia ona tu ina sa mai fo le tatu fa sala lunga mai Samoa ina lovaya si pa ia le tu la tolu ile fia na nei tatu to e fero itaiao manuia fu fanga toe le tatu tunu inga luenga tau fa mai ai al to tele e mai fo inisi le la to yanga ia matanga luenga le tu la tasi manuia fo i sauninga o toe le tapo inga i se o se tunu nai o la to sapati le nei ia po na fo mai ia manuia lavas ele tu u fanga toe ni sapati ya te to ia ina Amerika Hawaii ma Amerika Samoa ia ma to New Zealand nei ia ma Samoa ia ole so malo lo ni ta mai Samoa malo ta mai Samoa malo lo ni aso ia leite o to ia ta mai Samoa New Zealand ia le na usul ta ia to tele ia o isi la e malo lo ia inga o so fo ngungu ia le ti munga male malo lu ia fa tete mo sta il mele fa mail fo ma
manuia lava lina ia so tatou tunu tatou to e fero itaiao le tu lai fitu tai masani ya mai le tatou onanga ma le tautu nei le si fonga la mo Wellington ya sunga mari fai valu ya mo tangata fa tava tasi mai ama tu va pamoni tele lava le tua fa soifua ya in my